Whawhero iatu ma whaatalo whātu I le tunu ura nei aso fau tātou lia le aso whareile le aso sifuru tolu o le masina o setema lua hawhi lua sifuru mo le wha. O le tautua male waunanga le nei le sifonga le laumua Wellington. Alo mai lol tātou sanu ngā notu o le ataita ia le sunga I le whawhenga po le sunga le tausi mata ngā luenga Reverend Toilei Usua mai le kalesia me tutisi Sāmoa wainu mata. E us mai lol whawhenga. Jai au manino malitai au toa I lau whaafonga ta pua I Sāmoa. Wau te mai au la vea I o le tua lo to soifua ma so matou mola I le leitai au fau. Tātou wau li ai le manuia ma le fifia. Mātou te ofo lo whaatu ma whaataro whaatu lo tau pa ia ma lo tau ma matu. Ai mai asi tātou ta pua I le tua I le leitai au. O te whawhatai ia I ova ia so umalawa. I lea ungo na vi inga I lo ngotu. I mita lo uanganga ia I ova. E whaalongolongo ia I o ua pua ngā ina. Na lātou fia I lea. Ia utou whanene atu ia I ova whaatasi mao. Ma ia tātou vi whaatasi lona suwafa. Amen. Tātou te pese I le vi inga I se umalibanu. Sue.
le tusi faitau mo I tātou le nei tai au Sāmoa. Maua mai lama le tusi faitau waso le kālesia me tutisi. Tusi o whata oto se fulu ma le iwa. Te faitau ina mai whaiupu e lua se fulu ma le wha. Whangata mai le lua se fulu ma le iwa. Whata oto se fulu ma le iwa. Te faitau ina mai whaiupu e lua se fulu ma le wha. Eia whangata mai whaiupu e lua se fulu ma le iwa. Whafonga maia. Le faitau wina o fionga pa ia le atua. Ua whaalilo le pai e lona lima I le tānoa. Ai le I whaafo I mai e lava I lona ngutu. Ia e sasa I le ua tau wemu. Ona tupu ai le o le whautauta o le ua whainga o fie. Ma ia e aoa I atu I le ua mawhau. Ona I loa ai le e ia o le poto. O le ua wha mau mea lona tamaa. Matuli esa I lona tina. O le atali I le tupu ai le maa ma le maa siasi. Ma watali ie. So ie te wharongo I le ao atu e whaasese ai upu e poto ai. O le moli mau la vale. E tau wemu o ia I le whanasinonga. O mutu foi o ea mi o le anga. E wholongia ai le anga sala. O sau nia whanasinonga mo e tau wemu. O tā fo'i mō tua o e vale lea. Ia mwha malama I lea nganga o lea tua mō I tātou. Fionga pa ia u whaitau wina I le nei tai au. Mau pēia te ia lona vi inga nei. E o lava I le whaavavau. Amene. O le matua o le launga I le suafa o lea tua ta maa. Le alo male nganga pa ia. O le matua ni mawhauwhaunga whale nganga I le nei tai au. E maua mai lava I le tusi sa whaitau wina. Pa ta oto sfulu maleiva. Whaonga ina se vaenga o le whaiupu e lua sfulu mali lima e whapea na whaitau wina. Ma ia e awa I atu I le ua mawhauwhau. Ona I loa I lea e ia o le poto. Ma ia e awa I atu I le ua mawhauwhau. Ona I loa ai lea e ia o le poto. Sāmoa I aso mo vai. So se fale lava I fausia. E mua lava ona ati le whaavai. E eli le pala. Ona ati ro leo le whaavai I maa. E ati lava I a mautu ma malosi le whaavai o le fale. Wa mautu le whaavai. O le malosi fo I le nā o le fale. O le ainga e taitai e mātua. Whapeo na moli mau mai ai whata oto. Wāti nā e le fale I le poto. Ai wha mausari ina I le whautauta. Fale po o le ainga e fia wha mautu le whaavai. Ma ia e awa watu. Ona I loa ai lea e whanau o le poto. Wai le poto lea e fia mana mia. Kai mai il tusi wata oto. O le matau lea tua. O le amatanga lea o le poto. Ai ino tangata vale lea I le poto. Yupo sifulma le lima. Lua sifulma le lima fai mai. Ia e sasa I lea o tauemo. Ona tupu wai lea o le whautauta I lea o whaingo fie. So if kuanga o Sāmoa I le vāo mātua ma whanau. E sasa loa le atali I e tō tasi. E sala mō umalava le whanau. Fai mai le ngangana e masani ei tātou. O le whalea o ngā mua lava. O le ainga I mātua. A wao, ma whaatonu I a maua le poto. O le ua wha mau mea lona tamaa. Ma tuli ese I lona tina. O le atali I lea e tupu o le maa ma le maa siasi. O lo fale, o lo ainga lea. E te tupu pēa whaingatā e te tongu a inga. Te vai le ati ai le fina ngalo o le atua. Mai il tula fono e lima. Ia e awa I louta ma loutina. Na ia wha lewa ina ai o waso. I le nuu o le a folo ina mai e iova lua tua I ate oe.
mai matua ma ia e awai i le ua mafaufau ona i loa ai lea e ia o ala o le poto no watali ie so ia e te whaalongo ie awa watu e whaasese i le poto whana ue ta ua ia o le whaalongo i matua whai mai le whataoto o watali ie ua nei ngalo ia te oe lau tula fono ia e tausi iai wā e whao popoi nai ia te oe waso i tele ma tausanga e te ola ai ia asoa e lo ua ma tusi ai i le papa o lo loto e whatuatua iai owa ma lo loto atoa aua le whaalango i lo lava tamai whana ue aua nei se tia oe le malu o le taitai au wā o mea umai fei lafi e le o aua uma ia o le moli mau la vale e tau wemu ia i le whaamasinonga o mutu foi o ea mi o leanga e folo ina ai leanga sala tala noa le whata oto mo tatou uma maa tūna fono iwa tei mai aua e te moli mau pelo e le pelo ngia e le tangata le atua malana whaamasinonga o le pese a mose na pese ai le atua mai o le atua o le papa e sao lava lana ngaduenga wā e tonu na ala umalava o le atua whamaoni e leo ia te ia se ami o le tonu le ami o tonu ma le ami o sao le ami o tonu ma le ami o sao lava ia wā o mai tātou o le atua lava o le whaava e papa mausali o lo tātou wola o le poto foi lea o le atua tātou te ola ai pei ona whai mai ai le autu o tu soita waso le kālesio na tutisi le nei aso o le poto o le atua tātou te ola ai o saunia whaamasinonga mo e tau emu o tā foi mo tua o e vale lea i o e Sāmoa ai e whaamanu ia ina e le atua o e a mi o tonu e tā e le atua o e a mi o le tonu wā u whapei for tangata wa lea i lona loto e le aisi atua e le ulangia le atua Sāmoa ai lo watu nu pele upua le atu nu e le fia ngai le uto male maene lo uto pa ia ma so ma tau whatau wa wa fionga le atua o le fia au to e whamanatu ma tau longolongo pea i lo uto so i fua ma so ma tau wola tofu tātou ma whale tofu foi tātou ma ainga o ainga e whaavai le alofa ma le file mu o le ali file mu o Yesu ke miso pese a whanau ai ai Yesu i se ainga o le ainga fia au tū mau pea lo tātou whale a nganga i le atua tusi la apostolo Paulo i le kalesia i Efeso o le nei ele toi tangata ese utou mo e wau mau a ua nuu whaatasi ma le aupa ia o le ainga foi o le atua o wati na e lungo o le whaavai o le au apostolo atoa ma le au profeta o le maatuni manu o Yesu ke miso lava ia whaatitauina ia te ia le whale atoa o loo alua e ina ia whai ma manu pa ia o le alii yo e Sāmoa ai tofo ina ai lo ta tofo ina pea lo tātou wola i whao songa e le moe le alii o le lalolangi a o le ainga ua whaavai papa i le atua i le fesilingia manuia mai le atua tātou ono sai ma loto titele ma whaamalo losi tātou mataala ma fina upea i le tūla fo ina i tātou e le atua manuia tāpua inga Sāmoa manuia fe au mga luenga o le nei aso manuia onga le whanau ono Yesu amene se o tātou titalo na le se noa o Yehova na ia te matou na le se noa o Yehova na ia te matou
po pe nei ua whano le soifua o lau whanau. Wa ina manatu so o le po liuli maloi mata le whanau noa. Wa ina manatu so o le po isa mati ngā o le ola nei. Ai whawhetai tele ta mai lo walofa tau muli muli mo I mātou o lau whanau. Ma leifua mai lo watu mu o Sāmoa I whanunga le lei o le nitai o fau. Ua tepa I ula, ua tangai I ula. Ua tango ho I ula I lo walofa ma lo wanga le lei. Wai ui na mātou le se wa ai ai ma lo watu mu. Ai whawhetai whai o na mātou moli moli whaatasi le pe au lo tala le lei. Le atu wai whawhetai tele lapa. Manuia le au te tele o Sāmoa. Sāmoa mai lawa I monga te tele se o lawa I whana. I nā mana I ta mā mātutua. O o tu wafu le soifua, sa tautua ina o lau o fionga. Lea ni ie whawhetai tele lawa. Sāmoa I ona tu langa whaalupe se o lawa I nei a mātou whana. Lea ni ie o mātou whawhetai alo o lofa malo wanga le lei. Wa o lawa o le tua na tu I matangi olo. I whaatonu fo lau le malanga lau whanau. Whawhetai wa I lo walofa I le mawai mo I mātou. I lau tau singa I le aso ma le aso. O au wha manu ianga mo I mātou o lau whanau. Mese o le ola ma le marosi mai a te oe le li I. Tā leni maanga waa ese. Ua e stofi ai I mātou. Whawhetai o manu ia ue ka le sia keusiano. Ia fua mai ona te tai ma ta ngata lo loto. Na fitai o manuia ni usila nei wa e stofi mātou tino nofo ma ngālu lue. Lana whainga mā lo e mese so se company o ala manuia ma so se mea. Lona lau ele ma le sami deli I. Whawhetai tele lo lofa ma lo wanga le lei. Na fitai mea sili ma mea tā ua ma mea sili te pena pēr ma whaia mo lo mātou ona. Me se foi la mato fa tai le li pule mo le au fainga luenga le si ku fongo le lau monei. O fai ai ona mato moli atu de fe au le tala le lei mota malawa le li. Le atu wai fa se tai tele la. Fa tai au tu spa ia na wa mo mato. Te wa fionga te talai mai bo mato le nei aso. Tongu fulawa I pe le soifua mo so mato ola. Le atu wai fa se tai tele la. Tai linga luenga mana ro nganga pa ia. Le nganga e so soani ya I mātou lau whanau wai. Mese o le taulanga e tasia e afi na sau nia lo mātou li whaolo Yesu ke riso. Ia whaola I nai I mātou le whanau ngasala. Le atu wai tu mauia I lau fionga le vi inga nei o le whau. Ta mangalo lo puno no watu o lo watu nuu I o luma. O e sila fia I mātou uma taito tasi. La mātou tū ma la mātou savali. O mafau fongo mātou loto. Ki au mga luenga ua e wala uina ai mātou taito tasi. E mawhai eo na mātou so sola I o luma le atua. Wa a whai mātou te oa e le langi. O iai lava o e le li I lo mātou atua. A whai fo I fola so mātou whala I se ori. Whauta e iai lava oe lo mātou atua. O wā oe o le atua o le whamasino sili. Sila fia mea umai lo mātou bola. A mole whama ngalo mātou. Toto Yesu ke wiso lo mātou o li whaora. A mole ia whama whama ngalo ai mātou le whanau ngasara. O ia mātou wō iai o lau o fionga o iai upo leo. Alo whangia le I fonga alo watu. Nei fonga lava e fi fai manuia. Ha mole e ia au fa manu yanga bo Sāmoa. Sāmoa mai lava I monga tele si o lava I nei mātou whanau. E le ngata I leo nei tina ma nei te mā mātua. Fa fonga mai lea tae au ma lea tae au. Lea tu wai e ia au fa manu yanga bo I lato. Sāmoa I ona tu langa fa lupe ina. Le li ia e anga le lei mo I mātou. Whamanuia I au e ka le sia ke ausiana.
Ia fua mai ona te tai mai mātou uma si o lava I whanau. Mātou whiau fola o le tala lele. Lea tu wae lo whangia I mātou yo āhoanga lele. Ia lo whangia New Zealand nei. Ue te tofi mātou tino nofo mau wai. Mai se o la mātou no nofo ai lau whiau ma lau ngalua. Lea tu wae ia au whamanu yanga mo I lātou. Mana tua pēa ia mātou te talo se mātou watu nuu o Sāmoa. I lana tapua inga ma ou e kālesia le li I. Nai o mātou a inga ma nai o mātou nuu. Lea tu wae ia o ti eile mana o mātou te talo. Alo whangia e o mamai ma tinga inga I maota ngasi. Ai meise o a inga le li I. Ia au whamalo longa mo I lātou. Mātou te talo le li I. Alo whangia le li pule. Ma le au whainga luanga le leti o nei. Whai ai o na mātou tā lai lo whina ngalo I le aso ma le aso. Le atu mai e fuwai le poto ma le mālosi ai lātou. Tasi ma whamanu yanga mai a te oe lo mātou atua. La mātou te talo e iu a toa ma le tele o mātou manao. Tā mole e lofa ma te lia mai. O e su whaola o mātou wole ma te talo atua I nei. Mene tu mo mai e o mātou nunga o malava. O Sāmoa ma le lalolangi whātua lau manuia le atua tama. Le lofa ma le file mu moni Jesu ke viso lo mātou I whaola. Ma futa lava I mātou malua nganga pa ia nei o le whaavavau lava. Amene. O nau whawhonga na tunu te tātou sauri ngā loto le tau nei na te ia le sunga I le tausimita ngā luenga Reverend Toile Usua mai le kālesia me tisa mō wainu o mata. O le vaiaso atol nei sa whianga ieila na wauna tātou sauri ngā loto o le talo le tunu ianga le lei ma whaamanu I atu whawhtai tele mo le whaasoi le upo le tua tai foi sa ili whawhtai ta pena ta tonu na foi ia ua anga le leile I whina ngano le tunu tau wina I fo launga I le nei aso mesura nei vai aso atoa I anga le leile tua ma whaamanu I atu duia fo le tua no fo alo whapea le kālesia duia fo le angatu I le aspo I o le tua mua ta lofa lava I tātou tunu whawhtai atua I fo I le whaafonga mai o le temina I le o 25 minute o te ele fitu mai alvi ingo le tua mai le kālesia metisi San Francisco pe o te maua whapewhia o na whaafonga no le tātou porklame o le ata o le tai au. Whaafutai tele lava le whaafonga mai. O te maua,
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. Le tata por kalamel ata le taia le tata o le taia le safareile mano fola manuia le tino tata tonu sa manuia mano longa le po manuia foi nga nga nisi sa nga lue fa pe foi le tapo inga le matua ia mano so ifo mano fola ya o mai o le taia fo le safareile o tata o le so ne le so fu tolu o le masina o se tema o tata o la talata to foi lo nga tonu se tema alo lava le tapo e fa taitele nei matua ia inga o le lolo le tino ia o fea lava se vai ngoni usila o le lanolangi o e momo i fa se longa i so se awala fa awala lo momoli tu i tatu fa se longa tatu wala leo tasi ono tesi ma le tasi fa mo o le app Sāmoa Capital Radio app o le Facebook Sāmoa Capital Radio Facebook fa pe foi ma le tatu YouTube o le Sāmoa Capital Radio. Paftai le tua le yaso fa popo fo so ifua ya te oe mai sfo le ola ya te nei o tatou filo e i lunga o pea ule ea. Pa filo i fa toa tua i sunga i fa whenga ingam fa le tua. Ta mam tina ma tutua o le malo se le tunu mana i fa nauli tu pao tina fa pe fo i. Pa pea ia nei tina o whaiera ngā nuenga o le tāpina ina o whanau ia onga. Mano tu foi au malanga ni se malanga atu malanga mai ia mano ole malanga manuia tai ole nei ole so fareile ia tau lava le lima le fefia nani ia tatu fa se longa te tonu foi le waki me lo di jo tono lo fulfenga luenga tono lo ainga tono lo ta vale o fela vo e mafuta mai mano se fu ia tatu pa nga uma New Zealand Australia America Hawaii America Sāmoa o Sāmoa Alaska o Afrika i Saute fela vo e mafuta mai ai alo fatele atu por kala mele fu am tali le tae fo la ifa fianga se fifilo yo le tae ao ni si wata lo e mai mo mai ai fa yo na poina e le tautua le sunga ta se Salem Sam e me sunga ya cherry tapu mana ya o ye Sāmoa e le tau vanga tavale tu wina le fa ringo tau sala o le tau sanga lua fe lu sfurfa
Eus me whawhonga le tātou tala le tau pe ona for si foi l'official vai tau le so le aso le nei fa bel official vai tau ina i timu fa malu fa pe voi le aso atai au. E langi le lei le tau le aso sa o le aso ngofua. E ina i timu le aso lua matau na toi va ia le matau le la. E ina i timu le aso le nei ka piti matau naki. E fa malu le tau i manu atu ma whanganui fa pe voi Marlborough. E langi le lei le tau wai rapa ma Hawke's Bay o tabo ye ina timu na vatale le vai le matole la o le vivela o le mafadfana o le e le so pe no fali mai e no ne yolo i sfurfanga i lunga sfurvalu le e malulu o le onno fitu valu iva se furu sfurtasi au gilani le so le pe foringa mai langi le tau pe au fo le ne yaso o le moto i saute e matele ina timu le moto i saute se vana nga enveka ko le tau paolo o le malulu e le motu sautelo i le lua fasolo i lunga le sefulu e ma fanfana o i le valua i lunga le sefulu ma le lima o le o terenga le tunu ne yaso le tu malo kispen il motu i matu ne langi le tau fa pe foi le tu le Marlborough fasolo to i Mastone Waipukurau Napier Hastings ia o nisi vaenga le motu i matu ne fa malu ma ia i timu o pia langi le tau luas fulu valu fo le vela luas fulu no le ma fanfana o le angoto i fole lai de so Wellington luas futor minute te eleono na le fiafi e o so ele la tai au i le luas futor minute te eleono i le tai au a tai au o le fuol ea maluru i Wellington malutua o iolo i le vau le o anga i lunga leono ea mafanfana lo i le sfurtolu fa solo tu i lunga le sefulu mo leono tala o le tai ne yaso mo la toi fa ngota mrui il fa ungo le va yaso ma fa inga fa ingola fianga yai Wellington sua le taite o le sfuru lua i le au li nei pe le taite o le afo leono le fiafi toi sua le taite o le afo le sfuru lua le vaveao podi lua pe le tai le lata i sfuru tasi le tai o nei sua le taite o le lima le fiafi toi pe le tai le afo le sfuru tasi le pona nei tala nao le tau ma le tala o le tai ia mo le silifia le tātu tunu o i lava e lafo na tupe le yaso fa mano le anga le lei tasi tala New Zealand maua lau tupe Australia iwa se furusene tala Amerika le ono se furusene i le aso nei tasi tala New Zealand maua lau tala fiti tala tolu lua sene tupe Sāmoa le so tala ono se furusene i le aso nei il pa anga tonga tasi tesi ma le tolu lua le pa anga tonga i le aso nei tasi tala New Zealand maua lau tupe Sāmoa tala ono se furusene tala ono se furusene i le aso nei ma lo lava le alofa ma lo le anga le lei Ole no family anga soifua. Ole tato email level na mo family anga soifua pe afia mai. Aso fa now at samocapitalradio.co.nz. E pe veni ni si os fa now sa to lo wina le neva yaso mnui tele to wa soifua. Ole tus fai tau ole ne yaso. Olo maua lea i le salamo ono tasi fai pe ono. E te wha olo laina le soifu o le tupu ia vea oe o ia vea ona tausanga ia au tupu langa Ana i salamone ono tasi pula ono. Mo so teimi na tango le foi tau mai le fe mo o le fitu po le valu ia po le fa uma fo. E te mawele anga tong no le foi upulea. Mo hui e tele lo was so i fual ne yaso pe se nei ma sa vari ke viso i family e uto was fa na. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea
Yesu matautai o lau malanga a ofe soa ina lolanga o Yesu le tai tai ala ia veane Yesu matautai o lau malanga au fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala au fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala. Talo fai tunu malo se fo se mel fa fongo le va ile nei tala o me foi na tupu la langi le aso I tausanga e tele o mavai ile aso sfuru tolu o se tema o le tangata su enu ule nei mai Europa o Petania o Henry Hudson tausanga tasion o iva na ia mawaina ile vai tafe lea ua whaingoina nei o le Hudson River tauta ua tele tangata nei sentuli sfuru fitu malanga su enu Tamalo mai Engelani. Tausanga e tasi valu iva o Henry Bliss. O ia le tangata mua o whaamawina I Amerika na tu umalo pena maliu le aso neis whaalawelave tauta avale. A fia lona soifua ista avale. Tausanga tasi valu iva. Ia le utato iloani usila malalangi. Tasi le vaenga o ma umau ele tele o soifua. Whaalawelave tauta avale. O le tausanga e tasi iwa whaasfulu na osfa ia I le nuna o Italia ai kupito. Ia o le vai taua lea wa mata mai le taua lona lua o langi. O le asole nei I le tausanga e tasi iwa fitus fulma le iwa. Nā mana ia ai Afrika I saute le tuto tasi o le nuu leo venda. E le ia mana ia le langi. Tausanga e tasiiva tolu sfuru tolu to e fo ia tu iai o le tama ita I mua lea ni usila uofi atu le palemene o lona suafa o Elizabeth McCombs o le maliu o siona to alua na tau aveina lona foa ia la sea nei loa tau vai le whainga palota Littleton manu maloa I loa o ia le urua I tama itai na mua lava alu I palemene vain faipule le malo ni usila tausanga tasiiva tolu sfuru male tolu. O le tausanga e tasiiva valuiva o se solo te e pitosili nei na tele I te tonu Afrika I saute e whaailoa tuai le tūlanga o le te e whainga whailonga nanu. Na taita ia le tangata leo Desmond Tutu. O le tausanga e lua afe ma le tasi na avatua ia le maloni usila le 5 miliona o se nono ngā tupe e fesoasoani le kompania le ea ni usila. Tausanga e lua afe ma le wha e le astonu nei o le tamaitai whai televise fo I lea whaia porkalame o Oprah Winfrey na ia foa I le so I le lua se lau fitus fulu ono ta avale. Tofu ala tangata lena I tonu o le show po le porkalame I tonu o le whale lena whai tofu amal ta avale mauafua I le aso nei tausanga lua afe mal wha. Lua se lau fitus fulu ono. Le lei foa I ma tangata o lofu. Fia maua ni mea. Lua afe sifuru lima o le tamaitai ni usila o Lydia Ko na manu malo I tanga apolo I whalani I le aso le nei. O ia le urua I tamaitai ua manu malo I tanga apolo ne whalani I le vahenga tamaitai e na o le sifuru valu aion tausanga I le lua afe sifuru lima. O le tausanga e tasiiva iwa tolu to e le liu atu iai o le palemia o Israelu na taimi o Yitzhak Rabin
Na lulu lima i le so ma le taitai o le whaalaputonga a Palestina e ta o le Palestine Liberation Organization. Tangata swafa ia Yasser Arafat. Ia o lea na la lulu lima i le aso nei i te tonu o le whale pae ina ia maali lia i se maalienga e ta o le Also Accords. Tuatu e le avanoa e limiti ai ma whaalaiti e ia anu leo Palestina i le tele o vaenga i le vao Palestina ma Israelu. O le tausanga e luafes furfitu. O le tamaita i whaiati whanga Australia o Raybel Wilson. Na manu malo i le wha se lau 5 miliona tala ina ua whaaleanga ina o ia stasio o ala o whaasalaunga Australia e ta o le peua media. Manu malo i lo le wha se lau 5 miliona tala. Ia e peta iale, toi whala i titi i lalo le sala. E na o le ono se lau afe. O le sol tausanga e lua afe sfurfitu ni tupu ai. Te maua le whapoponga o tātou tala le taimasani whaafitai la vaa. Leva whama tautua ti whonga le mua le uto 10 minute o na tāle au le valu o tātou telefou ma tala mai Sāmoa. Whatala whatu le atu no uto tele tātou oio mafuta mai rungo le Facebook ma le YouTube. Le au Pepe Swalka lo whatu polka la me whenga uia i whaafitai tele. Maruia tele tai au pasta tupai no fo inga e lo po Sāmoa po ina ile te ia i pele tanga loa lo whatu por kalame alo Abdullah Sakuraka ruia tai au ia ane se me atu ula lia le ala manua maruia tele ne yaso ula maatoa suri se ufale ia malo waftai o le tina sunga ya sauvao tofa fafuina tani elu te wini Pahem, ya lo whātuwini mo e male ainga, ya lea ngā upu, ma lo la whaftai, ya le sunga fo ya Aaron Sila, lui e tele le yaso mfu fuanga. Aso whreile le, ne aso le nei, whamreile tala tangata yaso i o le aso le tupu. Ma fo mai ono le aso i maua i to tongi, ya mo tatou i o te manatua o aso uma o le aso le tupu, le mele o tatou. Fianga mai le Sāmoa, Pearl of the Pacific, in uto iwa minuto na tāne o le valusi fonga le mua. Good morning, Talofa. Uma o seila I meleke tia I oe I le ala tele Nopo solo I le au ala tele Masio foga wata uma lepe Ua uma fo ia so o le faa fete Talane o le tamama neleke Ua uma ropa ia tu o te ma tele Te ula mai le tu sa meme Tia I lo aina a e sola no fo isa tapuale E se mai fa ala talata I le fa I toto a ole a masala Sa vali solo I le ala E o se tele mai le tau la Ai ua o I loa na lava E ma paulo no malua na la fama Sola uma o seila I meleke tia I oe I le ala tele Nopo solo I le au ala tele Masio foga wata uma lepe Ua uma fo ia so o le faa fete Talane o le tamama neleke Ua uma ropa ia tu o te ma tele Te ula vai le tu sa meme O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Tausani manue Tausani manue Tausani
tau whau e ua sola le wha Sāmoa, Sāmoa e lau no ue. Whawhati mai o ngalu whao ali au, wa mongolo mawhingo ta ole a au, wa whaatali timu le nu usa wawau, ia mangaloa e le salatingi lau, lau a whionga e le kaisa ia o la tamana whafolau. Wali ule la ilo na tau a fia fi, le lau Sāmoa wa whelanu lanua i, ua whelanua i o na ave i le langi, i o e tawhisa wali wali, uangi malu le tau a fia fi, ina ua tuana i atu o le lai, tau ane sousei e te tiuai, ta whao ane i a mawheli uliua i le solo atama i tai. Sa wali ane i le lauatasi, sa sala le manongi o la tau ulalanga ali, manai a le whenga solo ai, la fōi au la tau ata i le sami. O mai a tātou mua i a Sāmoa masi o na la whanua. Mua o. Whawiwhianga ma le Sāmoa Pearl of the Pacific o le teimina nei le utoi 5 minuti ana tāne le walu tautuan si whongo le laumua. O tausi o ar kia la uli ia o tā se sama chewi ai le whanga solo i reisi tū o le tātou solo o tā wale te ute wina. Tau umin tū tātou kia mali. Se so yersi o ali. Ia, o isi ia me tau te vai e me neo po ngā ata e me voi o au. Ia o nensi o le tampo e ata na tū a leo kia mali me tasi a taun wha mimilo i reisi tū mo reisi tū. Se so le, e lele, i utoi 5 minuti o na tāne o le walu, manuia te le whiau ngā luenga o le yaso. Ta tonu sa manuia fo ia malorongo le pōna pō, manuia whainga malanga le tunu ure na yaso, tāru sia ia uni ia wha ines whaika palanga. O ringa mai tau ina i timu na yaso Wellingtone. Whaafila atu fo i sunga Valentino Leafi, manuia tele na yaso i lau sunga, whapea fo ia mila totoa, lo lava whaafitai le mafuta mai, na i tamamti nā mātua ia inga mali lo le tātu tunu. So o se vai panoa, ia malo. Ia e whaona lo Malaysia, u tamana i luma o le tātou Miss Sāmoa tuai, malo ua poto le tātou Miss Sāmoa tuai le umai atu. E le i tuai lunga o le pātua o le li lea. Mana ia tele, li si leo whainga sa umai tauina voi whalinga, o ngā le ui e li temin nei. Se a i se tama, po se a iuli e toi lata ne, i le tama i ta i lea vea matau pou ua so mamau. Ia le lei ale o onga o tamaiti e o mātua foi lau te le toi whaia le tūlanga le nā. Ia le foi lau mai tauina i le ne. Ia so whatara whatu asa pese, luia le tai au, a mai ale tātou whawhi fianga le nei, wha wau ma le Sāmoa Pearl of the Pacific. O le whafonga le tātou telefone o 12 minuti le tāle le valu. Tālo whalawa, good morning Sāmoa. Karu te leina le ia so i whiau ngā luenga ma le tāpua inga tono a inga. Ai
osa o tupua ina na e ili no utumau ae ali na o tuma aue se ipai mai sau pupua me tua ini mala e tua imanu sau funala upele tau o sinai pumai malu se inu ane ai tama ole nuku aue se ipai mai sau pupua e tua ini mala e tua imanu sau funala upele tau o sinai pumai malu se inu ane ai tama ole nuku Fatalo leo whaafonga le whai unga le vaiaso ma le wha au pōponga o telefon mai Sāmoa usi mai eilau whaafonga. Ua tali mai le teitei whono le soa komiti o lo whengai ma le tāpenei no tau mawhitanga mo le whontanga teitai o malo le tau pulenga le masina whau. E valu i tu malo lea ua o lato fesoa swani mai e ala e lato ua e sele selenga o le ao lato sapaleia le tūlanga o tau mawhai ei le talo whala au fai sua ma whala au tau mawhamata au niso i tu malo i a ano manu whapea fo i le ia ai o se tupele lei fo i le mo i lantou au whenga iei le atunoo ma le taringa malo i whontanga ma ua whamautu mai le teite whono le asoa komite o le ale ai se tūlanga le atu e whapapole i nai wa lava tāpena fo i le vaenga o le taringa malo. O le mata au po lau fitotoa i ai le autusitana ma le teitei whono le soa komiti o vaenga tau le whaasala launga ma le autusitana Sāmoa le whaoli i unutoa au i lua fonti na toe tala wha manino e le sunga le whailau tusi o le kāpeneta anga fili tō mai mano shem leo i atu ngalunga le autusitana Sāmoa i le manatu ua loka lo lātou sa o le tonga e whaasala lau wai vaenga mo mia i lātou mai fale ma maota te itasi walau tugia o le au sui ai fono te itasi le aso e tasi na whae lue unutoa au elua. E le rekomendina whaonga ina o lau ta avani la oe a personal ka a wai la tumalau personal ka i e toi whaafo i mai o e li i manu le manu wai lai whai al puipuinga o tangata e whewa i atu tai a wa vatur whaamama a vengal na i ma whaafai ngofi e fo tato ngā ruenga o le mea le whai atu mo oto e alu uma ia miri e so isi atu nu e o tūranga na e iai mafuanga ai le whaapeo se le mana o se si te accessi tato tūranga ia e peo na iai. O se whaangau le mali e le autusitala i le tau fia reo lo lato pu e ino ata i le aso e te tala aloa i ele fontanga whapena foi lona tāpunenga peitai e au ese e le finangalo o le whailautusi al kāpeneta ma le taitei whono o le soa komiti o le autusitala. Na whailofo e le tō whaanga whili o ta iala uma o lo lima taite ina ili ngā ruenga mo le whaafoe ina o le fontanga o le ausuia o lo munmunta ia lavata iala o lo whaatatia mai tu la whono wa oma o na tu whaatasia e malo le tau pulenga i fontanga whapenei le uata o le blueprint. Ai pe o le whaamamanga atili o le whinangalo taita i whono nafi. O ai inga i o lo lima taita ina ai i le tāpenanga Sāmoa o ai inga ua whaatūlanga e le li o leo malo tau pulenga. Ia ma o ai inga fuina e le sala ese sa tātou tāpenanga. Ia whaamauti no le leiva enga ia. E pe ila on tau whaamamama nafi. E ia vaenga e determine e le tātou host podcaster ina lima taita ina le whātinonga o mau vaenga ia whapea foila tātou accreditation matailinga a me se foila o le whātulanga ese o vaenga o le a ngā lulue ai le au whaasara lau
e le ngata le ufasa lau mo si utatou lama tunu po utatou local media personnel e fa pena foi lama le international ia e mai foi la latou ia ua faatulaga e tusa o ia inga o loo faagaio iai ia le tulaga le media and communications e tusa i matai ala o loo galulu e foi si utatou tunu i lalo le blue book po le Jokum Commonwealth blue book tusa o le tatou blueprint lea ia e tai ala ina i whapea uma foi la isi committee matailing committee of transportation, committee of venue, committee of security ia ia vaenga o lo lima tai nai ia vaenga ese ole ngaruenga e la fiafia nafi na usuia ese fontanga tope anisi o le autostala fal televise maleitio faasala laulea tunu e toi momoli ese finaua i le mata aupu lava le nei angai i le taitai o le malo e le tusi na tu inatu le peristene o le asosi le autostala i le atunu langi keresoma angai le tamai tai pale mie faatatau le mata aupu lava lea e taane le se furma le lua e le italiane lava Wa te ena lo fisa sili o le matanga luengo le soifua maloloina ai ono eleke ke Roma, manatu wa faa di lungo penga te faa ilangi e nisi, a ngai se tasi o saunoanga a le sunga le fomai a Dr. Ben Matalavea, e le o iai se tato fomai faa pito mo le faa ata, e lo tato mauta ngase ngase tele i ulu moto tua. O le tasi ne o onanga e tawa tele i le atunoo, ona e mo o mia tele le au onanga mo ngase ngase wa mo o mia le faatino le faata e faa wa waisa i li ngā fomai e loto no ai le faa le tonu se ngase ngase. Peita ina sau no ai ono e le faa mao nia ia tu singa ona o lo onga lue se fomai mai seina e le teimile nei mo to tua e le matata lea o lo o wata ua. Peita i o le hawa noa wa mai a fo o na faa sa la lau faa la wai tele ma o loo feu tanga i foi i le komisio tangata whai ngā ruenga le malo, ma le whaatana no ingna o ilantou watu si tāno sanga. E nā o le toatasi le fo mai lea tunoo, sa anga lue le au o nanga lea, peita i wa wha mawai i lona tūlanga tau soifua malo lo ina. Wa ripotia le ofiso numera wha mawina lea tunoo, le si tio le tupe mawe lea tunoo i le tausanga wha le tupe lua whelua toru lua whelua se fulmane wha, wa wha mawina ai le o atu le tasi tesi ma le tasi biliona tā la. Wa maua mai le la fonga wha au popo i uloa ma au au nanga. Ma la fonga wha au popo i tupe maua mama. Ma fe whanta wa inga wha wao ma lo. O i wa si iti ai le se le ni maua le atunu. E le tausanga wha le tupe lua whelua tolu. Ma le lua whelua se fulman wha. O tala fawia le wha i unga le neva yaso. Ma nui tele lo tātou wa tunu o wha soi foia. Tala falavo se si whapoponga o talafou mai le si wafonga le lau mua i Wellington ne mo le nei tae ao le aso sifulu tolo se te malua a whelua whaa. Ua whaalawi loe le whaa Max se vai la au fou e fesosoani i le ADHD ma o le ave seo a la fua i le whaafounga o isi fua la au o le ave sosoani ma manu iai le tusama le sifulu tolu afe o tangata i tutono le 5 tausanga. O lo sa ilia ni whaamatalanga i le whaatupenga o le vai la au o le lisdexamphetamine ua ta ua fo'i o le vai Vance. Ma ia solo ia le whaafounga mō vai la au e whaatupuina le maalosi, lea e whaongaina i tonga fitinga o le ADHD e o atu i le aso mua o te sema. Whaalia le whaatonusili o whautuanga mai loilonga Dr. David Hughes. E silia maleono afe tangata o le awha manuiaina i le tausanga mua. O vai la au o lo vava ai e whaafauta i ala, e au fia le methylphenidate, dexamphetamine, ma le modafinil, le ana whaongaina uma mo le narcolepsy. E mo mia e tangata e maua i le ADHD, le fesosoani a se foma i whaapitoa i tausanga ta ilua, ina ia mawhai e o na whaawau le whaatupenga o nei vai la au mo i lātou. Mō tamaiti, lātou te mo mia le asiasi lātou foma i whaatasi le tausanga, e whaawau o na mawai lea vanoa. O le wala awina ia whaasata mai tila loi fo le tai se fulu ono tausanga o na whaonga upengo fiso ta inga po social media.
O le a le fofoi nai whaafitau limoni o lo ofea ngai matupulanga talavo ilungo le initaneti e tusai ma whaamatalanga a le net safe. Na tau tinol pale mio au se tālia i sana whaasala launga whaalawa i tele ua fuafua e tau fia tamaiti lalo i fo le tai se fulu ono tau sanga mai le whaonganga o upenga o feso ta inga na whailoa le pale mio New Zealand Christopher Luxon o le awa ai New Zealand i se fuafuanga whaapea peitai na ta ua le pule sili o le net safe Brent Carey o le tau fio le whaonganga e tamaiti o le social media o le awa tuputupula i ai whaafitauli i tupulanga talavou la iti a whaapea mawhaiona tātou tu ua tātou whanau ta e se fulu whātau sanga e wa aia o lātou te la iti pe tu ufo ina o lātou i le whale e te tau fo iona whaatanga o na whaonga o pengo fiso o ta inga e tala noa ma fiso o ta iai ma lātou wō. Sau noa Carey, o le amatanga o le tausanga lea na amata whaamamalu ina i le tau fia o le whaonganga e whanawa onga o telefoni a onga e le aisea onga i tamaiti a onga o naula o maua pea lewa noa e whaonga a isi kome piu ta whaateko no losi. O le whaafitau li moni pe o na whaalie Carey o mata upu e whaonga ai te kono losi. O le waawa ai a tātou mata upu tau lea o onga e au mai ai i tutonua o onga tau te kono losi. E whao sofia i le tupulanga e mawhau loloto e winga i o lātou awa noa ma vaenga o lo lātou awai ai. E le ngatai lea o whaafitau li i a mionga o le ase mea tātou te manana o e wa ai ai a tātou tupulanga talavou mo le lumanai na whaalia isu esu inga na whaia mua le net safe. O lo o matua i le leila wale whaonganga e tamaiti o le initaneti ma upenga o feso o ta inga. E tāua i mātua le malamalama i upenga o feso o ta inga ese o lo o whaonga ina e tamaiti e iai le Snapchat, Facebook, po le Meta, Instagram, maisi o le itu le lei ina ia tau mawhai mātua e tapu e mai i whanau ma malamalama i le whaonganga o upenga o feso o ta inga whaona po nei. Na langolango ina i le taitai o le Labour Chris Hipkins lea fuafuanga a au se tālia. I pepo whamatalanga na whaalia ai, sa longo ina le whainga malo i le te leo leo ngā o le porkalame o le ka ora ka ako i whanawa onga i masina na whai ai le whai unga o le a whai titia le pāketi mo le porkalame e mawafua i e whanawa onga tau mawhai a onga e ino fuanga e to a tele a inga e maula lalo tupe maua. Na maoi whaamau i se suenga na whaia ua whaalelea fo i unga o suenga ma alu i luma le tau mawhai o tamaiti a onga talu na whaia lea porkalame pe o na whaavai na le Labour. Sa te tau na whaalawi loa i ungo suenga ia iuni pei tai o lo tau fiofi pea pe o na lipotia le litio New Zealand. Na ta ua se whaatala noanga mai i ilo ilonga mua na maua le whaalelei o le soifua malolo ina ma whaatupuina le fia i tamaiti a onga ai mai se i tamaiti e mai a inga matitiva. O le porkalame o le free lunch na whawhangaina mau o atu i tamaiti e tusama le lua se lautolu 5 afe po o le lua 7% o tamaiti a onga uma ono se 10% o tamaiti o lo tau iwi ma whaingatai tutono a inga ma le ono 7% o tamaiti mai i a inga matitiva ma le tango 5. O loo le whale mai au kilani se tau lea lea o loo se tūlanga tinga aina i aso e tolu tālua na a matana maua i aunga o le fulu e iai le tinga o le ulu, fiva ma le vai o le tino. E tolu ono tau sanga le matua o Niraj Ramachandran na malanga i initi e tau silo na tamama e iai ulai a ina watoi taliu mai na a matau na whaalongo ina pe ua maua i le fulu. Na ave iai e lana fō mai fuala au e tonga fitia i sia ma le wha i peitai e le i maua se mapusanga mai le i fesosoani foi i aunga. O le luava i aso mulumuliane na whaanatinati atuai o ia le whale mai tele i North Shore ma tuuina i le potu tinga aina o lo oia i lava i le taimi nei. Na whaalia le usola i titi o Niraj o lona uso se tangata e mālosi ma e sea lava maua i se mai. Sa le ia i se mafaufau e ono whaata o tolia le whale mai o na o aunga na whaapeo le fulu maasani. I se li potia fō mai o lo ta uai o lo maua le tau lea i le wha mai o le hemophagocytic lymphohistiocytosis po o le HLH o se mai e sea lava mawai tangata mai te leina whanoi soifua nisi e wha maoni o mawai e mafua mai pe a tele cells inga o si le tino. Ua tuuina atu le whaatanganga i se whaalaputupotonga lātou te wa ai masini po e atai lungo a wala tele wawave po motorways i loa ai lai sene o taavale a ave taavale ma leitu ai ngā taavale ina ia tausisia ma whaamalia ina i tuutuunga o se kone karate. O le taimi mua wa whaatanga ina i le la lao whela wa inga New Zealand le whaalaputupotonga a le Wellington Gateway e siaki po le ale umie malanga i se taavale i lungo le awala e 2.5 kilomita. E masanio na whaonga
masine po e ata po cameras mo mata upu tau i le saunga le mu pe su e ai taava le sawa pe tai na amatai na le whainga pa anga lea se fuafuanga fau mo le transmission kali ina ia wha mauti noa e so longa le leifeo inga. Ia wha apipi i se porkalame otometi e luango fia i le numera o laisene o se taavale le ANPR system e wha atino ai lea fuafuanga. Na whaalia le toata mai o se tinai au kilani o nei le i whaailoa ina atu e le kainga ora o le whale lea na sifi i ai i le tausanga taluai i maangele ina uatua na ini lolonga te tele le tausanga taluai sa afia i se tau ngā whana. Petu sa male maasina a olumana ai le atoanga o le tausanga talu na tutupu lolonga i au kilani na afia i le whale ini pulwhana na tae ai se whamalama o le mukuka. Na ufo atu i ai e le kainga ora i le tinaya Kelly de i le whale e nofo maututongi ai ina ua le mawhai ona toino nofo i le whale sa i ai ona o lolonga. Na alu eva ai le whale na ufo atu, mai loa ai se whamalama o tae i le umukuka, sa iai lava mani la pisi ma o le tala ia te ia, e whaisi umi mo le kainga ora o na toi whaaleleia ai o lana iai e lea whaina. Na o iai malona a inga mana nofo ai mai le aso lua wha Februari o le tausanga taluai, ai whaato atala ne o na tua oi, pena iai loa o le whalelea na afia i se tau ngā whana, o le tala ale tina na te whaafetaia le maua o le whale peitai, ua popole mo le saunga le mu o lana whanau. Na ta uaili po tia le litio New Zealand, e to atasi le tangata na manua i le amata upu peitai, e le o ngaonga tele. Inisio tala. Ina uatali atu le tupo asali sa le tolu i le aulaka pia tamaita i New Zealand e mawhai, na vave lava una fusi maupo po whaatasi e nisio tamaita i o le aulaka pia, ina ua mawalo lato wa vanoa e asi atuai i le maota le a inga tupu le Buckingham Palace. O le tamaita ai o Asia leti i inga na fesili le tupu pe whaatanga o na fusi a te ia, na ioi le tupu, maupopo ai e nisi o le au, na ata le tupo sa le sama sau noa, ua o mia o ia i se sikalamu, sa ia talia le leile au ma whaailoa fo ilo nanga nga whaafetai, ua mawalewa noa e whailo ai atuai, a o le i whaia la lato ta alonga i le whai unga o le vaiaso, na ia whaailoa fo i le Black Ferns, taluai ono whaatonunga le fo mai, o le a le malanga mai ai i New Zealand, i lana malanga lea ua sao ni mo le Oceania, ai ia wha o ato na lo whaanga i tangata o New Zealand, wha apea fo ia na wha mai senga ono le tu umalo le tupu kingi tu hei tia. Ua ioina e Helena Jade Crip, se aloi whaasino ia Round Crip lea sa ta aloi o Beliki, ona molianga i le tuo lana ta avale le taimina ia so ai nai se ta maono lima tausanga le matua i a Jason Collins le na maliwa i lava i le asofito te se mai au kilani. Na tula i Crip i luma le whaamasinonga i au kilani le aso na nafi, ma ioina ona molianga o le ave ta avale whaatamala. Na lipotia e wo whaingaluenga Crip, na lato wa aia e o nali tamaitai i se pāti o le kirisimasi na whaia, ai lumana i tupu le whaalave-lave, sa vilina le upa e aluai Crip i lana ta avale na pakamamao. Peitai sa aveina i le tamaitai lana ta avale ina o atu le upa, maanga ai lona whale petu sa male 2 kilomita le mamao, le ana tula ai mai ai le whaalave-lave, e le i whaamao ni e leo pe whaasua ava Crip, i le taimina aveina i le ta avale, ona sa le mawhai ona vave maua e whai aini suenga o le awa malosi. I moli maua leo mai suenga, sa ta oto le tamaono 5 tausanga i lunga le awala, ma sa pongi safo i lea taimi. E le o mautinoa pe ai se ana ta oto ai Collins i lunga le awala, mana toso e le ta avale a Crip lona tino pe tu sa male tolu tasi mita le mamao. E le i aini sina moli mauina le whaalave-lave, pe ona ta ua le whaamasino. Na longo ina e Crip leo, ina oia masalo mia le tangata na tai ai lana ta avale, masa ia whaapea e le o se tangata. Na ia whaamatala ina i leo, Sāmoa ona tango e suile le tio lana ta avale, na ia le ilo aile tamana ta oto i lungo le awala. Tala fo ia mai le siwafongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le iwa te whafonga ina tunu i tātou telefou pe ona tala mai i sunga tā sesa tala mai Sāmoa ana wha solo lenta pena ina tātou tala ina usile nei o teimi lea ua 10 minuto e utea elevanu pisi fo ila ua la vavai atu i fafo ngā solo tangata e whai ngā luenga ngā solo tamiti o iao ia manu ia ongo nei as i full tapo inga nei a inga nei matua tausi tono a inga
O i level swing o le tau ni te mua matan tau langona le mawhanawhana aftai ai le li ilan tau singa. O tatou whanongongo fo i telefone ni tae au. Le si foi mai fo le wo longo mai mtua finga ta tau ngol mai le lo whanongo tu le menga ana i tatou telefone. Ya. O tanga tena malanga i fafo e fo i mai ma wha mai. O le lalolangi o tatou iai. O le matua te le ma le ese nga ma le te le o to inga wha mai ese le o whianga i nei ma tatou. E o i nei whanau pepe. Ya, o le fisoasoani a mō tātou e pe no whanongonongo fo i whaasole tō mai o i lātou wa o ina lele. O le tau te whamoe moi le li e pui pui tātou. Al tātou ngā luenga lai whai. O le tau mafa pāleni. E ala le i fuala au aina ma fuala au tau mafa mata. E pui pui ai tātou mo te tele o whamai. Ya, e pe o le kāpesi, kā loti, kukama, tamato, maukeni, le liu mai le moli, o le apu, o le fala, o le pea. Pe o le tele o le tātou tau mafa i tau mafa nei, e fesoasoani tele pui pui o tātou tino mai le tele o whamai. O nofo ai le leiva yaso o whanonoa la foi na ia uo. O nisi o te iloa, ma te ainga foi. Ia, wa whaina so i fua i si o tātou tuno. Ia o le tūlanga o le maisuka ma le toto mawalunga. O a pea son. Tālo whai. O le sona ma le whia aulea mai mō tātou. O sa mōle vai ia i la tamai tau, o sa tamai mino ia e afu. Ia le tūlanga o lo ia, o le tele o le mesua malie, ma tau mafa. Pe o le i tūle na. O le wha malo si au ala mo au i au te roa, o ngā fwoi mo e. Moa so wanoe te alu si aki le fō mai. O na whailoa mai le fō mai le tūlanga o lo ia i lau toto, o le suka, o le ngā o le toto, o cholesterol. O le tūlanga o le fatu, mea umai, ana e saulo le tenga lue anga i ai, u te le fatu nua o e ana o se wha manatu. E tango nei te wawa ai au tafa, si o mangana e te i ai, ma le tūlanga o lo iei nei. To tele nei u tātou o mai pele e tātou tua na mawhtanga tala vau, vai tau vāle o tolu sifuru anga lima sifuru, po lunga nei titi atu. E o nei le o iloa ngase le maua, a tātou e whaile fō mai. E o na maua ile o se whamatalanga so soani mō tātou. O nei, o le tele i o le a whaina, o le o langa tuputupua e o le tamai titi, e mailo na tamape, mailo na tina, sa o maua i fōi. Te mea mai si o tama, ta te alu lea onga o lea whaina i o lo tama whau malo taloto. E fiula le whaia onga e lue mai, e pau ale mea ta te ma whau o lo tama lai mai. Ia, o langona na tupu i teimina, u te ilofo, e tupu fo i tamitia. A ma mai tātou mātua lai talavou. Ia, talavou mātua, e a whaina fo i ma whau ne e tātou whanau. Ia, nā se whamanatu, a whapea fo i o la uapolo ina e le fo mai, ile ava malosi, fuala au fasaina wala to te lo fuala au fasaina te le la faina lo langa o tata mo so ifua a wo polo ina lo fo ma ida ava manusi mata pa ame fa pe ya i di wala wala le tu wai a tatu sanga ia ne tau si so ifua malo lo ina le ia mautino ia umil maftanga ma le to lo ma le fanau ia ma maua ta mai ti fia ia matatu wa ia tu ni fanau o le fanau ia ma le se unga tu pulanga lo no fa ia oe ua e o le au hatu pulanga luna whama le lima. O ia i whanau, oka. Ia a o le istangata, ia ua hawhi noa le wholaunga. Ia o no tūlanga o mai o le tino, a o mea e ta tau o na puipuia, ma e mawhai o na puipuia. O le whamanatu lea mo le nei au. La tatu watu le pese le vivi inga o le awhionga o whale alupo. O le pese le antu sia le tōwhaia silia la e simona se montafa. Ya ingo sio na fio anga luz fu tolu minuto te elevando tau tu le mo orsi fonga le mua talo hani talo fora ma no toi vol le da todo
E tolu se fulu afe tāla le tino i tupe ua tapena le titi sound mo lana promotion e fiso swani ai i le tangu tā o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fai longa tupe ta i lima se lau tāla cash o le ase ina i asa whareila ta i tasi mo ni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāla pe siri atu mai fale o lo masani pe lafo foi online le titi sound Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi a lafo sau se leni le mai cash a le titi sound Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo i le mai cash alu ainga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu ai i whailonga tupe e tolu ta i lima se lau tāla cash i aso whareile taitasi. Mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu. O valu se lau tolu whawha whalua tolu. Seki a le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaia ialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Mano whawhitai, mai mō mai pē tātou watana ia le lau talatala noa atu i nei mata upu fōi le nei taia o le wainga nai leanga i tua māsanga mā ana te unga o nuu mawhio anga i pēo na tāpena i fōi sā mō lan tari ngā mano i le māsina fōu le asalufuru tasi o atu le asalufuru lima o ki topa. E mali e fōila ta whaitau atu i tala e mafuai o na whaatau ina le awale ata pe apu ele wata il passport. O le mafuanga le au mai i. Tu sa o le i tū lau malo fo ile o le passport ni usila po le tu sfo lau ni usila. Wha mai le whamitalanga le au mai i. E fitu o na layers. O le winga o le whaitau lea. E atu fitu, se wai atu pe fitu pe ono te wa se au le no whaitau i an nei le taia. O le mafia fia le na o le itu lau malo le na o le tusfo lau ni usila. Fa maila tala le ofisa. O ni stangata, o le tele o la o tele o tusfo lau ia toi whaafo i le talia ina le ale le talo sanga. E mafu mai ona ele o lai ata le tangata po lai smile, o lai ata le tangata le po ele ata. E mafu e no toi whaafo i le tele o tusfo lau i le talia ina. Au e whaafonga mai lau ta pena lau tusfo lau. Awa lava e te ata pe apu ele wata. E mauti noa ia e sile sa o ile me po e ata. Awa te ata. O le mafu anga. E vatu i o ia lato. Na tatu lato utau mo whailea e whaatu langa le lei ia o le structure. Po o fōringa o tuloa. O fōringa o tangata fōle di. Awa ne minoi wa minoi loa na sui loa le structure po o fōringa o le tangata. Ia tilo sa o le kema e awa le ata. Maila ona tuuleia e la tole mena o le biometric o le facial biometric o le technology fani ona po e se fulu lima i tu a inga va se fulu fitu i tu inga va inga tilo mai le technology le i lo wata nga winga la ina ia mafai ona maua le ma loka le lo wata ona tuule tono meta o le database e maua i fa mau o le tangata moni ale ana tusfolau. O le wala e whaiti ai le whaonga se le istangata o tus fola o le istangata lua ia ua i swinga o le teknolosi le nei taimi. Ia e pēno whai atu o le lau pepa malo ana le tus fola o New Zealand. O lo ia i to tonu o le pepa malo le na ia le meta o le antena. E vai nei whafo tātou whalena i le meta o le antena. O le antena na le pu e imo meo whaasala launga. E iei to tonu o le pepa malo na le antena. E iei fo i tonu o le pepa malo na le meta o le copper wire.
o le waia foi le kopa le ala mena e le va ia la tatou ana lafi e tonu na so se maleva ale le ala langi e fa ngai na masini ia e tu watu lolo tu so lau to tonu le pepa malole ona piki lole e ne tena le po le tamai vaenga li tonu le pepa malole ona lafo le o fa matalanga i fa maunga le lalo langi ato ona to e piki le le masini le tu yo luma o e tonu alea e ana tu so lau le wa vai le mawa e o le poto fa de ona pole o tato ia i le taimine ya o se fa linga na mo le silfia le tato tunu le foi fa nga o le soifuanga o tato ia a fa pe te manatu loa o le a failo tu so lau au e te ata i le me po ata ya u sta i le tangata le po e te o mai mau le fio fa tali lau tu so lau tau tia to mai ya talo fa tu asa pese malo lava le mafuta mai le tai au sunga e noka manuia tai au po au leota talo fa tu lusi al tipi malo ma fo Eric sunga veau to ina matua le mai au gilani a veau na ama veau sunga ya au ya malo au lo fa tu le sunga le veau pule le sunga foi tina ya lupe me australia pasta anora teu a tailava ya aloma mano manuia tai au Eric am oe ya lo fa tu por kalam pole te Sāmoa ya malo lava sunga senga seu via tele le tai au sunga saulo fa ea la wina si umangele lo fatul por kalame sunga tapsoli no mayava sunga Cornelio Antonio lo fatul por kalame ya ole si tala fia leo no va ai tu i New Zealand ma tu o manga o covid ole fainga ta ia na to e va ve maua me ne o sitseni terminela le alo sitseni le walo le termine ya malo lava na we fale mai tonu ole ainga ole ukiwi manuia o tatou Sāmoa ele tau no fo tatou ono tatou il fa manuia ngale mo nei lo no fo mau mo nei lo no fo mau e ma faina fa ya nei pe fa ta lo sitseni o isi atu no la langile no fo ni usila ele ai e fa tali mo le lua tau sanga al silila o le alme to fa tali ai le fai lo sitseni e ni si o te lo na ya wo fo ya o le fata mala fa ngale o le fata mala o mai no usila ya mai ale vai nei ai le face sen ya o yeila na isori nga tu la fono fo ile e manatul malo ni usila wanga wala nga ta wa ona to fa fo Sāmoa ya la fa fo Sāmoa ana faile seni ya se manu ele ise pawa o malo ni usila wa fo lon tangata nu u tangata le ele ma faile ni usila to tuli lona tangata nu Sāmoa wa o ia o lona tangata nu le o le wasit sen usila ma fu ana na lava o mo no fo mau failo sit sen ye tele lo me tupu ya wa ile o se me le vala male ainga ona o tu ua ya ona o to fa fo Sāmoa e le power tu la fo no ni usila fa fo ile tangata i so se atu no za wai pe a solis tu la fo no e tata wo no to fo pe a failo no fo mau ai sit seni ile ai la se power ni usila to fa fo ye a wa o lona tangata nu le to ilus fulua minute le iva ya ole a fa fonga le fa vianga mai le o pese le penino te fa wa pela o mai monga le va inga lu tatu tuno ula ya tu le tu masanga ma ana fa solo to itala to le mala valele ya ita penanga fo il tatu tuno utalinga ma no le masino fo no fo sala fa lo motu to ilus fulua minute na talo le iva talo fa la va si fonga lo mo Sala failo botu te parila tu asibio por feo te lo at ela ona ole dono ole la au su amare ole su como isilie o tu kuane ya pia itaton ole fare fare stay my darling so far, Jimmy Leo, Tiele, Hanoe, Lenga, Lawa, Mio, Fafio, Lord, Demana to allow Master, Tele, the farmer, Janita, it's so far, they all are better.
Nei whawhiwhianga se whiwhiroi nei te mea le tae au, le tautua si whonga rau mua le penino tia whau, mai mō mai pē tātou wata nā u tal noa tu nisi matau. Mo le si whira tunu, o le o ata nā te wai me le te mea le nei, o le vale nā o muri whanua ma le manai vale le whale olo le tu ngā uta. Na i le whale sa fau nā mō nisi wa le vai le to i Sāmoa, mana tua fwoi. A saule pasi mai muri whanua, pēr tau nu le vaa. O le te lei o le vao tāna i le vana o muri whanua ma le manai vale le i whale olo. Nā lau amatan ai nā mano fwoi e ainga, nisi nā o whale olo e mai mō mai ai. I le tuala i ngā uta. Na wei le whale sāma le lotoale o pasi atu le tātou me po eata. Ia le tu ngā taile sa i le manai tā polo, te le o lopoto i le temine, i le fo i le whale tali malo, fo i le Sheraton. Ia la lau mamau o te atu. Au le tuala lava na i ngā uta, le wha solo atu le alu le manai vale le. Te mana tua so ia tālu fo i sa fo i pe sau mi sa fo i sa ui pia. E o mero i o ta moe loa fo i umi o le vau lea. Ia te mine i lewa no fo i e a inga, ia lewa mata o na tā mawhai ma umanga, ia pe o le tala fia fia na, ia e maise lava oe o le wha whonga mai, ua lewa i te rei toio o i Sāmoa, ua ngalo Sāmoa. Ia mai mō mai tātou watana, a whonga i rei tātou musika so i whiwhi loi o le tai au, i le wunanga ma le tautua le si whonga o le lau mua. O lo whaaina si no ulea po le atunu o Vietnam i meo o lo longa ma whaal te minei tala la te maise lau iwa fitu i la tau a fia o la tau so i fua talo whai. Ma mawhalava ia le pa ufo i o le kiona ma le aisa le motu i saute, motu si e le tise nisi vaenga o tago, ia o le te minei, ia peo no lo lapta, ia peo le vaenga o le vai tau, ngā lue whaatasi ma la toro va ia lungo awala, e mata ala ile aisa pae pae ya aisa uliuli te fasau atu aisa uliuli na la tsiri sila mele awala talna ava aila ilungo le awala e lanu fa pe lanu la aisa wa fu ikilia la aisa ola fa pe ole awala tali lo ikilia na la fa taila tolo ngalu lu ilungo le awala e longo mai tatu tunu ya i temi va ia ile aisa le ina ia mata ala le ilungo ala te tele
Ma lo mai futa mai tau tua ti fonga le mua nisi o nei taalonga o le poana nei le a mata I loa taalonga o le pa umanofo le taalonga le NRL le ta tala le Roosters ma le Panthers. Pona nei to 10 minute I le se fulu. O le lua le vavea o le asosa, lua le vavea o le asosa o le afitau I le Black Ferns. A wataine ni usila ma le wataine a le atunu o Engelani. Ya. Te le lopo la te limas furu afe pepa o le malai lea lea ua whai loa mai watau lia. O no lo manao Engelani osi la na to ila lo le mele na whai ina I Eden Park I le ipo lalangi. I le tau sanga ene te ne ipo le tau sanga yana tua. Ya, ai fia mai mo e ta'alonga na. Malo lo I le ta'alonga le championship. Le I Argentina, Afrika, New Zealand, Australia. E pe o le verso fauto ato e amata. Staimi le so na whai loa tu le taimi tonu le ta'alonga le manu Sāmoa. Ma Japani ta alofiti ma Amerika ona ilo le pe o I o le final o le ipule al Pasifika o au fuanga le fai ngol vayaso le o le fa la vele na fa ilo atuni ana I tatu telefo e ma tua fo le li tau ua fo le ia le vai mai nai muli fanua ngai le wafu mo la to e mai mo ngol tatu wat Wea tu I wa ala e taula mo le wafuru nai muli whanua. O le wanga I le taawale mai muli whanua anga I a pia. O le tuanga vale na ile nai te wea tu e sami nalo I tatou wa ana e taula mai nā mola tau ele yo I Sāmoa. Wa inga nao le wafu I muli whanua. E le li tau taua le o le peleki le vai taimi lea. Po se vai meo le iwa sifuru le titi I luma mai. Iwa ono, iwa fitu. E ngoia Ron Cripp. O ya olona fine le antu po le whaewe lave lea. Le na vatu nei tātou telefou tālo whai. Te le iau le afianga o le o langa telefou o stangata pe atu po isi whale lavi. O le vainga nā tātou malai vale le I whale olo. Mona tau o le vale teo I Sāmoa. O swinga nā o whale olo I le matanga o fiele o I le temine tā penanga la fo I taringa malo o tātou. Tulou lava o whekolosi ai whamtalanga o nao tau whamtalaina o le mai moanga le atunu. Nā tō lo whangaina le YouTube ma le Facebook. Tātou lo whangaina lea la leo ma le tātou app. O lea whaina leo langa talavo ta maiti mateine pe a whai e ini whaalawilawi whape tupu lungo la wala. Ia whasua a vasta maiteine ia na alure lan ta avalena tele I loa I tangata le lungo lea la tele. Lea la na whaina I leo la tangata lea. A le la whaina I leo langa umi o leo langa o le teine lea. Ma le tuafo I leo langa talavo ni tātou ia. O mena vanai o I pivi Australia mai ana o lea I fia mauo. Whamana tō porkalame, tau tua nāma o elo o langa nga I luma te whāwhaina ni me whapea te le I o le whale ton. Whawhianga sui whiwhiroi, tala nōne sunga ia o pepe tala I lene. Sekia, Sāmoa, Kepata, video! Ciao! Sekia Sāmoa Kepata. Sipulua miru te reiva si whonga lamua.
Fianga mal tamatea sina para male dio po asa to fa wol PCP o mal tan no male fianga la peptele fa ulungo le titi sound ni usile nei so ifo manuela o pepe talo fa lava ya apelo ya tu no suma tu foi le nei time retaiao ya ma se foi le lava lo Sāmoa tono lo mo Wellington ma ole ala usu foi fa un na ngam o nei asia time fi o le o tatu tu mai foi le aso mulmuli o ngal ngal ya moni le ma tu foi taule ta fa longo ya so ye o le foi le mai yo le aso tupu la so nei ya le la tatu ye le aso tupu ya ele ya la to le mo la to tupu le ya so ya e fe lo voi mato le la vai fatta ya amoso manuia to foi ya se uma vatula ta account yo tu foi nai vese fa o le weekend malo alo pepe o mo yo kilani a mo mercato to tua mer compagnie mo si fiele tu no o tala mali tu foi la son na fimale so ma to fa ya si malu oi ya pe now to au ne ya kilani la son na fima male ne ya so o le mato malu kava o le fa pe ai o mo watu le winter le o mai ta to le ma nga go le spring masamba fa nga so solo to sama ya au le o mato atu malu lava yo le foi fa no lo mo atu ile potel tau ya e nei vai go ni siro na fo to uru le to fa ya por snow ya au le me ya ta to no sai fo ya o ma o tala no to ma to ma salo to ayo na ma ne le so lo Wellington manu le yaso na la ne vai so ato ni foi valo ia to sui me le tau tai ai ma nei ya ma fa no ma to tau le ma nei ko le ninga ma nei ta fa o fo yo a oli ya malo fo tau tua fa tai atu le mo le tau tua ti sel ma long fo ma fa nga pa nga ma ta tu ri tu nei ai fe do si atu po le stu long ta tu se i mo le ta tu fa to le walu nei tai ya o le tatou lisi ia o lo tampai finalize mai ia le tatou li potel tatou sei sa va pea ia la ready ana nei le taiao ia ai ono le telefone o tatou entries online o lo to fa mautu mai ia le ala we fa mo te tau ona mai ia ma fa pea na la foto ina le tatou lisi o fa maniela ina ia to la wina ifo ai o le imana ma o lua ma le sunga ia mai ava ni aso ana ia la fanta dia tu fa fena nga va tanga tele se ito fa mna tu mai fa mo le pepe o ia mo nei vai aso a fa pena fa tau so to pa lo sutala ni sila e pe sila fo a mata mai la Australian version te nei se ia fa ia le tar skunur po la stofia na po ia o la to mala na le sai to no dato sei le ora fa tingo ia fa pena foi pe fa pe se fa ngai no to tu le click ya ela foi le seleni anga I numero ti Sauli I Sāmoa ya tonga fiti Vanuatu ya le foi la mo la no tono le o tato sei pa wana wala ya nga pa ai na to ai tato sei tolu tato fai longa tai lima se lau tala ya ora fa peona seina ya ma tato ya ready lava tato resort on tato sei nei le se taina le so ya ona va ve tu nei lua au ya te lua fai lo to foi le mano la tinu ya to no le lo po ye se si to no la mo la yo la cosa na lima se la ta lai e to so ande foi ya awa foi al tam singo na inga ya ile vai as fo awa la to mai manu malo ile so ya masalo la son fua yo la so ta ya to sta tu company ya fa mau tu foi ya IDs ma tu lang of contact ya ole deposit tu lau seleni ya I tono o lau account mana o le tau tua le tato company le wo il mota Sāmoa eu kilani o ani si vai ngai te tau e na fair tua ile tu FCD atu I le tau tua ina male wo nanga ya ole to tele lava I o ila tau o lo sauni malanga I Sāmoa ya o lo fia mawala to sim card te fia man malama foi ile pa tawino bundles ya ole han final le top up ya ile hata full na ya o tu longa fo ya na tu ya efia le star fo ile o nanga click ya ono to tele wa tu online ya tau
le lava fo'i le malmalama le fatumuina o le tele o vaenga tauana whamautu lau le stala. Ia le whina mātou te sosoni e tūlanga na, ia me se fo'i nātou e whia malmalama le fatawina le top up online, o lai ei ia lātou internet banking, ia iai fo'i lātou debit card, ia po le Visa po le Mastercard. Ia e whia malmalama whatinonga. Ia ona tō telefoni. Ia e manu lava i tūlanga ia tō tele lau tau pāse nevai temi. Ia tele na tā nofi ia scam ia kāta nai tangata mātua. Ia o lae watu e whia malama i le whatawina o tapa. Ia ono whia sosoni whai nei ainge Sāmoa. Ia e leo mawhai alta fo i rifili le awanga ia e whai solo ia tūlanga tau pāse. Ia awa forisu e ngā lātu selen. Ia o ne mai mau waitu pena ia tātu tangata. Sa o lele. Ia lele, o mai ele tua tusi nā no fisa mal telefoni pe aise si meo toina o pepe ia. Tua tu lawe no lau fio? Ia o le tātu tua tusi mauto sa moi mangi. Leo le tasi whātasi, pay the drive, whaingo fi e lam nasu. Te mau waina Lord Town Centre mangele. Lai whasanga mai tua le sitru ia le whale le moto sa mua pro office konsula. Pawana alfarsa mo te vaya i nei au kilani ele au lei to e manai o tatu moto Samoa pe yo ia tau ba i uma ia to telefo i watu no Pacifica la tu te fa ngaina ona no pauli el fale pe e tau ise fale ho le foring o fale mal Pacifica mal Pacifica ya pai mo fiela valana ona maua ya pito ho luma yo lo ia falo no na SEPT ya mau e foi o Sāmoa e fa faingo fe na mau ya ai o tato numero ya ole olu atasi le maono tolu fa olu atasi le maono tolu fa ya mami tele li la la sala so la wa to foi ya me se gusta poinga a maiava le vayaso ya fa tere ya mo foi o foi val fai un le vayaso ya le ina le li ya la umo la wi au nei weekend. Ja, so ich war. Tal no mo le fionga la web tele mai au gilani su yo DJ sa le peno tanto iai. Malo. Fa wo pela mai mo mai tanto watana mai Sāmoa. Na wo to si de sile matango fio le tutu wino u mafio oko. E te loe. A tal pe se Sāmoa mo matamata ya tai pe ya la te Sāmoa. O ka le matango fio. Mo na utato mo tu tausi. Ia o lo o no foi ni sila mai la to o le vai le to o Sāmoa. Ki me lo Facebook mo YouTube te mai mo ya tane fa fonga tanto pese senga fa Sāmoa. Ia e fai ona to e mai sila ngona o mesa tato o lo matupu e. E mai tau ne mai sila du ngona wala du mama o tau ai. E se ai to vai se ai. O fa la mai ni lau paongo, o ni lau fala, o ni koko, o ni popo. Wei te vai sa uta milo fo isa mo lam tango tau sangal nei no uta milo tua I ui atu ya li sa ta milo le fanga ta milo le alo ai tua I sa fata mfale alili msi umu manu umana halu na ya le pata e ute le iva ai se vai nga fa pena Paule su inga la o ye isa mo fa isin leva o le ye yo marketi lu mo fale wa inga mo le tua so ia tasil pasi le nu wa fa ofiofi mai ai popo koko ava talo tamu o e mai fa tau marketi o so winga le wo yai ele ngata to a tofu ta vale uma inga o ma fai lava ya inga no fai marketi lu mo la to fale fa tau ia la to lo ai o le afe yo tangata fa tau tele le fala pula o le mango o le esi popo ia o talo tamu e fa tau o lava inu ma fi onga tua ia talo se isi so la ta milon me po ta se sai nu ne no ta ua ia no to mai mo fo ile se va inga mai tua I tato no ia fa pe fo se va I wale we ia ta so va ile na va tu mo ele stami le o tato no leiva ia la tato se atu I tato telefo ia longa ese se nga pe atu pe le ata tato videos na longa lo atu tato tala mai sa mo telefon nei ta smel va fo Fatalo fatalo fa fonga le fai ungo le vayaso ma le fa au poponga o telefon mai Sāmoa usi mai ai lo fa fonga. O tali mai le te fono le soa komiti o lo whengai ma le tāpene no tau mawhtanga mo le fontanga te o malo le tau pulenga le masino fau
E valu i tu malo lea ua o lato fesoa swani mai e ala e lato ua e sele selenga. O le ao lato sapaleia le tūlanga o tau mawhai ei le talo, whala au whai sua ma whala au tau mawhamata, au niso i tu malo i a ano manu whapea fo i le ia, ai o se tupele le fo i le mo i lantou, au whenga ei le atunoo, ma le tari ngā malo i whontanga, ma ua whamautu mai le te whono le asoa komite, o le ale ai se tūlanga le atu e whapapole i nai, wa lava tāpena fo i le vaenga o le tari ngā malo. O le mata aupo lau fitotoa i ai le autusitana, ma le te whono le soa komiti o vaenga tau le whaasala launga ma le autusitana Sāmoa, le whaoli i unutoa au i lua fonti, na toe tala wha manino e le sunga le whailau tusi o le kāpeneta, anga fili tō mai mano shem leo, i atu ngalunga le autusitana Sāmoa, i le manatu ua lokalo lātou sa o le tonga, e whaasala lau wai vaenga mo mia i lātou, mai fale ma maota te itasi walau togia, o le au sui ai fono te itasi le aso e tasi, na whae lue unutoa au ilua. E le rekomendina whaonga ina o lau taavali la goia personal ka, a wai la tumlau personal ka, i e toi whaafo i mai o ele i maru le manu, wai lai whai e puingo tangata e whewa i atu tai, a wa vatur whaamama a vengal na, i ma whaafai ngofi e fo tato ngā ruenga, o le mea le whai atu mo oto, e alu uma ia miri e so isi atu nu, e o tūlanga na, e iai mafuanga, ai le whaapeo se le mana o se si te accessi tato tūlanga ia, peo na iai. O se whaangau le mani e le autu sitala, i le tau fiere o lo lato pu e ino ata, i le aso e te tala aloa i aile fontanga whapena foi, lona tāpu ninga, peitai e au ese e le whingalo o le whailautusi al kāpeneta, ma le taite whono o le soa komiti o le autu sitala. Na whailofo il tō whaanga whili, o tai ala uma o lo lima taite ina ili ngā ruenga mo le whaafoe ina o le fontanga o le ausuia, o lo munmunta ia la vata i ala o lo whaatatia mai tu la whono, wa oma o na tu whaatasia e malo le taupulenga i fontanga whapenei, le uata o le blueprint. Ai pe o le whaamamanga atili o le whinanga lo taita i whono nafi. O ai inga i o lo lima taita ina ai. I le tāpenanga Sāmoa, o ai inga ua whaatūlanga e le li o leo malo taupulenga. Ia ma o ai inga foina e le sala ese sa tātou tāpenanga. Ia whaamauti no le leiva enga ia. Ia e peila on tau whaamamama nafi. E ia vaenga e determine e le tātou host podcaster ia lima taita ina e le whātinonga o mau vaenga ia whapea foila tātou accreditation matailinga ia a me se foila o le whātūlanga ese o vaenga ia o le a ngārulu e ai ia le au whasalalau e le ngata le au whasalalau mo se o tātou lama tunu po tātou local media personnel ia whapena foila ma le international ia e mai foila lantou ia ua whātūlanga e tusa o ia inga o lo whanga yo iai ia le tūlanga le media and communications e tusa i matai ala lo ngārulu e foisi o tātou tunu e la lo le blue book po le Jokum Commonwealth blue book tusa o le tātou blueprint lea ia e tai ala ina i whapea uma foila isi committee matailing Committee of Transportation, Committee of Venue, Committee of Security, ia vaenga o lo lima taita inai, ia vaenga ese i o le ngā ruenga. E la fiafia nafi na usuia e se fontanga whātope, a nisi o le autu stala, whale televise, maleitio whaasana laulea tunu, e toi momoli e se whinaua i le mata aupu lavale nei, a ngai i le taitai o le malo. E le tusi na tu inatu le peristene o le asosi le autusitala i le atunuu, langi keresoma, a ngai le tamaita i pāle mie whaatatau le mata opu lava lea, e taane le se furumale lua, e le Italiane lava. Wa te enalo fisasili o le matanga luengol soifua maloloina, ai ono eleke keroma, manatu wa whaadi e lunga o penga te whaelangi e nisi, a ngai se tasi o saunoanga a le sunga le fomai a Dr. Ben Matalavea, e le o iai se tātou fomai whaapito mo le whaata, e lo tātou mautanga se ngase tele i ulu moto tua.
O le tasi ne o onanga e tāua tele i lea tunuu. Ona e mo o mia tele lea au onanga mō ngā se ngase wa mo o mia le whaatino le whaata e wha wa waisa i li ngā fō mai e lotunu ai le wha le tonu se ngase. Pei ta ina sau no ai ono e le wha mao nia ia tu singa ona o loo ngā lue se fō mai mai seina e le teimile nei mo tō tua e le matata lea o loo ua tā ua. Pei ta i o le hawa noa ua mai a fōi o na wha sa la lau wha la wai tele ma o loo wheu tanga i fōi i le komisio tangata whai ngā ruenga le malo ma le whaatana no inga o ilantou watu si tāno sanga. E nā o le toatasi le fō mai a lea tunuu sa ngā lue le au o nanga lea pei ta i wa wha mawai i lona tūlanga tau soifua malolo ina. Ua ripotia le ofiso numera wha mawina lea tunuu. Le si tio le tupe mawe lea tunuu i le tausanga wha le tupe lua whelua toru lua whelua se fulmane wha. Wa wha mawina ai le o atu le tasi tesi ma le tasi biliona tā la. Wa maua mai le la fonga wha au popo i uloa ma au nanga. Ma la fonga wha au popo i tupe maua mama. Ma fe whata wa inga wha wao malo. O i wa si itia ai le se le ni maua lea tunuu. E le tausanga wha le tupe lua whelua tolu. Ma le lua whelua se fulman wha. O tala fawia le wha i unga le neva yaso. Manuia tele lo tātou wa tunuu. Wha soi foia. Tala falavo se si whapopongo tala fau mai le si wafongo le lau muai Wellington ne mo le nei tae ao le aso sifulu tolo se te malua a whelua wha. Ua whaalawe loe le wha Max se vai la au fau e fesosoani i le ADHD ma o le ave seo a la fua i le whaafonga o isi fua la au o le ave fesosoani ma manu ia le tusama le sifulu tolu afe o tangata i tutonu o le 5 tausanga. O lo sa ilia ni whaamatalanga i le whaatupenga o le vai la au o le lisdexamphetamine ua ta ua fo'i o le vai vans. Ma ia solo ia le whaafonga mo vai la au e whaatupuina le maalosi, lea e whaongaina i tonga fitinga o le ADHD e o atu i le aso mua o te sema. Whaalia le whaatonusili o whautuanga mai loilonga Dr. David Hughes. E siria maleono afe tangata o le awha manuiaina i le tausanga mua. O vai la au o lo vava ai e whaafauta i ala e au fia le methylphenidate, dexamphetamine, ma le modafinil, le ana whaongaina uma mo le narcolepsy. E mo mia e tangata e maua i le ADHD, le fesosoani a se fōma i whaapitua i tausanga ta ilua, ina ia mawhai e o na whaawau le whaatupenga o nei vai la au mo i lātou. Mō tamaiti, lātou te mo mia le asiasi lātou fōma i whaatasi le tausanga e whaawau o na mawai lea vanoa. O le wala awina ia whaasata mai tila loi fo le taise fulu ono tausanga o na whaonga o pengo fiso ta inga po social media. O le a le fofoi nai whaafitau limoni o lo ofea ngai matupulanga talavo i lungo le initaneti e tusai ma whaamatalanga a le net safe. Na tau tinol pale mio au se tālia i sana whaasara launga whaalawa i tele ua fuafua e tau fiata mai tila loi fo le taise fulu ono tausanga mai le whaonganga o pengo fiso ta inga. Na whailoa le pale mio New Zealand Christopher Luxon o le awa ai New Zealand i se fuafuanga whaapea peitai na ta ua le pulesili o le net safe Brent Carey o le tau fio le whaonganga e tamaiti o le social media o le awa tuputupula i ai whaafitauli i tupulanga talavou la iti. A whaapea mawhaiona tātou tu ua tātou whanau ta e se fuluwhātau sanga e wa aia o lātou te la iti pe tu ufo ina o lātou i le whale e te tau fo iona whaatanga o na whaonga o pengo fiso o ta inga e tala noa ma fiso o ta iai ma lātou wō. Sāmoa Carey, o le amatanga o le tausanga lea na amata whaamamalu ina i le tau fia o le whaonganga e whanaua onga o telefoni a onga e le aisea onga i tamaiti a onga o naolo o maua pea lewa noa e whaonga a isi kome piu ta whaatekonolosi. O le whaafitau li moni pe o na whaalia Carey o mata upu e whaonga ai te konolosi. O le whaava ai a tātou mata upu tau lea o onga e au mai ai i tutonua o onga tau te konolosi. E whaao sofia i le tupulanga e mawhau loloto e winga i o lātou a wanoa ma vaenga o lo lātou a wai ai. E le ngatai lea o whaafitau li i a mionga o le ase mea tātou te manana o e wa ai ai a tātou tupulanga talavou mo le lumanai. Na whaalia isu e nga na whaia mua i le net safe
O loo matua ile leila vale whaonga i tamaiti o le initaneti ma upenga o feso o ta inga. E tāua i mātua le malamalama i upenga o feso o ta inga ese o loo whaonga ina i tamaiti e iai le Snapchat, Facebook, po le Meta, Instagram, maisi o le itule lei ina ia tau mawhai mātua e tapu e mai i whanau ma malamalama i le whaonganga o upenga o feso o ta inga whaona po nei. Na langolango ina i le taitai o le Labour Chris Hipkins, lea fōfuanga a au se tālia. I pepo whamatalanga na whaalia ai, sa longo ina le whainga malo i le te leo le aonga o le porkalame o le ka ora ka ako i whanawa onga i masina na whai ai le whai unga o le a whai titi le paketi mo le porkalame e mawafua i e whanawa onga tau mawhaia onga e ino fuanga e to a tele a inga e maula lalo tupe maua. Na maua i whaamaumau i se suenga na whaia, ua whaalelea fo i unga suenga, ma alu i luma le tau mawhai o tamaitia onga, talu na whaia lea porkalame pe o na whaavai na le Labour. Sa te tau na whaalawi loa i unga suenga ia iuni pei tai o lo tau fiofi pea pe o na lipotia le litio New Zealand. Na ta ua se whaatala noanga mai i loilonga mua na maua le whaalelea o le soifua malolo ina ma whaatupuina le fia i tamaitia onga ai mai se i tamaiti e mai a inga matitiva. O le porkalame o le free lunch na whawhangaina mau o atu i tamaiti e tusama le lua se lautolu 5 afe po o le lua 7% o tamaitia onga uma ono se 10% o tamaiti o lo tau iwi ma whaingatai tutono a inga ma le ono 7% o tamaiti mai i a inga matitiva ma le tango 5. O loo le whale mai au kilani se tau lea lea o loo se tūlanga tinga aina i aso e tolu tālua na a matana maua i aunga o le fulu e iai le tinga o le ulu, fiva ma le vai o le tino. E tolu ono tau sanga le matua o Niraj Ramachandran na malanga i initi e tau silo na tamama e iai ulai a ina watoi taliu mai na a matau na whaalongo ina pe ua maua i le fulu. Na ave iai e lana fō mai fuala au e tonga fiti ai siya ma le wha i pei tai e le i maua se mapusanga mai le i fesosoani foi i aunga. O le luava i aso mulumuliane na wha anatinati atuai o ia le whale mai tele i North Shore ma tuuina i le potu tinga aina o lo oia i lava i le taimi nei. Na whaalia le usola i titi o Niraj o lona uso se tangata e maalosi ma e sea lava maua i se mai. Sa le ia i se mafaufau e ono whaata o tolia le whale mai ona o aunga na whaapeo le fulu maasani. I se li potia fō mai o lo ta wai o lo maua le tau lea i le wha mai o le hemophagocytic lymphohistiocytosis po o le HLH o se mai e sea lava mawai tangata mai te leina whanoi soifua nisi e wha maoni o mawai e mafua mai pe a tele cells inga o si le tino. Ua tuina atu le whaatanganga i se whaala putupotonga la tau te ai masini po e atai lungo awala te le wawave po motorways i loa ai lai sene o taavale a ave taavale ma leitu ai ngā taavale ina ia tau sisia ma whaamalia i nai tuutuunga o se kone karate. O le taimi mua wa whaatanga i nai e le la lao whela wa inga New Zealand le whaala putupotonga a le Wellington Gateway e siaki po le ale umie malanga i se taavale i lungo le awala e 2.5 kilomita. E masanio na whaonga sine po e ata po cameras mo mata upu tau i le saonga le mu pesu e aita awa le sawa pe tai na amata ina le whainga pa anga lea se fuafuanga fau mo le transmission kali ina ia wha mautinoa e so longa le leifeo inga. Ia wha apipi i se porkalame otometi e luango fia i le numera o laisene o se taavale le ANPR system e wha atino ai lea fuafuanga. Na whaalia le toata mai o se tinai au kilani o nei le i whaailoa ina atu e le kainga ora o le whale leana sifi i ai i le tausanga taluai i maangele ina uatua na ini lolonga te tele le tausanga taluai sa a fia i se tau ngā whana. Petu sa male maasina a olumana ai le atoanga o le tausanga talu na tutupu lolonga i au kilani na a fia i le whale ini pulwhana na ta ai se whamalama o le umukuka. Na ofo atu i ai e le kainga ora i le tinaya Kelly de i le whale e nofo maututongi ai ina ua le mawhai ona toino nofo i le whale sa i ai ona o lolonga. Na alu ewa ai le whale na ufo atu, ma i loa ai se whamalama o tae i le umukuka
Sa iai lava manila pisi ma o le tala ia te ia, e fai si umi mo le kainga ora o na toe whaaleleia ai o lana iai e lea whaina. Na o iai malona a inga manonofo ai mai le aso lua wha o Februari o le tausanga talu ai, ai whaato atala neo na tua oi, pena iai loa o le whalelea na afia i se tau ngā whana, o le tala ale tina na te whaafetaia le maua o le whale peitai, ua popole mo le saunga le mu o lana whanau. Na ta uaili potia le litio New Zealand, e to atasi le tangata na manua i le amata upu peitai, e le o ngā tele. Inisio tala. Ina watali atu le tupo sali sa le tolu i le aulaka pia tamaita i New Zealand e mawhai, na vave lava na fusi maupo po whaatasi e nisio tamaita i o le aulaka pia, ina ua mawalo la atoa vanoa e asia tuai i le maota le a inga tupu le Buckingham Palace. O le tamaita i o Asia le ti i inga, na fesili le tupu pe whaatanga o na fusi a te ia, na i o le tupu, maupopo ai e nisio le au, na ata le tupo sa le samasau noa, ua o mia o ia i se sikalamu, sa ia talia le leile au ma whaailoa foilo na nganga whaafetai, ua mawalewa noa e whailo ai atuai, a o le i whaia la lato ta alonga i le whai unga le vaiaso, na ia whaailoa foile Black Ferns, taluai o no whaatonunga le mai, o le a le malanga mai ai i New Zealand, i lana malanga lea ua sao ni mo le Oceania, ai ia wha o ato na lo whaanga i tangata o New Zealand, wha apea fo ia na wha maisenga o no le tuumalo le tupu kingi tu hei tia. Ua ioina e Helena Jade Crip, se aloi whaasino ia Round Crip lea sa ta aloi o Beleki, ona molianga i le tuo lana ta avale le taimina ia so ai nai se ta maono 5 tausanga le matua i a Jason Collins, le na maliwa i lava i le asofito te se mai au kilani. Na tula i Crip i luma le whaamasino i au kilani le aso na nafi, ma ioina o na molianga o le ave ta avale whaatamala. Na lipotia e wo whaingaluenga Crip, na lato wa aia e o nali tamaitai i se pāti o le kirisimasi na whaia, ai lumana i tupu le whaalavelave, sa vilina le upa e aluai Crip i lana ta avale na pakamamao. Pita i sa aveina i le tamaitai lana ta avale ina o atu le upa, maa nga ilo na whale betu sa malelua 5 kilomita le mamao, le ana tula ai mai ai le whaalavelave, e le i whaamao ni e leo pe whaasua ava Crip, i le taimina aveina i le ta avale, ona sa le mawhai ona vave maua e whai aini suenga o le awa malosi. I moli maua leo mai suenga, sa ta oto le tamaono 5 tausanga i lunga le awala, ma sa pongi safo i lea taimi. E le o mautinoa pe ai se ana ta oto ai Collins i lunga le awala, mana toso e le ta avale a Crip lona tino pe tu sa male tolu tasi mita le mamao. E le i aini sina moli mauina le whaalave pe ona ta ua le whaamasino. Na longo ina e Crip leo, ina oia masalo mia le tangata na tai ai lana ta avale, masa ia whaapea e le o se tangata. Na ia whaamatala ina i leo, Sāmoa ona tango e suile le tio lana ta avale, na ia le ilo ai le tamana ta oto i lungo le awala. Tala fo ia mai le siwafongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Siufonga le mua te mola av noi whaafonga i telefon sifuru mo le lua le awa oli taimi sifuru iwa minuti e ute ele iwa le tae o le asofa raile toi whaawaulau mai moanga i tātou wata e utala noa to le mali e i o le le vaenga le ne tae uani ana i tātou telefon ina ua sili tamai tai Sāmoa le tupu e isi a whaina pe mawhaina fusi atu i lau fionga le tupu moi oe le isi a whaina so le o le mela e mali e tasi le tangata na fisili ai fusi a toi lau mai tau whetuli atu opo mai le tupu. O winga malie i o tangata Pasifika. E ma se tātou Sāmoa. E lewa ave tono si o manga lea o fia i Malakapi ma tālonga. O te mana tuano wawai atu fo i Falani. O te le lopo le talo toa ingo pisi ni si Falani. O pe pese mai le auto i langi mwhaiala tau whawhiwhianga sunga Freddy tu i langi ma leo na uso ya manu ma le nephew tali usio na uso ya po solo tu i langi a le li o papa langi ma pe pese ma fia ai o le whalau no ina o Sāmoa lau langi ma iu tatou se ma voila i Amerika la tau le NFL ya tatou se e tu i le talonga le pi inga le fifir to tele o le WWE
e matautia le whaalaulōina o Sāmoa le lanulangi. Winga mali o tātou tangata. O te mana tua fo i mole mau o le uli ia nau i tonu o le camp o le tōla o pinga le toa Sāmoa. O le mali o tangata. Ia, o le fio ese ai mo le toa Sāmoa le mana i o le mawhatanga. Ia, o no tātou tangata malo, mali e tele le whilo ingana no atai fo iana na whatsot. Ai o le teimo mua le ua maunu e le tupu se sikalamu e peon ta ua nei tātou telefo. Fusi tele la ua le sewa whina, mai se lau tamai tai Sāmoa i le tupu. Ia whawhonga mena fio anga si umu wale, ua tu tupu i fio atu tupu mele masi o fwina. Ia, whaisto sikalamu e fusi e le tupu pe adua. Te ilo ai ua levan si le fia le atu nulu vai ngalo te fia whasoa tua i tātou mesina po tātou o loa. Tātou wa o loa i whausia mga usia mai Sāmoa. Ia fia le ula whala. O le ula whala Sāmoa le ua ngausia nei fo i tangata Asia. Malatou whata wina. E ile website po le upenga of sota inga tau le Alipapa. Alipapa le upenga of sota inga e whausia mai tonu o le atu ule o saina. Tau ta ua lawa i lalangi le Alipapa e tau tanuina fo e tangata mo la tau whaataunga. Na whawaina i le tau sanga e tasi iwa ia iuni le solus furuvalu. Le alau tau ta ua le teimine. Ia mwhena o atu lona tamau a inga le tolus futasi biliona ta la Amerika. O lau whaatau i tato ula whala i lunga ina. A ula whala i eleni ula whala moi. O ula whala fausia mga usia e tangata Asia, tangata saina. Lau tanga o lai whaali atu ata ula whala i atu te silisila i lunga o tatou camera. Nela lau tanga o ki camera e whaali atu. Tau silisila mena i ula whala na. Ea o lunga le upenga na o le Alipapa na e whaatau e. E waila i lanu o ula whala. Lanu uli sama pae mumu ena. E matautia fo tu langa o iai. E o nofo ala mo mawhau. Apia, mai maue, ia o mawhau le mamao, ma le whaingatau le au mainga o le whala mai uta i le me tu ai whala. Na maile i tai le mele ngau si e mare ngau singa e na i ta maa matutua o le whainga le ula whala. Ma vali, se ia o na maile maketi, ia o na mairole inu i fafu. O le tau la ta maile na ufa alongo tau le ula whala i Sāmoa se lau fas furutala. E le mwhiri wha tau ni usile nei le ono furutala ni usile no inga. A se lau fas furu i Sāmoa tau le ula whala. A wha tau ni usile le ono furutala. E le isi la se mea mamae maue ni usile nei a inga i au maia. O le sina nai tu o tātou mai tau ina le teimile nei i le tau ngata ia ono tau whaifa pāleni le au mainga mai Sāmoa. Wha malo i nei a inga mpisi ni Sāmoa o maia. Pangalea. Ia le foi lima o asia te leo tātou o loa nei, e a whia i tātou pule tasi ma ofitino o lau su i mwhaatau i ntia mai stangata. Leo tātou loi o i tātou kuka ia la fo ufai la tau a. Tālo whātou porkalame nei tātou ompa anga o lo mai mo marisunga ia whaalele mati, kone leo Antonio, ia lo whātou porkalame le sunga ia tapsoa, ia mahano tau no sanimi le tuspasi le nauzo, manfou lau pepe, ia le sunga voia talitino matoka mahano tino, se tina ya se lina ngalvao mo wi tele o tina ma no sa il malulu o tau ne tuno ata yoane lo fatul por kalame sunga ya tiresa ene mo wi ta ya fa uli puriata to fasio ya lo fatul por kalame li ti anesi lo iva mapsua rupi lois ellen solomona ma no ya wi fo il tapen penatu mo fa un ngol vayaso e mes fo ta longa dai fa nau. Ia, mo tātou lo o le malai, tā po i tā longa tamaiti, o tamaiti ai, o tamaiti. Tātou, tā pua i marifia fia, sunga ia J. Lee Tafea, manuia tele le tai au, tā pena mai porkalame o tala la walunga o le vai aso mai alea, so o le mai porkalame le se singa, tā pena ina, e le sunga le whawhengainga, Reverend Kuatemane Ulutui, mai le whakasa Ketsemane i Porirua. Sunga ia suau Felice Mikaele, mai moa mai pe ia Sāmoa, ia mle whawhifianga mai a suau.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Toi ana minute en fafonga le tatu por calamele so mai. Wala uma stasi o mai au kilani tatu pa anga fa long fo in fa lo mai sai Sāmoa. Fa taula na ula fa le market tolu sfuru tala. Tolu sfuru tala Sāmoa ma na yetele. O le fautuanga fo mo tatu e malanga Sāmoa lu pele tangata matua fa tau mo le ula fa la. Wala fia ngai mai fo tangata matua le market. A o yita mait ya e ono sui le tau le ula fa la. Ma na yala ai se se la ne tato tunu ya tailo yai tate mana o fa tau tato o lo na o sia nei tato tamala i Sāmoa ya o tato fa tawina le o lo ala woli ia o la to fa o lo Sāmoa fa tau ya pula o ya na sfa manato lo fa tu sunga ya chili ta fea ya mes fo sunga nai malo place o manuia nga nai sunga le va to lei ya sauto ina le la oli ya tu walesi konfernisi pa one tulu ya lo fatele atu Kevin Solka a lo lava me tele tayau ya o muri fanua tonu ana le va le fale sama le fale na to vai e fo lava ngana le tu inga uta le vana o le wafu i muri fanua ya male mlava le fale olo mo lo to silfia o da tonu le o me puata o le tu inga uta i le va o le mlava le male wafu i muri fanua o le tu inga utale na ue tato me puata le taimi nei molo to silfia. Lo fatu Filippo Urtono, no ia tele le taiao. Ea na ito e pesenga ia o tapena mai le tato por kalame, talau lungo le vai aso, ma ia o na sanga fili tonu wale na le ngol nuna. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moso o i sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausali lo fa amaoni, tu ma pea se io o i le oti, ta la la, afio o e ai aluita, tu ye o vai no tama, to fa ina soifua. Lama ali sili le sasana, i tu e fa o Samoana, e fa ato sinai o anganga, ya te o e sumalete ine tau sala. La ula fala wa avea, talua o e sungale mana mea, pe a fai ua elekea, tu ua e pea sia mea e tafea.
na upua tau no fole nei tau wai so se sili le la le le ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu ta la la a fio oe ae alu ita tu Yehova ilo tava tofa ina soifua ta la la a fio oe ae alu ita tu Yehova ilo tava tofa ina soifua. Fia la vai whaatalo whātul nei tai au fōia te uta umalawa lo mwhai o na whaafonga mai pēi le tautua māsani al si ufonga lau moa le nei fōi ua ili pol kalame o tala la walunga al vai aso peo nei ele nei as wharaile talo lava tatanu atu ma le fionga le li pole af masanga te alu moresi whalau tele nisi o mta upusa la walunga nei vai aso e me se fōi nisi o vaenga o le ngā luenga ma le tautua ale si ufonga lau moa Malo sai fora fora masanga ta lo falava. Fatalo for Savelina Casiano ia a misi for tato o fonga masani. Malo la vale sai fo momma langi ma. Malo sai fo ia le le tato pe fa mal mal mai fo ne yaso o pe o le moto I sautele fa no longo atu timu aisa ma a fie suingo le ta. Ne se power to tele nei a ingala ia o le idea fo ia onga la utapunia ia mga duenga. O le roa nei tangata na te sial me mwhaini whai o le pupo e atau o aisa lai wa ia. Ia ma wha se iso roa. Na, ia le fo I mo fo I si suking o le vai. Tato le mo ni esi ni aisa e wha se e ai. Ia. O le le. Ai, sama ne fo le whanau longo atu le lua taltanoanga ma le sui po le nu o porirua le nei vai aso. Io e mana ia atonu mo le whafonga anga le atunu ia ina I vai ngata uanan tala noa I fo I. Ai mese le tūlanga o me te tupu tono o porua a tono I tai whapena fo isi vaenga. O le atunu, ia me ia o le malpuipuia o tono I ngā ruenga o lo whai tono o porua tāua te le pule ngā nu. Ia ma le lato vāno nofo ma le me ia o e peon tala noi fo tau pokala me ia lewa amatana wha mautu o isi toi wha manu sia. Ia tā mau pēle awanoa mauni tonu no for port. Ia le si mentala noa e o le fifia fo ele le ono le whaonganga pe o le wa matan whaatupula I le whaonganga o le lato malai la kapile nei poru. Le le mbau te le atu matato. Ia o whaia ia tā longa la kapile o fo le NPC. Ia antana nola ia hape mane fo pe au mainele au le hurricanes a luinga o le super. Ia atawa ini le tumu o fo i ta vale luma le wala le i tātou wai le mau e sa tumai. Ia atonu tau fo ina wai tūlanga o paka me whapena. Aila nisi vaenga na ia le lato pol kalame leo whasa vali ina ia mawhai o na mawawa noa e lautongia I fo I lato e volunteer mo tālonga po tangata fo I tono tālonga. Ia avi ngō I tono le nominations ia po ngō fo I whātua atu e tangata SS. E la via I fo I la o le vaenga sa wha mafa. E le na o tangata tā alo. E la via I la tau le ngā lua e whasosowani I auma volunteers. Ai le o le volunteer va aia po o leo te lo isi whalaputonga. E ia le tina po tangata e ofo o iena te awa umala e ia ofuma ta alu. Ma avi te tāma to e ia o ngā mingo mona nai whai e volunteer. Tangata whapena ia po I la tō fo I whai a onga e leisi tutongi coaches. Ia vahenga nai ma fo I tonu a porua la tō. Ia matamai te a onga nai fo I whataua. Ai manei le tala no I stasi o le pulenu o le pule nganu. Ia whamamlama mai vahenga ia. Ai manei e vavai tātou nei porua tō te le te tangata Pasifika. Ia ali ola tātou nominei tangata nei. Ia e lea ia mose te mose whae. E pon mena lana wha mawhafo tānoanga lea so na. O le si vaenga fia avatu te mi nei Savelina. O le tai au nei sa whai e le tānoanga a le tātou le teo whaasalau. Ma le ampasa sai nei Sāmoa.
so atu le ampasa ia ma le whailo tusi ia tolu la tō na ngai atu le tātou ofisa whaasala laula I Sāmoa. E au tala noa atu nei le foi sota inga whanei ono po le sum. Ia ai whitau I foi. O lai e Sāmoa le tātou taitai fono. Ia nana na maule ava noe foi sa awaia ne ai le tanoanga le tai o nei. Mane e whilo inga mō le tātou ofisa ma se ampasa. Al temina ye nei le asi pali sa utala no ye e mane ye pa fa stato por kala me fatala no I sui o malo is se le tonu nei New Zealand. Antono o fa mo fo na tato le tio fatala no steme mo. Ye tato man la mai po aton wala to atina ye fai e nei Pacifica e al vem Sāmoa. Ye man la mo fo I to inga ngadwenga lo fai e to inga culture me la to fo I atuno e mo se mamanga tātou ia mo tātou o whaafonga. Ia pele wa amata mea I Sāmoa le au saina tai au nei a mai I meri whiwhiroai. E wawa I awale ngā lue whaatasi. Ia le mau atu nei tanoanga tai au nei. O le tasi iwa fitu lima pe o nana whaawai ele ampasa Sāmoa o po lātou fo I pitanga ma Sāmoa I Sāmoa. O le tausanga faula lua filusu lima e wha e sami ele lātou limas futa sanga. Talo ona I Sāmoa. Yo lai wawa ai se whala pitonga pe o whaasala lau. E a fo e mawhaina ngā lue whaatasi e whaima ma tāla ia la tō ngā lue ngolo whai Sāmoa. Ia manisi o motu al Pacifica. Le lawa whata tia tanonga na nole tusi mai se pepa ia mawawa I fo iai. Ia mawawa le me mwhaina whai tātou me le mwhaina whai tātou. E ma whailo ia sili alma malama nino I vai ngai la matang e nei lo le ala fo sa vali tātou e ma tau lia fo a whai nei e pol kalame whape nei ma tala fo I whai I e pe ia tele ana whai tio nei seina ma me whape na e au tātou o le ala leo e whaamana malama whaamani noi mea pe o le fuana le alwe tātou mai muli tai fo tātou I fo fuanga ale tātou broadcasting Standards Authority in New Zealand. E au te tonu a whape o lea la sanga tau fo ina ofisiri pe le longo tato whanda wa o New Zealand whai o lea la mato tala noa whai me whaatasi masaina I Sāmoa. Se vai pe e fo se la tau langona. Ia aleo nā fo I a tonu e talwhia ngai fo ale tau pe longo malo Sāmoa o le ua. So tau maisaina ia tato ia malo New Zealand wa te whape a vai te usao to manisi me le tauna. Ai tonu e risi awale le leifo a tato mamlama a tonu fo fa mamlama nei tangate vai o me ye pe le ina fa le fieni so o vai ngole le fa tem korasi auto ia tonu e vai fo se la to fo fo ia o seina a vai le si tu si history na o seina le si a tonu e o tele matamao a ingolo no ye tupu a mai ia tele ana le tala no ele a western countries a tala no ai mena tupu ala to ai leva va ia to le fatu pula I o te mau a ingo saina o ana mea tau o le teknolosi o me umu whapena e mane voi pa mamlama e ai wane I so na o te le fo le ye lo habi e e lua mea te ma fau fu inga le ye amasang te le lo po se manuia po se mala I le wala tala tala le ai o te lo ai e te alu ai alu e ma e pokula ma e taula I le lo va ai mela fo e le se mea tu Ei atonu e mana yalta noanga ni male ampasa I stangata le titi. Ia na ufatu le e se taimila tamai o te Sāmoa mana e pa tango e fase interview mai. Ia lau fa mai le mana e fo na e tatano ia ma mana e fo mai ia mana e fo lu suwa tu ngala ampasa tato felo e mala fo ngala. Ia so sauli lo vala ulia. Atonu na e se fatino steme mo. Lo po fa longo mai o saini tato MOU male. Ni te New Zealand o fa pe fa la tala tai vaenga ia. Atonu le la fsiri mai le vo si o New Zealand ia. O radio New Zealand fa pe mai. Na fa longo ku lo fa to pa o na la. Ui mai tato tala mai saina. Mane te fo na vai. Malo msana na vaenga ia se fo malo no ina te fifa manato. O le o nanga le Pacific Health Plus I body le ua talia nisi o mai fo po ngase fo. Until te mine o lo o te le ina fiu nei tangata e wala au ni
appointment si au onanga ona ua toanga o whainga luenga tau le fōma. Ia ai o le ua maule a vanua pe a whape o le tau su e sau fōma i po o se sau GP fo i lea tō mau o nistanga te le ini GP fo ia tō mau pon fōma i ainga. Ia o le masina fo i neo se tema masanga masina o le maenga le o le kanesa o le masai fōma lolo inga le tō pāwali. Wha manato i fo i kanesa po strate ia ma le siaki o le tō pāwali ia wha awau pia. Ia maisi vaenga ia pe fo tui pui ma tulang fa pena e taulawa na ma te itu nei vai ta. Mane o te mantua le te mintala no le mene o le men's health ma mene o sa fa ele po kala me access redu. Al te mina ele ava no tato fa sport fa sala. No tala no ne me e fa ta wol tanga soifua. Le avelanta va le fai au ta yono masina masiaki ta vale. Pe se fulu fo ye masina masiaki ta vale. Ai atu ye shakilo ne iso fo malo loina. Ia. Wa ama ini tangata ule mfaina avel ta vale na ave faino so fo. Shakile le wa no fitness sulta vale. Atono to inga mafofangwa na tauna maweta to. E ave rolta vale shaki. Ave mo shaki. Atono va pe tangata. E tango fie ma maule appointment ya lo failo shaki. Ilo le tau ta vale pe ave faino no warrant of fitness. E tele al sau ia se lau mo tupu anga ilunga o se tau se lau ia vai alo vai fo mai ta se me fai I want a general health check o le tala nai fai fo mai e tele ana va mai ia o le lei va tu le pepa e la pepa nai mai e no volore fo mai check me e lo ia tau ni sia ki o a e tele pe sia ki lo fatu ia sia ki le polostate ia pe sia ki o ma o se me al te mono o le fatfai na te va tu nei uma puso mena le ta fatango e va se uma te na shaki uma e o lo ai la shaki uma me o te ta e na tongi lo le ia tinga pe o le pili ene le temina pe onu sfutala e na ave lo le fa o si la me de tongi o si shaki ngai pe so e mai au mai ia on me de like take mai ia le ko meni vo le fam tala ngai me e atono le si awala na fai o fo i ai misi tato tu paoli i leo vai foi le fa mafa tato awol tato aunga tal tu langa le ole mele fa intala va tu ni New Zealand ani ele tinale na maliu ne o fiu fa talis tem no le ni fo ma ile lava fo ma ine ya o te le lope na fa ni sia ke le fo tangata fa intata no le o maliu tangata le ai pe ola wa vai ele o ma tele le malo le prevention e te tau o na lava ta pena ni fuafuanga ina i hardware tanga te vai lilo no so fua malolo. Ai awul ta te oto tono fono fo le temi o fiu ine i alu vai forma i tele o temi siaki ma ana ol temi o ol tinga ina lo no fono fo fiu fata dis temi vai forma. Ala sa sola sa tele a forma i avanoa. Ia tono le oto e vatu i tapo kala mede le si a so soani le mo tato fa malo si au awul tato no fo ai tato tamu fai o vai forma i siaki tato ia na tato lo ale tulanga fa mai ia vai ol vaanga le fa le ia na fsilo la me taun fai ia ta mai lo ia na sau le fufu a fa pe ol mene le ia sta ai ol fa mai ol tau tipi la lo po masima la ai al po masi ia na tili mai ia so sa o to na ia po masima pe fa mai oni to ai tu ala ai ia na tili le mo le ngungu a pe o si me o le red meat ia mo me o ia fa pe na fi ngota le tele na mo tanga te Pacific ia o lo ia so i fo malo lo ina te tongo fitia o pe le ia lo tau sami o so na te loa e tanga so se me tau sami e tau mawhai. Ai a whai fōfua, also ona te le wa mena lena mai. Malo, ia tau sia nei nā vāenga whautuanga mā tango fia mo i tātou ina ia wha. Umi ai fōi so i fua lātou. O le vāenga lea masanga o le mā nei au o vātou i pepa i au mai. O lea e tāua le fōi whutata i loai. O no le tātou te anga e wha o ngā le poto lea whaafolinga o masini po le artificial intelligence. A le ua mai nei le vāenga le wawai atu. E te le te se alua i bea e whaonga aina i le vāenga lea. A tonu la tatano lau tele le mata upulea wa le tatu whaanga le upuna o le tau le artificial intelligence i tau whailo le tato upuna o le poto whaafolinga.
ai ola wa ye tu so le poto to te lo ma fo fongo tangata o so fu o le butu to ni computers e matauria la o le te o sa o tangata o tu le la o poto le computer tasi le te fe ngai wale na tasi tangata o na le sa yo al te lo tangata poto la langi sain si o le au tenis ia fai matu to no ia le la wa ia mai lo fa pe o sa idi mai po afa mo monga lai o le official Sāmoa Capital Radio ia le la ta on eta no artificial intelligence ina lo pe I want to know about Sāmoa Capital Radio ta pe le melenta fai mumua na ta lo ta sanga ta lo le no fa ta mo fai le e mena le fa pe sa ni o le prompt tu so lo facility fa ia so fam talanga fa mai o ta le Sāmoa Capital Radio Sāmoa ia fa tu le ai fa Sāmoa Capital Radio New Zealand so lo fa mai apologies so lo fo Zealand tala ne fa mo e tala no mai lo le nei lo tau sanga ai va ai ele umina ele me ne o artificial AI i fa nga fo le tato so mo even fa nga isi scientist ma ai left fa nga to tele tanga te fa fo lo tele ole mato ai te le o le swing o le olanga le o so ifuanga tato le wene la lang ale si mele o mo mai pela la ofisili le sabalina o mo mai nei o le ai wila la to te le o le tisi alu e langa tango fa le fisili tasi e le tasi le computer le alu so mai alu sa i solo mai tala e se la lo lang ya to le la o mo nei ai fa le fisili na tasi le kuku po le Microsoft Edge le te fisili e masitari tu sai o le tisi alu na le titi e fisili fa pena le AI e fa se fulu le te leo le maulungo le tisi mana o mia i wa foi le alu sa i di solo mai me la langi mai ne mo lo tat e o le me fo fongia e de umia na na se kone pese minute pe o mi tele ai mo le tat na ai lo inga la bon no fo na vat wal fa to ngu so e me le po le pisi solo ia alu mo le tisi atono le nga le o tano nga temine ma fo tato ai nga wale o fa nga mai e tato ai ai te o tu le pidio le sisi po le me mo bunga lo nge tanga tana ita alo le AI ma na ia tele wai lo wa o le wa te tala fo le malo New Zealand ta in mata o fa le la ko chatbot e fo i le AI e fiso soni a tato pe o fisidi e ta uni fisidi pe fisidi nien mata o putau le malo New Zealand o lona winga le la fa ine fa tunu al malo i ma i officer malo ai fa mo mongo e ma fa ina tu i fa tasi amana o mia la na alwa fa le search in tau New Zealand ia la tu la o mo mea sa te inga la fisidi ma o la pa ke ti officer e sel malo le e terminate ina la to la city wall information na po fam talanga na ola o mana public ola o mana fa la lo tanga ta umo e la se me polen malo ina la to city ya sa fa tulanga mai mo en fina fa pelo city o te mana amie package ma a fo officer is sol malo ai fa tulanga mo tanga ta pitu city tele ma le officer pitu city la titi lan package e wa to nga city me la ne fa pe o le prompt ai lo fa ngol city fa tulanga e fai ngo fie foi na mai tali o ne te mana o ya e lo inga se ta fa te ya pa multa poco la me you say o tu mai tu me e na mai foi o mana mai fa pe ya lo inga mo le health fa ni New Zealand le pito te le ana piliona le alu ya e na fa solo mai foi de si va ngol o ta fo office ya asu e mai foi la ya ta to me yo profit not for profit organization support trust pe ia ta mai po le ale sai so le paketi o fainga umai e wale fa tu pel malo e lo inga mo mai fo mena ia to inga mena o nga e faingo fien so fa level na pe ona mai le yo o ai el tisi la to le la ta mo fai o le o medical vai aso nei o lai fai ele fono ma ta yulo o officer nei o technology e vai pola se to ainga me to tia e fai tia le tisi mo mia e fai e me nei o le artificial intelligence e ort ka sia la te tama fo ngale na vo le la e tele o lo fo no la i la me le fai ni solo panel
Ana ia lo il ta. O saina ala o tele fa ngai saina le solar panel i lona fale. Australia fo o tele a fale o Australia la wa tu la wa. Ia o ni New Zealand fa la o le tau New Zealand ni le a. A o motu o Pacifica la ulo. O le fai ma tau tau so o le fai la to el tisi. Ana o tau fai ai si tupe mai tanga te so ni mo o AIDS. E pe fai ultra mentala la fo mo ma to solar panels. Na mai ala ia mai lo ai kulingi ni si fa pi inga ia na fa pi ale ia o le pen. O le tato official ai Sāmoa ma i fo o ele me fo le o le fai ni me so ni type o generators me na ia sa ele mana to mo ale o va ai ni e pe si le ma tato solar panel fa te wa mana ia lungo tau lungo i mai la ina tele le la o Sāmoa fo ila me na tau fai Sāmoa fai le solar panel lungo tato official ai o va le generator pa wale me te o a to se fia so tima ia a no ye le tele no mal lupo le motu le lo la tele ai sam ye le ngal solar panel no le ai sal me la mo e solar le panel le na la ye fa tai me sili wai lo le va nga le ai e fo ye le fa nga la e fa pe ta lo nga le water facility le ai ono le fa tai fa ma sani po le ale va ve ma le lo ia le to ai lo ai fo ile fa fita le o le sila facility no tu lai me ta po le o fi lo po le tele le ti se le alu game po i game po i wa lo di ta lo i mo mi ta lo computer fi lo po le ale ia wa tau fan ia so uma lo di ia te di lo po le te o le ti se na tau fo no fo se research pe fi le power le alu lo di e si le tu la le nga o i le alu fa kolini ile ai nei lo va nga wa le se o di na te lo tau fan na tu ne ala fan na mai le si tanga te la no fo pe ta ni fa le la to network na ia no lo le ta alu ta longa ia te di lo la po le ta o le pidi le la no fo o mo le pidi le mo ni e lo pe fa lo sfulu atu na fa ale fa sfulu i malo fa ta ia nga ti le fo i matao o treaty principles pe o le sa vese fo i ma va o le atu no ni vai tau le fo fa le o si fonga ma o ta i ni so e kale si ai in etite e le pili na wa umana fai sa vo le tato telefone le vo le ngona no fa dia na fai lotu ta yo e kale CSS le pe ona mai vo i telefone ia wa umana ave fai ma lo e vo fai le me vo to e yo le fai tau mo to no parliament le se me telefone ngai na le va ho ma be se fo le tno ia a pe fa sanga mai le lo si mo fa mai wa ai tonga wenga mo me lo tu fa mai o na o tele fa ti ti tanga te o lu na e fa tu ai ya e ai ma lo ma fo e si de lo pe te vai po ai o fa o mo si mo ma lo fi no fa pe ni ya wa lai fa mai e le tawana ve fa tala no ta pu ne e mal ma ma li tanga ai e se fa o minga fo e si mal la tu te tu nunga me le ye o le la na le tinga ina il Parliament New Zealand e tu i tangata po le me fa mai mo le te me il Parliament ma tu pe o le fa la fon e ave le mata o ale o la to i lo e ngata le fa tongo mo mo ya la fa mai e to mali la no sai ngali ma le na fa o le si me na na talia le to le o fa tas e o le la fa to no pe le la to to ti no ngale fa le ni sai ngali ma le na fa alu fa tongo mo lo na le si la ngo to va ya la fa mai si mo ya si ta to va ya le lo po la ni si me fa e almena oliana utalia na ufanya to fontang talwai oliana e alu ai tu fale meleta o le select committee masu enga foi fa committee fa parliament ai fale ono masina tu sa ole umina ole time fa tanga fa ye ilo longo se mata o tono parliament ai fo mela to e si mena me foi na pasi under urgency e me va pe fana chinati e le tau foi la se le committee se lo longo fa committee fa parliament ale o va simo o le la fa mi mi na fa ta ti mi fa ta la no la tum ta ina ia fa no longo e pe tanga to la ta la no ta ku le no masina o le umina fa ta pula e fa no fa ta e lo te se mi ta fa pe to no o
o me yo komit fa parliament ne la o fai o la una va e lua me fai o le matua i le fifi o tanga ten mai maulite o e fai ai una liu ai mai sanga te i tala si mo lai fai solo e mau e langola fifi tai fu ia ma langola ia malesi me o la fai ma le campaign ia ale acti le ono masina le lo tua le fi na wa mo sanga te e fifi to nga fai no va pe ia si tato ai po feo ia te le fu i tupe alu pe fa pe mai foi se simi ia se fai sina malolonga msanga ia na te fa wa waile fa tai ia toe faatalo fatu o le vaenga lona lua o le pokalame o tala laualunga o le vaiaso mo lenei foʻi asafaraile ia amasaga ona o tatou potui masalo vavaai mai latou foʻi o loo mai moa mai ia o le faatulagaga ona i foʻi nisi faatalanoaga foi le faaogā tatou e se taimi moamoa me fai ona fai le interview i le ina fo le to te vai mai tu o le sofa e mani fo le sui e fo e le va pena no fo va pena lau pese lau ai le ia e fo le fo pe le sofa le fale o le liti o le nei o le family radio community radio ia e fai pe o anga fo le fai a inga le ia o stemi na no fai fo le fai ngalo o fo temi pe me mani ia va ia tu tatu no fo na a tu no stemi to le to ai me fo le no fo ai le temi fa ngai fai le pokalam o fa pe ia te o fa pe tanto o fa solo na mans tu no fai ngalo eu tu langa na it's a rest home e malo lo e fo temi o tala na tu fo le vai ma it's a rest home a vai no fo lo ia fa lo le tit ia o manso fo io le vaso nei sa tele fo i tala ile o le faatanoaga lea faafinaua foʻi le vao sui tauvā a le United States of America faiga palota le loma nei ia le foʻi e tatou te vaai ai luga o talafou pe o le mea na e tele ki atu lea ala ata ki atu lea ala ata o le mataupu a le tasi e talanoa ai a le foʻi le o i sina faamatalaga lenei pokalame nei taea tamata le vaega lona lua o le tanoaga na e foʻi a Kamala Harris ia ma Donald Trump o faapea o io o la to ki o la fia mata wala la tala no economy fo le America ma va ia mena ai tala no ai also mai tala no mai immigration ma le tala Donald Trump va pia o ele no le i America o mai ia mo va fo io o pusi ma meola tu lo la fa na tino o mona ai tangata ia mai Asia
Wa vai te reo ni tala na whai. Ia o vo yo o kamalala o te I o le to inga tala no le va pia. An whai bula tala. Ia o le to inga tangata le mana o Palestine o Amerika. O tātou o taun tātou o istanga te tala whia ngai mo le tofi rea a. E mani e tele. Ia o to inga whina unga nai whai. E lalai uma lai wha mai ai se malo Donald Trump. E wha mai se malo. Ia, e le iloa tātou wa nao tangata pālota I Amerika. Whai whiwhiringa le la I masino November. Al mele wai lo nei. La ufa ilo e fo I George Bush. Ia molo nei a ainga. O ia le sa Palestine fo istaimu tuana I Amerika le Republican. O la ale wha iloa po il tangata na te langolango ina le pālota le whai nei. Ai momua ia sola. E whai iloa e tū mewa pe. La ila sau endorse a. O ia le sau e whai iloa atu o ia le na mtua I langolango ina le sui tau wāna tau. La lau mai e le whai iloa ia po I langolango ina le. Aolana Vice President lana iai, o Shane, o Cheyenne, e po I lengo sa alfa leonga. O ia na o wha mai na te le langolango ina alela alwe kolosi le, na fo tu sa palemene ke kolosi alwe palota malesi tu a. La alwe palota molo ia molonga ia palota ia Kamala Harris. Mo se sui palemia sa ia sui presidente sa mo mo fa fa punga fa pe o nto te le o le fa linga le o fa nei. Ia, wa voi o le alu tamaita I o le tangata lea. Ia o le voi sa pisa anga le anga ina I tonu o le Republic. O ia le sa tu e fi nau o le telo me tauna wha sa o le mele no sa wha ia I le panemene alato. Le whalpaipa. Ia alae e tangia tangata. O ia foi nau whala ni ia tala o ia na te langolango ina mpalota ia Kamala Harris. Ia o le tele nau nei, tua ngā polkiki lai whela sa solo oi. Ia Amerika taimine. Ia si tato vai wa te lo lai mai matai tu ina fo e tele malo fo le ma New Zealand. Po fe tonu e anga ia Amerika pe o ia Donald Trump pe o wai. E tele ale swing o le strategy po le to inga whainga whianga inga fo I malo Amerika. Ia pe atu lai mai Donald Trump. Manto fo le teine pesele o Taylor Swift. Ia. Ne ua 4 miliona tangata ua like pe ilana whaamatalanga le na whai o le ua ia whaalawilolo na langolango ina o Kamala Harris. So, whaitau miliona tangata nai muli na. Na fo I teine pese la. A mangi fai whaango Swifty, whaangi fai se lato pese se anganga vo le o mai Swifty tu kalama. E le fai e shift ai Swifty tu. E man tuai. Ia o tai tala e tunu I whafo Australia, le na whaai loe le lato pānamia e tomo whai e se tamaiti mai e whaanganga o devices po masini nei wha teknolosi. Ia e whaanganga o social media whaatapula astau sanga en whaiona whaatangana tau whaanganga. Te lo fia laksen wa le na whaasai laksen ni mo meo telefoni I tonu a ngai nei. A leo whaalong kulela whaifo ia pe ia vai le atu sa la e de se mei. E a tonu mole o le New Zealand neta kea nei, e le vaenga le va ia le fo le safety whaanganga le interneti nei New Zealand. E se la tau langona, e wha mai e le te tau ona ave sia ia me wha pe mo alum whanau. E te tau ona a o I le whaanganga o me wha pe nei. E le la tau mau, e o ia o ma temi nei, o wha saa mo meo cell phones po mobile phones. Ala wo tangata whaisi awale e mwhaire mea ia e mo meo Chromebooks o ko o laptops. O isi mea na, ia o lela au ia awala e wane mwhain whaonga ia le telefon whewea. Ia atonu ese ale, ai manea fo I wawai atonu e sui ai, wai e pe e mawatu. Ana na whaile tonu lea. O le tele o le mele o le bullying. Le o tua inga ngā yuinga ia o le wha matau, wha tau wha leanga. Ia o lea wala ina whai lori tū la whona ese mai male a whaina yo. O halom whanau ia la iti. O lai atu a onga e atu leso o na whai solo isi. Ia atonu e au ngā mata o fo ina alwaenga na. A mo tātou wa e tau waila a inga awa pe wa ave stilfoni lo walo. E tau fo ina ave ma se whautuanga pe whaamsino i whaonganga le telefoni. E ma whai pe o isi whainga i ana tala noi fo I tātou pokalai me whaapene I teimu tuanai. E whaatapulaa I tūla e whaongai. E olo le poa o mai telefoni a mai tū whaatasi I le melea. E wa lista mai titi, e latu e moe alai
mata ia la ia le ko ia la ta ole le o le fia mo e fo isi po kalame e fa nga isi ma tu e control be pule tu la tu le masini le fa nga cha mai ti ia o pe ia na umale le mfain a fa pen fain fa nga o mai cha mai te fain o fi fo isi na a tu fa mai malo ni me fa pe na va pe vai va tu me ne so swani sa ole le o fa la vete o ta pe vom telefone next door va tu fa telefone la ta mai ti ala ve tu mai ia na pai fo le se misa matua oi sa ole ta ye lai vai ngai o le teknolosi se fa ma tu pe na isi vai ngai o le fo ye le e se tu la fo no le ese le mai ngale fenga malo le pa Australia le fo isi si tu la fo no le tom fai e fai la to no fa la lo fa matalanga fo ile a patino tanga tai lungo pe nga ta fai lang o le vaso ni fa tele no fa la tu la fo no na o le anti toxin o le toxin le fa spela o le opu o le ti la fo spela o le toxin DOXX ING fo le opu o le si e po kala me to na sa tata noi o mo me upu fo e fa popo ngana e telia ale o so mai fai pule yo tato sa mo o so mai la fai la unga o fai fe au la fai lotu o fai a onga university e ma la so e fa scientist technology e mai e upu fo te lo ni upu le tata no telefoni fe va o le mobile phone yo upu ye de ye mo ya so la ana fai lo telefoni ma en mo ia mo lo le ngo le mobile phone ia fa nga ta to o telefone fa vea ai le mo mo na le la o sa le toxin ia o le wingo le pule fa mai e ta fi mo le anti social behavior o mi o mata ngata i o fa la u lo fa mo mo ngata isi ma ave fa ta wa tu ista ngata ye mo mi e fa ta mo ya o ya ads me fa pena ela o fai nei ia atonu o fata sia ma le lato tula fono le fa saita mai tela los fulon tau sanga to fa nga telefon wa lunga telefon fe vai o le tele na mo wa ia a fa pe e li ma fita mai ti a onga o sino ai fa nga la to telefon o le li ma fe fo ina telefon ia na fa ia ona fa sala la ni me fa pe i to nga tau fa le anga le ia po fa salo mo fa tau mo me fa tau na le na tau fa ia fa ti e le la wa mo wal va nga le ia me mo tu la fo no me tupu pe fa ia me fa pe i fa sala i tanga ta ia ale le ma ne fo ile o va tu ama ta me atu no e fo mi tu la fo no mu le ni usila wa ta to Australia me ni usila e se mo ta to i me me ta fa pe ne Australia pe ta to fa lang ai ia taimi o Jacinda e tele na mo tato ia mai pe mo tato la kapi ai se go pa foi ni lista lo pe ai sa ole le a wai le foi ato no e tele foi nei tato pa ngo fa fonga mai Australia le foi a ngale lo te ato vai ngai ato no em fai fa na fa so mai ia so foi e le tata no to po kala me tato la to fo si le fia po feo anga i mta o le tato batua ya amene e le tupu teknologi ma tupu tu la fono e ono la fai tu mo tato nei New Zealand ia ma Sāmoa na mo ile sa o tato ye be la mta o nei o le inland revenue ia po le vanga le office la fonga le fo isava va o mai mta o le fai ta wa feo fa mo monga tulanga la vai e tai fa pe fa mo monga patino tangata a ve lunga fai la to fa sa longa lunga social media mo wane o fa mo mo tangata le material official la fonga lai mo ma lo ngo to te lo ta to isi le ngo la ta wala o isi le ngo la lista le fa ngal venga mo le official la fonga o la va to mo ma le ngo o lo tau sanga fa nau o te fa nau ia ma fa mtalanga uma petino ya oi ia oisi o la e ma fa mo la to bank account number wa e te me fisili mai official la fo ngo la account de la fo mo si tu pe vo le e le to me si si aki pe a me sa refund no yo la wa mo la bank account number ale o no fo la va nga ia va tu tanga te ia le e tele now mai ma su tanga te market mai la to fa tongo o et fa si la fa business yo na wo tal fe ngai vo la le fo yo tu la fo no fa pena
Alo, ia, le vaenga le se fa mai ato ia, al vaenga le SpaceX. I tangata fo ia malanga le vate te to olua le fa pe e o ile. Mane tele le vaenga nai o le mo watu o tangata ngā lue fa tasi ma Elon Musk ile lato X le pokalame fo le sata o le Twitter mo. Lona winga o tasi fo i tangata nei o engineer ia mai le fo i mo le entrepreneur po tangata fo ile le mo faingo pisinisi ma le una io pisinisi a tiri ale tele lato piliona tala o aita o pilioni le o se milioni o te mo le o tangata fa pe le tangata astronauts masani pe o lato fa pito o nga nga lua to nga wenga ia mo fa e o nga va te ale o tangata fa pe o tangata ia tasi le engineer o tangata le o se engineer to fa la to la yo ale te mo le tal fa so pito la langi o la stofi anafi o sa va di vole lungo le va te ia sa fa ia sola tato fa lungo le fole le moonwalk ia le spacewalk le mele fa ia ai ma fo ai sa va di li fa fo i ai na te me la ai lo vai lunga ai o step la o spacewalk o ai tasi le mai ai tu lo le vai ia lo igala o le alunga ye lai tu le va te wa e de faina ale mo meo pini mai ana le tau lai te o la tu mai ta fe tu ia li tu mo mai ye pe on mena lai tu pule ale va mai atu ole malanga le o lai tau ma faina fai pe ma fai ona e ni malanga le va te mo lumana i o tangata lau tili ai va i po le ale tau ia ma fuanga fo le la wo wala to tu sa le wo fai la to experiment fa te inga pe ma fai ona fai a pe fai ngo fi o le matua te le o loto ni tangata pa fai ni me fa pe wa loto loto te tu pos fa le to ava pe ni ai ngo tangata nei o le matua i o fo to do pe fa fe ia no fa pe tal si to fo ma so to ya la yo a tangata fa pe nei tu so pioneers o tangata ia le o fai la to fa te inga e siaki me sesi e le ase senga maltala e vo io professor le sautala no ia fa mai vo i na no fo tu ia to mo me ole no fe se fa lo po le me ale no fe foi to no la to ia no fe mata ia ta pe ala tanga ne ia me le tale no ia e to te lio le to inga lo tu te lo ni tanga te no lunga ia ala mai lo mai le po le tau o fa la vela o le va pe limo se la ua miliona ia ne tau el me na te va e to ia lo tanga te lunga o le 5 miliona tau on for ticket lo ia la e fite a fia lunga e umale century nei e le mo sa 5 miliona te fiu va putu ia na au mau mea vo mi foi no me ia ata to ia na le tata la ting apam mata ile ata la sau ia fai ale tele le tupe nei matato talo si sau vo la ma la foi nga malanga ma to no fai fa tango fie mai a to no polisi lima century lumina tata ngo fie le o le si pa fa po ye pese se la lolangi o tito le temina pe tau ngo fie mai malanga ia tau fai va nga le a si tamai taio feleni se lo tile vo ina fa tano se to fa tala no la wona I tato pokala e lo tu longa sofa ile lisi o e volunteer o lunga experiment sa o lele e il va ngale sa fa lo fo tato telefone va so msanga ile tangata le sa fa o le isi tangata le na fa va ina le main freight o Bruce Blessed e mana ia fo io na fa so I tala sa ile amatanga na pisinisi ia ma e mana ia telele e tu sai fo I vanu lua ia tausanga le matu tangata le woi nei a sa fainga luenga mo mua I le courier company Tam company le la to lo le la o solo mo meo o ia la le accountant ia ina fainga luenga va ia tu ele o le fainga o business ia ai mata o tangata fa pe fa so fo I pule mata te ona business ai va ia to ia ele o ia lulo ave Malaysia na wo lo fa la business o le temi nei la ia le o futa si a fela fo tangata fainga luenga
globally. Ele na ni New Zealand o sino Australia mo sino la langi ne e la tola la. Se fulu tasi afe a ole vaenga o le profiti tau sanga e mai 10% o le profiti mai toi fa sa fu i tanga tau whainga venga. Ale meno pikia lana tu singa ole a fo famtalango tangata nei mole. Ole meno fa ma malosia ye tangata whainga venga o amata mai le business. Ye tu mama a tu mama e so fo malo lo ina le. Ole mea la e una i le tangata nei tu lo fa fonga le tunu. Ina ia mama tongo fie fale ese ia toilets e watu tangata e fie lai mama a watu fo ni malo ti tilo va pe io to inga fale le no fo ni ko la compagnia mama va pena awa va pe lo fale le la se malo ai lo tono fale ese ai to em to i le matongo fie ia e alu tangata nana la tu lo fale va pe so le fale la no walu ni o talanga le fai tangata o fai tau le sona le ave tangata nei la na fai ngalwenga ava pes futa si afela fo tangata fai ngalwenga i a le va il fai nga wa mai ta los fulu lua e to kidding i vo i to kidding fa ma e wa le o tangata fa ngalta o mo tembina e o tau to fa ma e o le via fia to kidding to fai a e a tono le sona na e ngata o maumbe 4 billion na tangata nei tele o billion ia la vo so fo ma le o var su lo la so fo o ia la mama le ia le la no fo ma so ma ia na a tono si le sona na mo mai to inga tangata fa pene ia a te tono fo o la to e aveloli ma ne vo pe avini mai ni so aveloli le mai fo po kala me ta to taio e mata o mai po le la to fo i va ile fainga la to company pe moni tala le fa io le va fa le company po le fo e se le na tanga tala lunga e la bene e ave lodi a na ele o mai la nei tanga tai e fa ngal ven picture la ma salo e tai tai tu sama vai nga e pe o nei fo ile tanga tai o rod duke mana na fo i tama ainga ia ole tanga tala le o tolanga tau la fonga ma o rod duke mo fa fonga nga le tunu o ile ona le Briscoes ia le sina company le tati ni New Zealand we ona la isi vaenga ole pe Australia la wa matana ngai fo ia ai o tanga tale ole Australia sa no fo nei fa ngal venga ni na sa wa tau sifir company dia sa i tanga ta sa ona ina le company tamina ai fa ia va ia to ai de fo se le fa tau lo company ia no fo lo tanga tale fa ia le offer ma so il tupe ai fa tau ai va ne o telo piliona e fituli mai pasene e le va ia tu ele ona tangata nei ile business ai fa tau tu si sia ole mena ne e mo wene ole interview tangata nei ona fa mela ne tala o te matamuli e fa interview fa pene a le radio New Zealand o lo fa le lato por kala milite mine interview o ile au mau me to New Zealand le la e mo we interview le e fa tala fsili le e fo le lo ia langona to lango le health tax o le wealth tax le tau fai e fa se la fonga e bilionaire au mau me ia la fa mai e le fifie e na me e lo inga e mana e fa se la fonga va pena o la ia mau e fa lo te le no futanga te ne ai o inu e fa ngo fie e ni tax fa pena e ma tau le te mitata le noi au ia David Parker e le sa minister le official la fonga ni e na o fai su e ngal tu lango la fonga e so e mai e ma wala lo io tupe o pesene le pe e tanga te le tupe pe fa tu sai tanga te lo te le fai ngal bunga e le fo va e to ni fo sanga ole national party le nei o la fo ita vai la to se la fonga e mo mai ni tupe la to ia e unuanga i le fo i atu me unuanga i se me fa pia ia po la fonga le fo le capital gains i me vo i fa tau ni lo fa le lima se lau o le stau sanga fa tau tu le val se lau afe ia na tax la i o le tau se lau afe leo fa popo ia ne capital me na o fa popo e pe o tūlanga na lai ai ia le fo fa e fo ia Chris Hipkins i le tai o le tua o le pati le leipa le ufa mai o le woto e vai to ala to le faingo la fonga e le tala fia ngai le tūlanga le nei
O lai titi le la fonga a tangate man no fol te lo tupi. Ia lai te lea la fonga nei tangate tau fioloi. It's a so. Ia atonu o tato umala le o ia Briscoes. Tu sa leo tato ofso so ni tangata le te lea ne tupi. Ia ala fo ima watu. E tele fo ina ia. Aluenga Sosoani. Me o le e langa trust e male meleta o le First Foundation. O le nana lai ave tu pena mo e lole i mo scholarship o tangata i o university i o halawa scholarship mo mi i lo na to tal fe ngai. Ia mai si ana ngā luenga o funeral. E whai mai la tau ma mo me o funeral insurance a tangata whai ngā luenga. Ia wai mana i o me ia fia whai e tu tele o company ia e taungta. Ia le whai a tono leile a mari ulo tangata. Ia lau hele tupe soani fo tangata na a. Ana vea mai la lungol lai, la vea mai lungol pisinisi. Ia whape ia. Awa tona si vaenga lea na uhele insure na whai mo e kawai a. Sa olele. Mana e vo. Mana e pia, mana e Briscoe so. Se vai pola se tau e whai tato insure a tato iai pel tato ngai runga. Ia o te lo Sāmoa ia o le ui le loi. Me whape nai o la vea tangata ma. E ai loata. O le vea to limas futau sanga leu wha manatu. O le fo i to e ngā ngalbenga e wha ngai le musika e pe o se ngalbenga e so soani ai. Yo, e le ta o le music therapist profession. La to e tale ni e musika. Ai whaia la to pol kalame e me so soani e tangata e mamai. Ngase. O le si ai pese ia uma ina le mai ai fia ia ma ata ia. Pela tūlanga whapena, le tauanga e le lau whai mo meo whailonga me whai una e alu le universite, whai ia wa aonga ma wai whailonga. Ia na isau lola ia whaoa a whapeo le musika lau tāleni mai fifia. Na isau le whaoa lau tāleni ne mai ai pese o ia oe ala o i muntangata la so ni tu e te mire pese ia na o te le ale o ma. O nei la e peo le asfulto lo le so ia mai o atu le astro na i la e whamanatu. Whai ngol vai aso. Ai fa manatu ai tunu Wellington. Na nei te pia wa le. La mo sound ia ta no so in vale. Le tama ita ile be sa tam fai e te lele tu pena te mau mai ile William la to ainga pe ile fo i tu poi nei na ves. Yo ono fo ne tama ita ile ye yon to ngang to lua. Ya mai ile Mario lo tama ya wa Willy nele me ai lo fi na fo mai ta na te lele sia ya o yin tau sia lo tama. Engalo ia ona tuangane sa tau sa so ni ma lo si le atina enga o le business. Ai le isa na men foi temina le la utile ne le o lo talu le o ma di uto. Ai lo wa avele faile nei famtalanga famsino. O le mela matangai. Le o sa ne famsino fa mai le ai mai tu sa le to sa na fai to tama. Ali wa ta ulianga i wa mai si me fo ia le ainga ni tau na mai ta lo lan fam talanga si fa li to nu le na fai ya to nu la o nga fo mo ta to o te mana o tele o le ale me o mana tu lo ta mai va to mo e pa isi tu i o ta ite ma di lo ta ma di lo tina le mo ni me na ma ya au fa mo ni anga le na mai le mo ta o le me le mo ta ye to no ia sa o le le o la vana pi le sa o le o le fa o mai ia cha nong ne cha ma ne va to mai tai fo le Aisha i ti inga le fo ia fo le na mo fa le tupu ben fa lo ta ma el ten por ro le ten Sāmoa le fa na fia fa ia tangata me le ai le lopo le awala ia la to ale innocent face o Sāmoa fa lo mo skalam mo le la tuna ia o atu mai si o pole ya tone uma ule mala kapia ale tupu e vai o no wingo le van fi fai se o tamai tai ai e bi fi ya a tu fa Sāmoa mo fai fa malo atonu e si tai mo sa no tato fa ngaluenga interview e fo ya ya Aisha i tato Paul Kalame ya wale i tene pu Wellington
ai malo great work I mean o tala fa sol pito na la ya malo fa taila va sanga mo po kalame nei aso ya manu fo ingal venga ma fianga ye fai ungal va yaso tato fa fongal po kalame na tala la walunga mo nei fo yes farele to mo fo fa po pongal va yes fo ai fa so i fo ia mo nei taimi to fa so fo o le tatou porkalame lea ua maea o le talalaurunga o le vai aso ia pe ona whaafonga ia i toi mola mnoi whaafonga le vai aso fau e usi mai al whaafonga porkalame lea sisinga o le nei vai aso taipina ina le sunga le whaafengainga Reverend Kuatemane Ulutui mai le kalesia whaapotonga ke usiano Sāmoa ke te se mane i porirua ia usi mai loa le whaafonga. Suafa manu malo lo tatu rio Yesu Keriso. Fa felo ayatu ma fa talo fa tu le paia o le fa fonga asio tatu tunu ile ni taiao. Mai se le fa fonga mai la tu uma lo fa autoria inga singase o le tino le mafu pau tonu mauta nga singase tonu mauta malawa auto le au matua la tu e mana onga fa pitoa o so se tafa au nanga o nanga fa soifu maloloina alor soifu manuia lo le onsai lo tele le talitinga au fianga ye pea masai linga malos tino mo le mafu fau tatu au fatasi ma vivi le atua ile nei taiao e ala ile nei sauninga tatu talo le atua pa iae le atua alofa pa tai o matu maua le nei taiao fau mo le nei as fau le manuia ono lo pui pui ma lo la veai fio maia nganga pa iae tau to lua lo matu fatau va ina ia o mātou vi ia la ua fio ma le wha maoni la. Ala ili nei sauninga. Ia i la ua fio pea le vi inga e le au noa. Ala ia i e suru mātou ori ma le whaola. Amen. Tātou ori lava o Iesu na whetalai o to umau e maftia ia venga. O ia lava e malolo ai tātou. O Iesu lava lo tātou wari whaola, o ia whaia wāwenga mō ri soifua o ri tangata. O ia lava le fō mai sili, o na lango maluina ti ngā ma maftianga uma. O le mea lea, ia whapea i lava o na tātou whaftaia lo nā lofa. Wa o ia lava wana umai ale malosi fa fowina i o tau tino ma mapau fau. Wana la vea ina i tātou ai mai ma pupuanga. Wa ia whaia folie nei asu fau tātou te ori ai ma fia ai pea. Kale apostolo Paulo, ia o tau ori lea li e lea unoa. Au te toi whai atu, ia o tau ori. O
Oli e whātupuina ai lo tau malosi. Whātupuina ai lo tau whātuatua. Malo tātou taritonu. O le atua lava ua ia whaola ia e tātou. O le pese se lau whāsifuru ma le whā, le whākāsā. Ua so ona ori nei lo loto ia Iesu. Ua ia whaola ia tia. O lau lea pese fau. Se lau whāsifuru whāpise tātou pese ai. tātou talo. E tua lo fai, e tamao le alofa muti vale umalava. O mātou si atu whaftai ma le viinga I lau whiori ni tai o fōu. Ono lo alofa ma lo wha maoni. Whaftai lo pui ma la viai mo tātou uma o lo whātau toria I ngase. O le tino le mafau fau tonu a inga ma whare mai.
La tolo il moto la matua. La tolo maftia matinga inga I fa la belave fa posei. Wasi foi la toa fia ma fa tia fa la belave fa natura. Fa stai tele lo lo fa la vea I deri. Walo fa pea na tau muri pea la ufio ina ia le whano tangata. Ia whaola ina I la touma. Mai ngase ma whalawe whanatura e ono tupu mai. Whaafitai le mana o lau nganga o lau whaamaro si au ma whaloto tele ai mātou. Ia aua nei o mātou vai ngō fie le whiri. Ia maua le ola si nau. E ono sai le loto tele fita iai ai ma whaingata. Awa o loi lau o fiolo mātou whaola ina. Whaafitai o whiong paia, tapasai o mātou wala uma. Mai se lau whaolo tanga o saunia e ala ia Jesu Keriso lo mātou rui mari whaola. Mai e tu mau pēla o fio le vi inga e whaavavau. Le atua mama nai, wa e si la fia lo mātou whātou waa. Wa I mātou lava o tangata ang sala. O le eise me lilo I lau si la whanga pa ia. Wa mātou whaamau lalo matatalo atu le ri ie. Ia e whaamangalo mai a te mātou. Whaamangalo I le tele mānonoa I o mātou whae tonu I o rumu. Wa o mātou wanga sala pe I lau fiu. Alue mai alau nganga tele ie avesea te leanga ia I mātou. Ia mātou watu ma te whaamānalo e talia le whaamāngalo ngai ala I toto Keriso. Ia whaamamaina ai o mātou leanga. Watu matai tai mātou le mātanga māwhana malau fio. Ko e fuatai ai o mātou ola. Ia whaia lau whina ngaro pa ia. Ono Yesu lo mātua li ma le whao. Te atua pa iai. O e si la fia mana onga umo le tangata. O mātua whiso tai ala I le mana o lua nganga pa ia I ni tai au I la mātua wasi a singa. O I lato uma o whata o toria I ngase. Ma mātianga o le tino le anganga ma le mātua whao. O mātou whātonga atu peri e ma le whāmaura. Se alofangia I la tau umo whea ngai ma mātianga o le tino le anganga ma le mātou whau na ngasi. Le ngātai to tonu o whale mai, to tonu a inga, ma nofanga umo alo whea ngai, ma unanga whaasoifua mālolo I. Ma meisio mana onga whaapitoa. Whamanuia la ufio I la to uma. Whaafoi le malosi I la to uma. E iailo alofa e whia ngai iailo a tunu. Fi au mga aruenga o le nei aso. Manuia le ngā aruenga fo mai ma ua unanga ese ese. Mo le lawe ina o le soifua mo le ola o tangata. Mai se le soifua malolo ina o tangata um. Manuia le ofisifasa lau ma ngā aruenga fitaro whia ngai ai. Mai a au mala ua fio e manuia ai fuafuanga umo toi o le nei aso. Ai mai se foi le nei mai aso. Pai alo fina ngalo le ale ie au alawa o mātou loto. No lo suafa Yesu o mātou talo atuai. Amen. Le whaita wina o le nai upo mai le tuspaia. O le tusfaita o le nei mai aso. Sai ma le whaasinonga le tuswhaitau aso. Le whakasa. O le mareko e lonu tā kusfufa. Al whai upo e kusfufitu. Whangata mai whai upo e tōsfutas. O le au whaitau wina whaponga mai e whiong pa ia le atua. Una whetalai atu lea o Iesu ia te lato. Tau te tausu ai uma o no au le neipo. Wa o tusia o taia le leo mā moe. O na tāpia pia I leo mā moe.
ai pe tai e mawai lo tu ona o mua atu ai lea ia te utoi karilaia. Au whai mai pe teru ia te ia, e ui lava ina tau suai o tangata uma, o te le wha pēr lava. Na whetai ai atu rea o Iesu ia te ia, e moni o te whai atu ia te oe, o le nei aso, o le pōne i lava, au le io i le vivini whārua o moa, e te whawhiti whātoru mai a te au. O nā atili lea, o le whai mai o ia, e ui lava ina tā hauti whātasi, e ui lava ina tā hauti whātasi ma oe, o te le whawhiti lava ia te oe. O whāpea whoi o na whai mai o ia ia i lātou uma. Pa manu ia mai rea tua ia lai whaitawina o la nāwhio. Tu mau ia te ia le viinga, nei māso uma e o le whaavavau lava. Amen. O le mana tu o tu o le nei aso, sa ima le sinonga tusi whaitau aso, whakasa. E tu mau pea le nei langolang. E tu mau pea le nei langolang. O le fesili, o lo whai mau tu o le nei aso. O mai upo le whai salamu o tā vita, o e whalangolango i le ali. E whapei o le maunga o siona i la tau, e le whanga e tia, ai tu mau e whaavavau. Ao tau tinonga Peteru, me so o Iesu ilo nari o Iesu. Ina ua o mai pua ngā o le ali i wanga tu ile sa tauro ma le oti. E peo varo anga leo perfecta. E mai Peteru Iesu, ta te o pea ma oe o le oti. Fea lava e te aru iai, o te iai whaatasi ma oe. Aina tu mau lea langolango. O le langolango lea Peteru, na whaalia e lana tau tinonga. Iesu ta te o le mea te oti ai o te oti ai. Pei tai e lei umi lea langolango e tusa ma le mau mareko. Tusi ale. E lei ai ni aso na langolango ai. Na upu matala na langolango ai e Peteru lo nali. Na o lo Iesu sa tauro ma popua ngā. Wai atu whonga Peteru. O me le mwhai ona. O na au iailo na malusi. Sola loa le langolango. Ai whai mai o te le loa nā tangata. Walu ese le langolango sa iai. Ma le whaalangolango sa iai. Ua fefe mātua tuwale ma popole. O le ola whaso moni. E whaavae i le loto ua ngā ua i moni e whitai iai, ma whita, ma whaingata, o le ofo atu ato toa. O le ola fwoi whakerisiani. O le ola ua ofo atu mo le ali i teimi uma. E oti pe ola. E tu maua le whaatua tua ma le whalangolango e le atua. E lui tau wina le whaatua tua i teimi o popo ngā, mati ngā, ma mawhitianga, i le tino o le anganga mo le mawhawhau. E ilo ina ma tofo ina ai o tātou loto e peo na ilo ina le auro i le afi. O wao le atua, e tu mau alo na alofa wha malo lo, i le soifua ma le ora tangata whaatua tua ma whalangolanga. E tu mau alo na alofa la veai, i le soifua ma le ora tangata whaatua tua ma whalangolanga. O alo na alofa lea na fio mai ai, a ma liu ma toi tu manu malo, i le sa tauro ma le oti ma le tunga mau. O sauni ai le whaolatanga, o le ola e whaavavau mo tangata uma, salamo ma whaatua tua whamau. O le tala le lei mo tangata uma, o le tala o lona manu malo. O le mahalosi mo le tāua foi leo le tala le lei e peo na whātāua, e le whakāsai le nei masina. Le taunu o le tala le lei o tātou lau whanua,
i Sāmoa. Ia lui tauina ai tātou e ilo le malosi o lo tātou whamaoni a Keriso. Peo o mai mai, peo o mai maftianga, mati ngā, o le tino o le mafau mo le anganga. Pea whetai ai matoa tū ngā o le soifuanga mo le olanga. Ia mana tua tātou te whaalango lava i le atu. E tū mau pea la tātou lango. O le atua o lona alofa tū noa, o le alofa whaamalolo, o whaola ina ai tātou. Ia tu mau ia te ia le viinga, nei maso uma e o le whaavau. Amen. O le pese e lua se lau lima sfutolu, nā tātou pese ai. Le ilunga i lato uma ua maaftia, ngā singasi o le tino le nganga mo le mawhauwhau, malunga o lau whanau le laulangi atoa, le alofa tu noa o e le atua lo mātou to mā, le alofa siri ese o Iesu Keriso lo mātou ri whaola, ma futa pea malula vānganga pa ia, nei māsa umalava e o le whaavavau lava. Ameni. Oh
Ua whaafonga le tunu ui tātou porkalami le nao le se singa sa whiangai ai ma le sunga le whaawhingainga Reverend Kuatemane Ulutui mai le kalesia whaapotonga ke usiano Sāmoa ke tsimane porirua mori atu le whaaftai tele whaamano tā pena whaaftai mo le tātou porkalami le vai aso ang le leile tua ma whaamanui atu le sunga mio fo le whale tua ma le nofu alo whaapele tāpo inga le kalesia o le vi inga fo le tua na whaafonga mai ei le whatoa mai atu mai le tātou fi pese le whakasa ke te mane porirua ua whaingoina le pese le leo sili ma te ngofiesi ufonga le fi pese. O le sunga ia Cornelio se muntafa ma le whawhiwhianga o Yesu te tali mai ele atu pena mai porkalami o laulangi o sonei whatautei e le fionga la wano atu ilawa taimi to e tasi le minuti o na tāne o le sifumatasi.
no lava fa wa tatou fa fifianga pangale wo temi le tatou proklame o le lalolangi o aso nei le uta pena me folto ina le sau le awa uli fa fifia le tunu o tatou musika so fifiloi ya na fa wile o tatou musika na temi le ya le fa forma le tunu o proklame tala le wolunga ya o proklame o le lalolangi o aso nei ya usi mai lo fa fonga Fia foi nei tu lai fa felo ia tu le fionga la wano ati lawa ya ole fa tu tei foi por kala min ya so foi menu la fionga la wano talo falava ia fia foi to fa talo fa tu i la suga tu foi le nei vai ngo laso ma lo lava le tau atai pa lo foi le tu tu mai le tai au o mai nei tu la laso ia ai ma tu te fia foi fa peona ma tu fa talo fa ma tu fa felo ia tu i le maru ma o le au fa fonga ia mai se o le au ma tua mai la tu fia ia fa fonga mai i le nei vaenga o le au nanga le si fonga le mua ma lo le se fu nuia ma lo langi ma lo sunga tu foi ya fa tai foi le ri tatou filo ne ya so ma lo la foi so fu lei ma te wato nai mo pelo so fu ma te fie ya ma lo foi lo fionga la wano te tele ia i le nei fa opoponga o le tatou ngā ruenga ia e mua foi ona fa ilo atu ia e uia hoi sa fa timu ia malolo wana po mal tae ia pe umai ta watu ia isi na swing of foi nei vaenga le aso i nei Wellington ia talo sia o lo fa pena fo isi vaenga uma New Zealand o lo fa fonga ta po i moiai ia le malu lo tatou tunu ia ma tau te manatua fo i le ta po inga a lo tau malu uma o lo fa fonga ma sila mai mo mai i lunga o fiso ta inga fa te konolosi i so se vaenga o le kelope i o lo lala ma papa awai ta lo falava ma lo le langi ma le soi fua manuia o le nei vai aso fo i pe ia fo i ona tatou moli mawina o sila ma fa fonga i tala mai fa fo i me tupu i le lalo langi e pe o lo o ve sia lava i le United States of America i tapenanga masau ninga o le latou palota mo le Palestine po le tofinga Palestine o le tino o i le masina fo i le masina o November e fa tau nuai o le vai aso nei la le po le so lulu o tātou i nei New Zealand mo le nei tūlangi o le kelope e o le sa tātou mori mawina i fo i Mosisila i le whaataun uina lea o le ulua i whaatala noanga whaafi naunga po le debate i le wale au sui au tuet o lua o le ato wā i le palota o le Palestine i a Novema. Ia mai o le whaalapo tonga whaasara lau fo le nei a Amerika le ABC sa o lātou whaamao popoina ia mo lātou whaasara lauina mai le nei tala noanga sa aru sao i lunga o le ea. Ea po o le whainga hoi nei ta o le live to air debate. Ea pe ona sila mai mo iai. O le nei whaatala noanga o se fufuanga ua lewa o na tā pena mai. Ea mai sa tele hoi taimi sa whai tio i nai e le leo Donald Trump. Ia mai lātou e whaurulu iai ma whaafoe ia lana por kalame o le whaatau sino o le pālota. Na o lātou whaadia mai whapea e ono le awai le leo Donald Trump i le tala noanga le nei. Ia ai peitai o le lava sa whaatau nuina ma moli mawina e le ngata o le au pālota i le tonu o Amerika. Ai whapea nā fōi o na maua malo tātoa wanoa ia tātou te mata ma sila iai
Ia, ma fai ai le fufuanga ma le langona o le tangata ia i so se tu o le ke lope. O lo o pe a fo o si lo fia. O e to tele tangata Amerika o lo o alalam papa au isi o tunu o le langi e fo i mata tau i New Zealand nei fa pe ma Australia. Ia mai o le mele ta ua ia te wha atele noanga nei. Ia ona e mawhai o na mawai e nā tangata. Ia le awa no e wha fongai. Ia mo sila i anga matanga a ila ua e to lua o tusi au iai ia parti au tu e lua o le Democrats fa pe ma le Republicans e tau wā i le panota mo le tofi peles. Tene, tai tonu e to te lalma malu fo i o le tātou tenu Sāmoa la wanoa e sila ma mai mo i nai le tala noanga. Ai mai se a ia i la tau fo i nei e fia tele I mata upu tau upu whai o mā lo, au pei ona sila fia, tā ua tele I alo tātou sila fia le lei, ma manino, I le tu ainga o taitai, e ono tūla I mai I le tono le United States o Amerika, ma ana pūlenga mā lo, ma I lea taimi. Taruai, ona o le tūlanga tā ua, ma le onga, o le tiute, Ia po le matafa ioia le malo le United States o Amerika. I le ati na ina leo le tamau ainga, ai maise, o le tau singa o le file mu, ma le nofo le lei, o le lalolangi a toa. Ia e tofu aho I tātou malangona ma manatu I le tulanga e pei ona sao tātou moli mawina, I lea ulua I whaatala noanga, I le wā o le Lea Donald Trump, o le sui filifilia lea o le partia le Republicans ma o ia fo e pe on silfia sa tu la mai mua I se teimi le mo mau te le atu I le tofi Palestine ia po le taita I o le malo a Amerika o le tamaitai o Kamala Harris o lo o umia nei le tofi Palestine lango o le United States I le whainga malo leo lo tu nei le foe a le li Palestine o Joe Biden, ia pei o la ua ia to lua, o lea, o tusi au iai ia pati nei ia lua a Amerika, e tau wā ai le panota mo le tofi Palestine. Ia ai pei la ona sila iai le pola so lulu, sa vevela malanga la ngai anisi o taimi o le neitala noanga, ai maise o le tele o waenga sa la ngai Trump, e pei o le taulai lea o ana whaasea, po ana saunoanga whaitio, e whaasanga I le li Palestine I a Joe Biden, ia mai nei wai ina whaalia e Kamala Harris, e le o ia o Palestine Biden. O le whaapunga Kamala Harris I a Trump, e le o au o Joe Biden, e le o au foi o Donald Trump, ai o oe lea, o tā ua lea e tau wā, e te le o tau wā ma Joe Biden. Na whaamawhaina ai te mai ta I sui Palestine, e tā ua o na whaamanatu I le li le neisa a veo mua o Palestine o Amerika, e le o tau wā o ia ma Biden, ai o ia lea la ua te tau wā I le palota o lo loma I a Novema. Ea sa tele fo ina ese fina ngalo o sui tau wā, ai I le taimi o le neital roanga, ai maise I mata upu e au fiai I a whainga whaavai e tau whe malanga inga po le immigration, o le meo le tulafono ho I le nei o le abortion, o le taua a Israelu ma le Hamas, ia a maise o le taua le soifuanga I le tonu o le United States, whape ai le taua a Lucia mo Ukraine, ai maise o le tulanga o la ati nae o Amerika, I le tua nae ai o le whaama I tele o le COVID. E taru lau na uma ia le talanoanga le nei le pole so lulu, ua tele mano anoa I le mauripoti ua whaasara lauina mai, e tu sai o manatu malangona o nisi o le au mai tau laulu I mata upu whaapenei I te tonu o Amerika. O se tasi o le poti ala au whaasara lau na ta ua mai ai e whaapea,
Nā manino mai le talanoanga le nei, le te leo nisi pepelo, ma nisi sao noanga mani la fonga le sao, sa whaiai e Donald Trump. E au fia ai le mata aupu e winga i le abortion, e po o le vaenga ho ile nei, patino i tinamata maa i tai maulatou maa i tanga. Lea na ia tuua iai, ia se kovana o le pati te mokalasi i sana whaalinga e whapea, e whaatoa whaia le whaaiunga o se pepe whanau mai pe a o le taimi e ola i le tina. E olona winga o le a whaauma ia le ola o lea pepe, ia mai ua whamaunia e le moni lea tuua inga. Ona o le tele lava o se tete e 50 Amerika e le whaatanga i nā i se mea whaapea o na whai. Na mā tila fo i le tua inga Donald Trump i le taimi o le talanoanga le nei ma Harris e whapea. O le taimi o le taita inga le i Palestine o Joe Biden o loo tū nei le foe. Na matua si i tia mawa ai le au wha inga o sori ngā tula whono i le tonu o Amerika a toa. Ai o loo manino le leilava e le sao ho i lea tua inga. Ona, o fuainu mela ma wha mau maunga lo ia, o iloa ai, na pau i lalo la wha inga o sori ngā tula whono i le no wha inga Joe Biden e pei o na wha ngā solo ai le teimi nei. O leisi pe pelo ma tautia Donald Trump e pei o na wha i lo mai e autu stala. O lana wha apunga lea e wha pea, o lea ua pu lea e tangata malanga mai whafo ia a ai te tele o Amerika, ma ua o lātou whai ai ni sori ngā tula whono onga. Ai, o le mea moni lava, o lea ua pa u i lalo la whai o sori ngā tula whono mawha i le tonu o le United States a toa. Mai, o lo o maua lalo ai fo i la whainga o tangata ia malanga mai whafo po immigrants, o lo a fia i ni sori ngā tula whono i te tonu o lea tunu a toa. Nā matua le te tonu fo i le to tele i se whaaupunga Donald Trump e whapea. O tangata ia mai isia tunu i whafo ua malanga atu ma o vai o lāta waso i le tonu o Amerika ma ua whaamautu ai. O lea ua tā ua mai, ia lo lātou aina leo ta i whau a toa ma pusi whaafanga whao a tangata i se tasio nuu i le se tete o Ohio. Ia ai pei o na mai ta watu i manatu malangona whaalia o le au pālota. Sāwe siringia e le au tūstala i na ua uma le whaatala noanga le nei le pōle se lulu. Na manino ai, e mamao le mālo le tamaitai o Kamala Harris. O ia foi suenga o whaamao ni ai, sa le lei ma malosi ia le taumawhai o Kamala Harris i le taimi o le debate ma Donald Trump. Nei lo le mea sa manatu ai mua ia le totele o le au palota lea ua o ina manu malo ai. Ai o le fesili, sa fesili ngia ai le au palota i le suenga le nei po o le poll, e whaonga mai ia se upu se tasi e whaamatala ai le tangata ia ona langona ma manatu ina ua whaafonga ma sila i le debate i le vāo Donald Trump ma Kamala Harris. Ma ina ua tu whaatasia whaamau maunga a i la tausa whaatinoina le suenga po o le poll le nei, na manino mai ai manatu whaalia le au pālota. O le upu e tasi sa au pito ta a tele, e whaamatala ina ai o lātou langona i a Donald Trump. O le upu whaapele tā nia fo i le o le annoyed. I msaropo o le nawinga wha Sāmoa, o le feita, ia po o le fia iai. O le sa ili linga, na whaafoe e le company tele ngō o le JL Partners, mai sa awhia i le tusa o le valu se lau la whae o tangata pālota, ia e ta ua o tangata pālota tūto tasi, po o individual voters e le au i se pāti. Iai whainu mela
o isi whainu mela mai i la lea suenga na manino ai, o le fase furuiwa pasene o le au palota na fesilingia, e talitonu ma manatu i lātou sa malosi, ma le lei ia le tau mawhainga le tamaita i sui pele stene Kamala Harris, e whatusa lea i le fase fulma le tolu pasene, na manatu sa le lei le lio Donald Trump, i le tu langa ao o le la ua whaatala noanga. Ia peitai sa vesili ngia ho i la upalota ina tau mai se upu e tasi e tau tuu whaatasia i aio la tau manatu malangona i le tu langa ao sa noanga ma sui tau vai e to lua ma sina whaamatalanga pupu o la tau lava langona o te ngata palota. Mo le tamaitai o Kamala Harris, o upu sa ta atele o na whaao ngael au palota, e whaamatala i nai o la tau langona, e o au fiai i upu whaapeleta nei e tolu o le hopeful, confident, male strong. Ia a whaaliri wina le tātou ngana lo na winga sa tau tele na manatu, e ono whaamoe moe ina le sui tau wā, ai o maise, o lona tūlanga toa e le vevesi vale sa wa ia i le pō, e a mawhoringa mai o se sui e tū malosi e whina wina ia so o se mata upu. Peitai, sa au fiai fo i ma le upu le nei o le annoyed e pei ona ta ua mua i manatu o tangata ia Donald Trump. Ai, o le tūwhata singa o ia manatu ua atangi ai ia le tautinonga a Harris, o le atau mawhai o ia e toi whaafoi le tūlanga fia ma le whaangai e tia o tangata i le taimi e whaanga solo ai whaatau sina o whai ngā pālota i le tonu o Amerika. Mo Donald Trump, sa whape fo o nao fia i le tū whaata singa o langona o le au pālota mo ia upu e pei o le toa, ai whaapea le ita, o le fefe, ma le matau, ma le whenumi ai, i le tau whaamatale nā iu ia e le au pālota na wesilingia i le neisa i li linga po o le pole. O le mea manino le waia, na manu malo Kamala Harris i manatu malangona o le au pālota na awhia le neisu e suenga. Na maua ai e le au pālota le wha moe mo ni mea le lei i le lumana ai i na ua wha fonga ia te ia ma na saunoanga i le taimi o le nei debate e wha tusa le i le feita ma le fia o tangata ia Donald Trump ma na saunoanga ma la fonga sa whaia. Ua telefo i le mauli poti ma tusinga ua manino mai ai e te le lava la whaina o Trump i le talanoanga le nei whaafinaunga i le TV i le wā ma Kamala Harris e pei ona iai le pole so lulu na te nei. E o lava inisi o whautua si nia sa ngāru lue mo le patia le Republicans i whainga malo ua mawai. Na o lātou whaalia whalawa i tele, le matua le fia ia Donald Trump mana la fonga. Ai mai se, o le tūlanga sa mōrima wina le au pālota i ana mionga, ma na la fonga a whaanga solo ai le talanoanga i le wā ma Kamala Harris. O le fesili tele la ua tūla i mai nei, ai pe whaamata o le a tonu a se tūlanga e ono o i ai le tau mawhai o Kamala Harris i le pālota i le wā ma Donald Trump i le masina o November. E tā pena le tātou Paul Kalamere nei ana pō, ai o lo tele i nei luma i a Kamala Harris nei lo Trump i le tūlanga lango ina o ia e le au pālota o Amerika. O le suenga lata mai nei sa whaafoi ina lea le vaenga e ta ua o le 538 o lo o sili ai Harris i le au whainga e lua tesi ma le 8% nei lo Donald Trump. I le suenga lea le National Poll e po le suenga sa o fia a i lea tunu atoa o Amerika. E le ngata i lea suenga ai o le tele lau fo i o isi polls whapea
o lo o le le ai ma mawalunga le langolango ina o le tamai tai sui piles tene. O le tala o pito lata mai nei, ia Donald Trump, o lea ua ia whailo mai ai, e whapea ailonga e toe maua so nā wanoa e whai ai seisi talanoanga whapea i le wā ma Kamala Harris, a o le i o i le pālota i a Novema. Ia ai pea ona sila fia nei mea o whai ngā pālota. Ia e toa te lea e manatu e whaato ai loa le auroi le afi i le taimi ma le aso o le wha moe moe. Pei ona tā ua, ia o Novema, lea e whaatau nui nā i le pālota le nei a le United States o Amerika. Ia e usi mai pēr le whaafonga. O le vai aso te luai, nā ta uai le tātou tala, ia se fuafuanga le maloni usila, e sii i le se lauta la ia le la fonga mo tu lisi uma e malanga asia si mai i Aotearoa, e amata atu i le masina o Oketopa. O le neisi tanga e tusa e ono se furulima tā la lea o le awha o popo ai, i la o inga e tolus furulima tā la o loo iai lea la fonga i le teimi nei. Ia mai pei ona o wha manino fo i le vās te ruai o tātou Sāmoa a to ai manisi motu o le Pasifika e lea a fia ai i lea si tanga po o lea la fonga o motu lisi. Ai pita ai e mana o mia lava i a visa ma pe mita e malanga mai ai o tātou tangata e fia asia si mai i a inga i nei. E pei o le mea rawa le nei o lo tele i nā whaina ai le whea malanga i o tangata i le vāo mā lo. Ona o le tele lava o tunu o le laulangi e pei fo i o tātou i New Zealand nei. E mana o mia o na tālo sanga se visa ma se pe mita whaatanga. Ona whaato a talia leo nisi e malanga asi mai i ai. Ai, o le nei vai aso, o lea ua whailo mai ai e le malo te leo saina. E whapea, o lea ua whaau pōpo atu i a le tunuu o Norway, i le lato lisi o tunuu o le larolangi, e le mana o mi ai ni visa po o ni pēmita, e malanga atu ai o na tangata i to tonu o saina. O Norway, o se tasi o tunuu i mātu o le atu Europa, e le peninsula ho ile nei ingoa o le Scandinavian Peninsula. E tu sale fai tau a whae o le a tunu ma le 5 ma le awha miliona i a tangata. E tu a oi ele ma le tunu o Suetena, e a whape ma le tunu o Finelani. O le masino iuni o le tausanga le nei, le fo isa whae lo ma iai e le malo saina, e whapea, o isi e tunu uia ua te tala iai le awanoa e malanga atu ai o lātou tangata i te tono saina e au noa mani visa. E au fiai i a Polani, whapea au se tādia ma New Zealand. Nā amata le nei pol kalame ale malo saina i le amatanga o le tausanga le nei lua afe lua sifurwha. E mai sa whaaso solo ma wa ai o na whailo mai i a tunuu ua ave i ai lea wanoa. E mai o lea whapea ua se furu ma le tasi nei la whai o tunuu i le tonu o Europa. O lea ua visa free e le mana o mia se pe mita e ulu whale ai i le tonu o saina. Ai whapea nai fo i ma le tunuu
o Malaysia i le kontinenta o Asia. Whaaria mai i le laumua i Beijing e whaapea o le nganga ma le whaamomoe au tuo le polkalame whaataitai a le malo saina. Ina ia si iti ai ma whaato a teleina le a whaai o te ngata mai whafo e malanga atu i te tono lo lātou o te nuu ai maise mo whiso ta inga whaapis nisi o le ati na o tulisi mai ta whao mai mua. Ia ma tau hoi fo e sanga ati na ai nai ma whaale leia ia le wāwhea loa loa ai o te ngātou saina ma te ngātou isi atu nuu o le lalolangi. O isi atu nuu ma malo i Europa ia ua au fia ai le polo kalame le nei saina e au fia ai i Austria o pele Seuma, Falani, Siamani, o Ayalani, Hungary, Italia, Luxembourg, Netherlands, Sepania, ai whapea ma Suiselani. O se lipoti mai le mtanga ruenga le mai whafua saina, na ta uai o le fuafuanga le nei o loo iele wha moe moe, o le a ta tala atu wai saina i le lalolangi i tu langa tau fisota inga, e awala lei fe malanga inga o ta ngata. O saina, o se atunu usa malosi tele i ana sa ma na tapu ona o le pui puinga o le wha mai koviti, sa mana o miai tangata uma e asia siatu i le tonu saina ina ia tawhia ma vaia i lalo se vai taimi pe a whai e unu whale atu i le tunu e mai sa vea ia sa ma ia tapu ma mea na musua ai le to telo tangata e malanga pe asia siatu i saina i le tolu tau sanga so soo. Pe ta ila o le amatanga o le tau sanga nei, taluai lea na whaato a vese ai i a sa nei ma tapu o le wha mai e pei o na sa wha ma malui nai i le tono saina a toa. E mai o mai la i le teimi nei e le i longa lava o na toi foi i se tu langa le lei. E le a wha inga o tangata mai whafo ua toe malanga atu i te tonu o le nei atu nu tele. A o le itula i mai le wha mai ko viti se fuluiva. Sa le ai ni visa uru whale i saina mo tangata i malanga atu mai e tunu e iai ia Brunei wha apea ma Singapore. Pei tai na tau fia le tulanga mo ia tunu ina ua malosi le pepesi o le koviti. Pei tai e le ia fia ai ia pani i la lea saa. O le tausanga na te nei lua afe lua sfultolu na wha maui nai le ofisa o fe malanga inga le malo saina. Ia la wha inga e tolu se fulu lima ma le afa miliona. Le a wha i tangata na ulu fale atu ma toe malanga ese mai ma le atu nu o saina. E wha tusa lea i la wha inga e iwa se fulu fitu tesi ma le fitu miliona mo le tausanga e lua afe se fulu iwa. O le tausanga muri lea a o le i pepesi le wha maa i koviti se fulu ma le iwa. O le la fuafuanga o se vaenga o tau ma whainga le malo saina ina i sa i lia i a tupe mai fafo mo ngā luenga tau wāti na ai de tono lo la tau tunu ina i a soan iai i lona tamau ainga mai tele ni fono tanga te tele ua malanga atua i saina ia nisi au whaipisi nisi longa o le laulangi e au fi aile li bilionea ia Elon Musk le ai ona le kompani tele hoile nei o le Tesla whapea mo le li o Tim Cook o le kompani computer o le Apple. O le tausanga fo i na tua na i tunei na tu lai mai ei saina o se tasio tunu sa to tele ia tu lisi mai Europa e malanga ta whao ane iai. Wha mau maunga le kompani malanga o le trip.com na whaari aise si tanga e ono se lau ono se fulu mo le 3% i la whainga o tangata mai Europa sa tu si ai o la tau a wanoa e fia malanga ane ai i saina e whaatusa lea i la whainga na iai i le tausanga i luafe luas fulua ma le luas fulu ma le 1% na mawalunga ai
nai lo le tausanga e lua afe se fulu ma le iwa. O pele tā nia mo si a mani, o nisi o tenu o se fulu o le lalolangi, sa au pito i toa tele i aitu lisi, sa malanga asia tu isaina. O Shanghai le aisa au pito toa tele i aitu lisi mai Europa, na malanga tā whawhao iai. So o atu wai le lau mua i Beijing, whapea ia le ai o Guangzhou ma Shenzhen. E le ngata la ina iai le nei Paul Kalame ale malo saina, e te tala ai le ulu fale atu o te ngata ilo lata o te nuu, ai whapea fo o io na una ia tūlanga o mata anga whaalea nuu, ai maise no whanga tāua i lona tala whaasalo pito, e asiasi atu iai ia tu lisi mai whafo, ma sanga whaaleleia, ia isi vaenga e lango inai ia le nei ati nae, e au fiai au wala wha te konolosi, e whaingo fiai ona te tongi me umai mo mia e tangata mai whafo, a au iai ia la tau tā whaonga maasi singa i le atu nuu o saina. E ai usi pēr le whafonga. E nai tala mai le Pasifika i nei vaenga o le tātou Paul Kalame. O loo tūmau pēa ia le lii o James Marape i lona tuwhinga o le pāle mia o le malo o Papua New Guinea ina ua le manuia ia se tau mwhainga le tua ngai e awala i se lafo o le whaatua ina o ia malana whainga malo. O se lipoti mai le lau mua o le tunuu i le ai o Port Moresby na tau mai ai whapea na whaatu lava le lafo i le tonu o le pāle mene e pei o na sa fuafuaina. Mai o le taunu unga o le pālota tau wala au na whai ai, fitus furulima sui whaipule sa lango i le pāle mia. Ai todus furulua i e whaipule na o lātou lango ina le lafo ina ia suia le taitai o le malo. Pei taila na tula i mai se vevesi i le tonu o le palemene o Papua New Guinea ina ua uma na whaatuina le taitai o le tua ngai le lafo le nei o le whaatuatuaina o le palemia ia James Marape ma ia whaailoai o le li whaipule ingoa ia Rainbow pa ita e te tau na sui tūlanga atu ia te ia i le tofi palemia o le tunuu. O le mafu anga o le vevesi, ona o le whaai unga le whonga o whetalai, e tā ofi ia le whaia o ni whe lafo inga sui a whaipule, e winga i le lafo o le whaatua ina o le pāle mia. Ai sa ia i le wha moe mawalunga o le tuangai, o lo lanta wawa no le leilea, e tāla au ili ai ia mafu anga onga, na mafu ai o na whaatu le lafo, o le whaatuatuaina o James Marape malana whainga malo. Sa whesiringi ai e le tuangai le nei whaai unga le whonga whitalai, mai ina ua mai a ia tūlanga, ma ua toa fo i tūlanga vevesi na iai le maota, o na whaari ai le muli e le whonga whitalai. A tonu, ua sasi lana whaai unga, mai le whaasolonga ma sani o taurumanga le pāle mene. Ai beitai, sa ia polo ina le whaia pēa o le pālota e tūsai o le lafo. O le whaavae o le malo o Papua New Guinea o le whaatulanga mai ai, e te tau na tūsau no ina i te tono se vai taimi e se fulu walu ma sina le umi, ia so o se whainga malo lava e tūlai mai, a o le i whaia iai, ia se lafo o le whaatuatua ina. E taru mai le tausanga e awhi iwa se lau fitu,
e le I asa lava se pāle mia e tūla I mai o nei atu nuu, ma se lafo o le whaatua ina ua whaia I ai. E o lawa fo I le li pāle mia le o lo o tūla I nei o James Marape, o ia fo I stasi na o I le tofi pāle mia I le tausanga I lua awes fulwalu, ona o se lafo o le whaatua ina o le whainga mālo sa ai I le nā taimi. Nā tā ua mai lai ripoti ala u whaasara lau I Port Moresby, e ui ina o lea ua manuia Marape I le lafo e pei o na sa whaasanga I a te ia I le neivai aso. Ai o le mea mauti no lava, e ono to e whaia fo I ai se isi lafo whaapea, pea o ina maua nisi fai pule, e lango I le mau a le tua ngai. I lana sa ruanga la ina ua uma o na maua le whaai unga o le pālota o le lafo o le whaatua ina o ia, ta ua aia le li pāle mia, o le whaia o se lafo o le whaatua ina o se pāle mia, ma se whainga mā lo, o se vaenga tā ua lea, o whainga mā lo sa o loto whaatemu karasi. Ai o lona ia langona, o le vaenga lea se lau whaalima o le whaavai o le mā lo o Papua New Guinea, ua tele ina whaata alonga I vai e nisi, ua se ona whai e au noa ma le fua le lei. Ta ua mai o le awhanga solo ina yaso ia o rumana nei, ona to e whaatu langa le kāpeneta le li pāle mia ia James Marape, ma fili ai ni minsta fou, e suitu langa I minsta ia na whaamawai, ma whaatasi atu I le tua ngai. I le atu Solomon Islands, ua whaalia mai ai le pāle mia o lea fo I e tunuu, le li o Jeremia Manele, e whaapea. O le tiu te whai o le mā lo, le whaia lea o se whale le lei e whaamautu iai, le tai o le tunuu. O le nei whaalinga le li pāle mia o Solomona, na ia tali atu mai I se lafonga le tai o le tua ngai, o Matthew Wale, na whaia I le solulu, lea sa I ta'wai. O lea o lo o mautu tongi ia le pāle mia o le tunuu, I le whale o se tangata mai whafo, I le tau, e wha se fulu walu afe tā la, I le masina. Na ta'wai le tai o le tua ngai. O lona winga o le whea ngainga le nei, o le aharu ai se vai ngā tupea le mā loa le Solomona, ma le au tutongi la fonga o le tunuu, e o I le tesi ma le fitu miliona tā la I le tolu tausanga o luma nai nei. Nā tā ua fo I Matthew Wale, e te tau I le li pāle mia ia Jeremia Manele, o na au mai se whaamani nonga, pe ai sea ua tutongi ai fua e le malo le fale e nofo ai o ia. Pei taila ua whaalia alo ia le pāle mia, e le sao ia le nei whaalinga mai le taitai o le tua ngai, na ia ta wai, o le tiu te whai o le malo, le tutongi leo le whale nofo ai le pāle mia o le tunuu, a wai le tutongi le pāle mia le whale e nofo ai o ia. Ta ua fo ia manele, e taruai ona e le ai se whale alo ia o le malo Solomona o iai nei mo se pāle mia. O le mele o mafua ai ona tutongi e le malo le whale, ua whaamautu ne iai le teitai o le malo, e tu langa masani o le tau o le maketi o mea tau whale, e tu salava po o ai le tangata e tu lai mai le tofi pāle mia o le tunu. Ta ua fo ia manele, o le whale e whaamautu iai le pāle mia o le tunu, e mana o mia, ona tāla whea ngai tu langa tau le saunga le mū, e a fiai ia le matanga luenga o leo, whape ai ma le matanga luenga o le mai whafo, e pei o la tau ia e fua ina ia tu langa uma. Na ia ta o foi, o lona whale tō tino o loo iai i le nuu o tāshei, e le fe tau i matu langa mo mia tau le pui ngā, ai maise o tu langa tāla whea ngai mo le tofinga, e pei o na fua ina ia le matanga luenga o leo, ma le matanga luenga o le mai whafo, mai o le mafu angalea, ua le nofu ai o ia, i lona ia lava whale. Sa whaalia ai fo i le pāle mia,
O isi fale na sia le komiti le nei le malo, ai e le tāla whea ngai o mana onga e pei o na whaalia. Ai o le tau o ia fale e amata atu le fitus furu lima a whe tāla a ngā ilunga i le masina. Whailo fo i le tono le palemene le li palemia ia i le mia manele, o le amatanga o le tausanga fau, lua awhe lua sfuru ma le lima. O le a amata ai i le ngā luenga, e fausia ai se fale, o le a avea ma no fuanga alo ia o le palemia o le atu Solomona. Mai le tau, o na uma i la le ngā luenga ma amata o na whao ngā le fale fau, i le amatanga o le lua awhe lua sfuru ma le fitu. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. I ausa tā lia, e tolu se furulua tau sanga le umi ua fale pui pui ai se ave pasi, na mali li waini tangata se toa se fulu, ina ua lavea i le pasi sa ia aveina, i le masino iuni le tau sanga ua mawai, lua afe lua se fulu ma le tolu. O le ave pasi o lo a fia o le li ingoa ia Brett Andrew Button, limas furuiva tau sanga o le soi fua. O ia le ave taamalo le pasi, na malanga ai ia tangata sa vala au lia mo se wha poi ponga, mai i le no fuanga na whai ai le wha poi ponga, i le Hunter Valley Vineyards, a nga iane i le nuu o Singleton, i le aso se fulmalitasi o Iuni, ai tupu ai le wha alabelave, ina ua feto ai i le pasi ma le pāpui pui o le ala tele, ma taa vale ai le pasi le pita nuu e ngō o Greta. Sa whaalia e le whaamasino na whea ngai ma le nei mata upu. O le ave pasi le nei, ua ia tu lafua ina i ona tiu te tu pito, i le vainga lea o le saonga le mu, o le pasese ma afiai i ni winga le fitawi, a o le yo ina tupu mai ia lea whaalave lave ma tau tia. Na mua ai mōlia la pasi le nei le whasio tangata pa iwa lea, ona o le mali liwai o tangata e toa se fulu, ai sa muliane wha iti tia ia mōlianga i le ave ta amale ma tau tia, ua mafuai o na mali liunisi, ina ua whaia se whetuna inga, i le waha ma le ofisa whai whaamasnonga po le Department of Prosecutions. E tele isi mōlianga na ioa iai le ave pasi le nei, ona o lea lava whaalave lave, e au fiai ma le whaamanua lia o isi pasese, ia na whaasau ina mailo lātou soi fua. Na whaali ai e le whaamasino o Roy Ellis, e whapea, i le 5 tau sanga talu ona o vea o ia ma whaamasino, o le whaato a tau le i se whaalave lave o matua onga ma whatianga, ua ari mai ai. O le whaasalanga lana tu ina ifo e Ellis, mo le li ave pasi le nei i a Brett Button, tolu se furulua tau sanga i le fore pui pui, ma e le mawhai o na maa ngaro i tua i lalo le tulafono le palola, sa ia vanga na ua uma, o na ia tuli le lua se furufā tau sanga, o lea whaasalanga. Sa whaamawhaina le whaamasino, o le nei whaai unga, e le mawhai una toi whaaolo mai aita ngata ua mali liwi lea whaalave lave. E le mawhai foi una so loi ai, ia manu anga o i lātou na whaamanua li ai. Pe ave se ai, mangalo, ia langona ua nuti momoia, ona o ainga we ua whano lo lātou soi hua. O le nei whaalave lave, ua whaamatalaina o stasi o whaalave lave au pito ma tau tia tau taamale, ua alia di mai te tonu o au se tā lia. Mali di waita ngata e toa se fulu, manu nua ti ngā ina isi tangata e toa iwa, ma leisi toa se fulu ma leono, na manu nua ma wha ina ai foi. Na whiofo ai,
ma whetangisi a inga o tangata na maali liu a tō mai na manua i na ua mai au na tō laulawina le whaai unga le li whaamsino ya Roy Ellis i le whaamsinonga whaai tū mā loi Newcastle. Sa mo modi le li whaamsino i whaamaisenga ma mo o ngā lofa mo a inga umau i la tō wa whaina o la tō soifuanga ona o le nei wha lave mātu ia. Ia, masalo le tātou tala muli le nei ona o le tātou taimi tu fue. Ua lipatia mai ia le whenga iai o le tunu o Vietnam ma tā whenga malolonga mawha ona o ti munga mawha sa hawhaina ai ia le tunu tele o Asia i le nei vai aso e o mai i le taimi le nei tele vaenga o le lau mua o le tunu i le ai o Hanoi ua lo fia i lo longa nei ia mai na whaadia mai e le ofisa wa ai tau o le atu mau pēo na mamafa ti munga ma lausi tā whenga i te tonu o leisi whāse fulu walu i tu la o luma nai nei. E le ngata ina lo fia le tele o lau whanua ma whaina tu ai whale o ainga i le ma lausi o tā whenga o vai tā whe ai tele fo i vaenga ua whaina ona o solo ele ai mai se lava i le tūlangi i mātū o Vietnam. Na whailo mai e whapea o whaale tonu umanei ua whengai ma le tunu o Vietnam na mafua mai ona o le wha e whaingoina o Typhoon Yagi lea na awhiai a mata mai le stonai ua mawai. Ua whamatalaina le nei wha o le wha pito i malosi lea ua awhiai a tunu i Asia i le nei tausanga lua awhe luas huluma le wha. Ai titi mai se lau iwa se hulu fitu la wha inga o tangata ua mali liwai te tono o Vietnam ma le se lau luas hulu ma le valu o isi o lo lei loa pea talu o na fia le tunu ui le nei matangi ma losi. Wha anima i fo i le ofisa e whea ngai mga luenga i teimi o wha la velai wha o sei e sili atu i le valu se lau la wha inga o tangata na manunua ona o ia wha la velave. Ta ua mai fo i o lo iai po lenga i le tele o le a whaina o ta whenga balolonga o nisi vaenga o le lau mua i Hanoi ai wha pena ai ma se vaenga tele o i tu ma lo i ma tu. E whai tau wafe la wha i tangata sa ave sea mai o la tau whale e tu na lata i vai tawhe ona o pui puinga o le saonga le mu a o mai ta wina le o atu le mawalunga o le suawai i se tu langa mawai. Tō tele tangata ua lei loa ma whaata ma ia o la tau whale a to ai ma mea tō tino ona o ia lo longa. Whaalia mai fōi e si lia i le lua se lau wafe hectares o whaatoanga o le leisa a tō maisi fuala au aina ua whaata ma ia i tā whenga ma lo longa. Mai o le a ono umi se taimi e whenga iai ia le neia tunu uma whaafi tauli tau i le whonga tā mawha mō lea ngai luma. Ei lea, ae ua whaale ngai nai fōi i a waia e le tise, ae maise o whalenga o si mea e nisi o i tū mā lo e au fi ai hai whong ma Kwan Nin i a mai o le mawhai o na wha wau a la tō ngā luenga ma sani. Teimi nei ua whaali ai e le Reuters e tele atunu i whāwho e au fi ai i a Ausitalia o Japani, ma le United States o Amerika, o lea ua ofo i nātu le lātou wheso sani mō le nei atunu o Vietnam, ona o maftianga ua whenga iai, mai le wha, ai mai se ololonga mata whenga. Ia, o manatu o la wha apau mo i le nei wha o mōponga o le tātou Paul Kalame, ia, ai wha o moe, o la ata mō fo i se isi wha o mōponga i le nā vai aso, pe a tātou waudia i le manuia. Pafti tele mo le mātou av noa lau sunga tu fue. Malo ta pena lo fiona le wano, whaftai mo le tātou po kalame mātou fie, ia ta soi fule lo fule li, tu au le vaso fau, tu e wha waud po kalame manuia tele, wha unga le vaiaso whaftai tele. Ia, whaftai tele, wha pena hoi, mātou wha, tau whama wha soi fuatu le manu tele le tātou tunu umalau wha fonga soi fua ia. Soi fua lava, ia, po kalame nā ta o le lalolangi o sonei, whatau te le fiona le wano ati lawa, ma ua lava no le vaso fau, pe au lia tu e wha fonga i whaftai tele.
toi whātalo whātua le whaupupunga o talafou mo le nei vaenga o le auli. Ua lipotia le leiti o New Zealand le aso, le whaamaoni ai o se tasi o whaipule le Labour, le awhionga le maunga liri aso sene i le kānesa o le susu, ma o le amalolo le tū mau mai le palemene i le vai aso fou, o so sene na manu malo i le pālota maangele i le tausanga taluai, ma o le awhai aso na tautonga o na malolo ai lea pe o na tāua le so upo le Labour. O lo lango ina malosi e le taitai o le Labour Chris Hipkins ma le vaenga wha upu whai le whaipule a o whianga iai matonga fitinga o Jantineti o le aawea mafofonga o le vaenga wha upu whai mo mata upu tau le lotoi whale e sui tūlanga ai i mata whai o ia so sene ai o le sui lango ia kāmea o se puloni na te whiriwhini o mata whai o i lango e au whia i tangata Pasifika a tina e lau tele mga luenga. O le isi taitai o le Greens Marama Davidson o lo o malolo mai le palemene ina ua whaamaonia i le kānesa o le susu i le amatanga o le tausanga. Ua tatalaina se polo ke tifou e whaatatau i le atina inga o tā lenia tupulanga talavou ua whaingoina le polo ke ti o le lumanai. O lea whaamoemoena whaavaina e le mis whaafine a Sāmoa Annie Kaio ma olo o taulai i lea awa onga o tupulanga Sāmoa i o latou tofi ma whaalau i loa tūmaanga whaalanga nuu ma whaafiafianga e whaamana tuai o latou whaasinomanga. O le lumanai na mamanuina e whaalau i loa ilu i tau ese o lo o wheangai ma whaafine taito atasi whaapea tupulanga talavou, ma whaatupuina le malamalama atili ma lo latou sao tāua i Sāmoa. Whaalia Kaio, o le whaatuputupula ia o le numera o au siwa Sāmoa i au kilani, nauna ia e whaavai se au siwa i Hawke's Bay, le ua whaingoa ina le Lumanai Siwa Academy, na whaalawi loa i le vai aso taluai le apolo keti, ma na lolofia tuai le mamalo le atunuu o lo ononofo mau i Hawke's Bay, e moli mauina le matango fio tama whainga Kaio whaapea le whaatawa ina o le sao whaafine. O le siwaenga o le porkalame na tūlanga ese, o se tala na whaalawi loa matusia e se tasio alo ma whanau o le lumanai, na whaaulu talaina o le weaving love po o le lalanga alofa. E lawi loa Annie Kaio, i ana tālini ese ai mai sei le taalonga o le volipolo, o ia fo'i o le taitai o le au nanga lango a le mapu maia i le ofisa i Hawke's Bay, o lona talitonunga, e avea tālini i le musika o pese masiva e whaima vai fofo i mawhatianga o le soifua malolo ina o le mafaufau le mental health i tupulanga talavou o lo lango malosi e le mapu maia le National Pacifica Mental Health ma Addiction Services le apolo keti i Hawke's Bay. E te leina no nofo whaatasi whanau tupulanga talavou ma o latou mātua peitai e ono avea ma se mea matua i taunga tātele mō mātua mātutua pe ona whaalia se tasi o le uwhaito wha mō mata upua tangata e malolo li taia o le numero ainga e ai whanau mātutua ua whaatuputupula ia i le silia ma le selau wa whetalo mai le luafe ma le wha ma ua whaavasenga ina numero e wa ai po le ase whaupoponga i pili mō ainga. E mawhaiona whaupopo le whaitau wa whetala i le tausanga mai i pili matupe whaalua le ainga pe ano nofo mawhanau ua matutua i le whale tasi. O whaamaumaunga mai le suesuenga o le tamau ainga a le ainga o lo whailo mai ai o ainga o lo iai na o le urunga lii e whaalu le lua se lau walu se fuluta la i le vai aso i tau mafa. Whaatusa i le whase lau ma le 5 tala mo urunga lii e iai whanau e to alua. E tele whanau matutua e no nofo maolato matua e tau se whele tupe a wale whaataunga o se whale. O nisi o lo ono nofo mamatua ai le manana au e tutongi ni boards lea e mafua i le tele o tupe whaalu a matua matutua e whaonga ai penisione maisi a lato whaamanuyanga. O lo ta uaile o whaito wha, e tatawi mātua o nauna ia malosi a lato whanau mātutua, ina ia whaamalolosi e atia e lava o lato a inga, e whaamama a vengai foe ia e lato. E ititia le pili o le mōli, pili o le vai, whaapea whaataunga māsani o le vai aso. Ua whaalawiloa le wha se vai la au fōu e whesosoani i le ADHD, ma ole ave seo ala fua i le whaafounga o isi fua la au, ole ave sosoani ma manu ia le tusama le sifuru tolu afe o tangata i tutonu o le 5 tausanga. O lo sa ilia ni whaamatalanga i le whaatupenga o le vai la au, o le lisdexamphetamine, ua ta ua fo'i o le vai vance. Ma ia solo ia le whaafounga mō vai la au e whaatupuina le mālosi, lea e whaongaina i tonga fitinga o le ADHD e o atu i le aso mua o te sema. Whaalia le whaatonusili o whautuanga mai loilonga Dr. David Hughes, e siria maleono a whetangata o le awha manuaina i le tausanga mua.
O vaila auolo o vava ai e whaafauta i ala, e au fia ele methylphenidate, dexamphetamine, male modafinil, le ana whaonga ina uma mole narcolepsy, e mo mia e tangata e maua le ADHD, le fesosoani a se fōma i whaapitua i tau sangata i lua, ina ia mawhai e ona whaawau le whaatupenga o nei vai la au mo i lātou. Mō tamaiti, lātou te mo mia le asiasi lātou fōma i whaatasi le tau sanga, e whaawau ona mawai lea vanoa. O le wala awina ia whaasata mai tila lo i fo le taise fulu ono tau sanga o na whaonga o pengo fiso ta inga po social media. O le a le fofo i nai whaafitau limoni o lo ofea ngai matupulanga tala voilungo le initaneti e tu sai mawhamatalanga a le net safe. Na tau tinol pale mio au se tālia i sana whaasana launga whaalawa i tele ua fuafua e tau fiata mai tila lo i fo le taise fulu ono tau sanga mai le whaonganga o pengo fiso ta inga. Na whailoa le pale mio New Zealand Christopher Luxon o le awa awa ai New Zealand i se fuafuanga whaapea peitai na ta ua le pule sili o le net safe Brent Carey o le tau fio le whaonganga e tamaiti o le social media o le awa atuputupula i ai whaafitauli i tupulanga tala voula aiti. A whaapea mawhaiona tātou tu ua tātou whanau ta e se fulu whātau sanga e wa aia o lātou teila aiti pe tu ufo ina o lātou i le whale e te tau fo iona whaatanga o na whaonga o pengo fiso ta inga e tala noa ma fiso ta i ai ma lātou wō. Sāmoa Carey, o le amatanga o le tausanga lea na amata whaamamalu nai le tau fia o le whaonganga e whanaua onga o telefoni a onga e le aisea onga i tamaiti a onga o naula o maua pea lewa noa e whaonga a isi kome piu ta whaateko no losi. O le whaafitauli moni pe o na whaalie Carey o mata upu e whaonga ai te kono losi. O le waawa ai a tātou mata upu tau lea awa onga e au mai ai i tutonua awa onga tau te kono losi. E whaau sofia i le tupulanga e mawhau loto e winga i o lātou awa noa ma vaenga o lo lātou awai ai. E le ngatai lea o whaafitau li i a mionga o le ase mea tātou te manana o e wa ai ai a tātou tupulanga tala vau mo le lumanai. Na whaalia isu esu inga na whaia mua i le net safe. O lo o matua i le lei lava le whaonganga e tamaiti o le initaneti ma upenga o fiso o ta inga. E tāua i mātua le malamalama i upenga o fiso o ta inga ese o lo o whaonga ina e tamaiti e ai le Snapchat, Facebook, po le Meta, Instagram, maisi o le itu le lei ina ia tau mawhai mātua e tapu e mai i whanau ma malamalama i le whaonganga o upenga o fiso o ta inga whaona po nei. Na langolango ina i le taitai o le Labour Chris Hipkins, lea fōfuanga a au se tālia. I pe pofa matalanga na whaalia ai, sa longo ina le whainga malo i le te leo leo ngā o le porkalame o le ka ora ka ako i whanaua onga i māsina na whai ai le whai unga o le a whai titi le pāketi mo le porkalame e mawafua i e whanaua onga tau mawhai a onga e ino fuanga e to a tele a inga e maula lalo tupe maua. Na maua i wha maunga i se suenga na whaia ua whaalelea fo i unga o suenga ma alualu i luma le tau mawhai o tamaiti a onga talu na whaia lea porkalame pe o na whaavai na le Labour. Sa te tau na whaalawi loa i ungo suenga i a iuni pei tai o lo tau fiofi pea pe o na lipotia le liti o New Zealand. Na tau oi se whaatala noanga mai i longa mua na maua le whaalelea o le soifua malolo ina ma whaatupuina le fia i tamaiti a onga ai mai se i tamaiti e mai a inga matitiva. O le porkalame o le free lunch na whawhangaina ma o atu i tamaiti e tu sama le lua se lautonu 5 afe po o le lua fitu pasene o tamaiti a onga uma ono se fulu pasene o tamaiti o lo tau iwi ma whaingatai tutono a inga ma le ono fitu pasene o tamaiti mai i a inga matitiva ma le tango 5. O loo le whale mai au ki lani se tau lea lea o loo se tūlanga tinga aina i aso e tolu tālua na a matana maua i aunga o le fulu e iai le tinga o le ulu, fiva ma le vai o le tino. E tolu ono tau sanga le matua o Niraj Ramachandran na malanga i initi e tau silo na tamama i a iulai a ina watoita liu mai na a matau na whaalongo ina pe ua maua i le fulu. Na ave iai e lana fōma i whala au e tonga fiti ai siya ma le wha i peitai e le i maua se mapusanga mai le i fesosoani foi i aunga. O le luwa i aso mulumuliane na whaanatinati atuai o ia le whale mai tele i North Shore ma tuuina i le potu tinga aina o lo oia i lava i le taimi nei. Na whaalie le usola i titi o Niraj o lona uso se tangata e malosi ma e sea lava maua i se mai. Sa le ia i se mafaufau e ono whaata o tolia le whale mai o na o aunga na whaapeo le fulu maasani.
I se li potia fo mai o lo ta'uai, o lo o mawale tau lea lea I le wha mai o le hemophagocytic lymphohistiocytosis po o le HLH o se mai e sea lava mawai tangata mai te leina whanoi soifua nisi e wha mao ni o mawai e mafua mai pe a tele cells inga o si le tino. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vai ngā le awa uli. Fatalo fatu lau whaafonga le whai ungo le vaiaso ma le wha au pōponga o telefon mai Sāmoa usi mai ei lau whaafonga. O tali mai le teitei fono le soa komiti o lo whengai ma le tāpenei no tau mawhitanga mo le fontanga teitai o malo le tau pulenga le masino fau. E valu I tu malo lea ua o lato fesoa swani mai e ala e lato ua e sele selenga o le ao lato sapaleia le tūlanga o tau mawhai ei le talo whala au fai sua ma whala au tau mawhamata, au niso I tu malo I a ano manu whapea fo I le ia, ai o se tupele lei fo I le mo I lantou, au whenga iei le atunoo, ma le tari ngā malo le fontanga, ma ua whamautu mai le teitei fono le asoa komiti, o le a le aise tūlanga le atoe whapapole I nai, wa lava tāpena fo I le vaenga o le tari ngā malo. O le mata au po lau whitotoa I ai le autusitana, ma le teitei fono le soa komiti o vaenga tau le whaasa le launga ma le autusitana Sāmoa, le whaoli I unutoa au I lua fonti, na toe tāna tala wha manino e le sunga le whailau tusi o le kāpeneta, anga whili tō mai mano shem leo, I atu ngā lunga le autusitana Sāmoa, I le manatu ua loka lo lātou sa o le tonga, e whaasa le lau wai vaenga mo mia I lātou, mai fale ma mau te itasi walau togia, o le ausui ai fono te itasi le aso e tasi, na whae lue unutoa au elua. E le rekomendina whaonga ina o lau taavani la goia personal ka, a wai la tumlau personal ka, I e toi whaafo I mai o ele I manu le manu, wai nai whai el pui ngō tangata e whewa I atu tai, a wa vatur whaamama a vengal na, I ma whaafai ngō fie I fōi tato ngā duenga, o le mea le whai atu mo oto, e alu uma ia miri e so isi atu nu, e o tūlanga na, e iai mafuanga, ai le whaapeo se le mana o se si tote accessi tato tūlanga ia e peo na iai. O se whaangau le mali le autu sitala I le tau fia le olo lato pu e ino ata, I le aso I te tala aloa I ele fontanga whape na foi, lona tāpu ninga. Peitai e au ese le whingalo o le whailautusi al kāpeneta, ma le taitei fono o le soa komiti o le autus tala. Na whailofo il tō whaanga whili, o tai ala uma o lo lima taite ina ili ngā ruenga mo le whaafoe ina o le fontanga o le ausuia. O lo munmulta ia lava tai ala o lo whaatatia mai tu la fono, wa oma o na tu whaatasia malo le tau pulenga I fontanga whape nei, le ua ta o le blueprint. Ai pe o le whaamamanga atili o le whinanga lo taitai fono nafi. O ai inga I o lo lima taitai nai I le tāpenanga Sāmoa, o ai inga ua whaatūlanga e le li o leo malo tau pulenga. Ia ma o ai inga foina e le sala ese sa tātou tāpenanga. Ia ina ia whaamauti no le leiva enga ia. Ia e peila on tau whaamamlama nafi. E ia vaenga e determine e le tātou host podcaster ia ina ia lima taita ina e le whātinonga o mau vaenga ia whapea foila tātou accreditation matailinga ia a me se foila o le whātūlanga ese o vaenga ia o le a ngārulu e ai ia le au whasalalau e le ngata le au whasalalau mo se tātou lama tunu po tātou local media personnel ia whapena foila ma le international ia e mai foila lato ia ua whātūlanga e tusa o ia inga o lo whanga yo iai ia le tūlanga le media and communications e tusa I matai ala lo ngārulu e fo isi o tātou tunu e la lo le blue book po le Jokum Commonwealth blue book tusa o le tātou blueprint lea ia e tai ala ina I whapea uma foila isi committee matai ling
Committee of Transportation, Committee of Revenue, Committee of Security, ia ia vaenga o lo lima teitai nai, ia vaenga SEI o le ngā ruenga. E le fiafia nafi na usui e se fontanga whātope, a nisi o le autu stala, whale televise, maleitio whaasala laulea tunu. E toi momoli e se whinaua i le mata aupu lava le nei, a ngai i le taitai o le malo. E le tusi na tu i nātu le peristene o le asosi le autu stala i le atunu, langi keresoma, a ngai le tamai tai pāle mie whaatatau le mata aupu lava lea, e taane le se furma le lua, e le Italia ne lava. Wa te ena lo fisasili o le matanga luengo soifua maloloina ai ono eleke ke Roma, ma natu o whaadi e lunga o penga te wha ilangi e nisi, a ngai se tasi o saunoanga a le sunga le fōmai a Dr. Pen Matalavea, e le o iai se tātou fōmai wha pito mo le wha ata, e lo tātou mautanga se ngasi tele i ulu mo tōtua. O le tasi ne o onanga e tāua tele i le atunoo, ona e mo o mia tele le au onanga mo ngā se ngase, wa mo o mia le whaatino le wha ata, e wha wa waisa i li ngā fōmai, e lotonu ai le wha le tonu se ngase. Peita ina sauno ai ono, e le wha mao nia ia tu singa, ona o loonga lue se fōmai mai seina e le teimile nei mo tōtua, e le matata lea o loo ua tā ua. Peita i o le hawa noa ua mai a fōi o na whaasala lau whaalawa i tele, ma o loo wheu tanga i fōi i le komisi o tangata whai ngā ruenga le mālo, ma le whaatala no inga o i lantou watu si tāno sanga. E nā o le toatasi le fōmai a lea tunoo, sa ngā lue le au o nanga lea, peita i wa wha mawai i lona tūlanga tau soifua malolo ina. Wa ripotia le ofiso numera wha mawina lea tunoo, le si iti o le tupe mawe lea tunoo i le tausanga wha le tupe lua whelua toru lua whelua se fulmane wha. Wa wha mawina i le o atu i le tasi tesi ma le tasi biliona tā la, wa maua mai le la fonga wha au popo i uloa ma au nanga, ma la fonga wha au popo i tupe maua mama, ma fe whātau wa inga wha wao malo, o i wa si iti ai le se le ni maua lea tunoo, e le tausanga wha le tupe lua whelua tolu, ma le lua whelua se fulman wha. O tala fōwi le wha i unga le neva yaso, manuia tele lo tātou wa tunoo, wha soi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Baby, I
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Le si ufonga le laumua malana tautua wha pea I lungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia mesi fo le tātou o nanga I lungo tātou penga te whailangi o le Facebook ma le YouTube ia ma le tātou app le nā le Sāmoa Capital Radio app. E whawhero I atu ma toi whaatalofa atu le tātou o tino o le nei vaenga o le aso. Ia mesi fo le nei a uli leo o te arisfuru lua minute lua sifuru ma le valu. Ia o le fo ua se mai le fo ua fo le whaawina le tātou tautua se I pa ia le tūlai lima I le awhiawhia nā nei. Ia pe ona utou mafuta mai fo I muli fo le whaaftai tele le sungoni li o ia tu fo e fiso. Sa utou mafuta mai le tau na li la se I pa ia mai le tūlai sifuru ma le lua. Ia o le fo I la ua sui mai ia ua fo I le whaawina le tātou tautua o le nei aso. Ia toi whaafelo ia tu ma toi whaatalo vatu le pa ia maulungo le atunu I le sua whamanu malo. O le tātou o li I whaola Jesu Keriso. Le suai o sunga I whaafengainga, ia o auna le tua o whailaunga le tala lei, ia whapefo I whaatalo vatu I le loa loa le atunu maise ne mutua tausi, I tono ainga ma tono mahota ngase ngase, maise fo I mahota o tangata mātutua, o lo whaafonga mai ai lātou, ia o halo fo I tari ngā sua, ma tau mawhitanga fo I le nei taimi. O I lātou fo I lo mafuta mai tono whale whai ngā luenga, pa malo atu le tātou poklame ma le tautua, ia o tau ngā luenga, ia malo la fo I wha malo losi, ia ele o toi umi fo ia mai fo le nei aso ia whaftai o lo tau mafuta mai pea ia mo tau tala noa mai ia e ala le tautua le tifonga lau mua ia malungo o tātou upenga tawhailangi ia malo lava fo le ona sa inga luenga ele ngata o le nei aso ai mai se fo I le nei vai aso lungo fo I tātou upenga tawhailangi o lo mai mua mai ele to telo le tātou watunu I so se tafa le lalolangi e whaatalo fatu le tātou poklame ma le tautua le tifonga lau mua ia te utou malam foi o le ala foi longa luenga o vaenga foi o lo e ia le nei taimi po nai foi te lunga wala lo FM fe malanga ia wa foi ia anga luenga I lungo ala tele vave ia e vaenga le la wa pasi o loli o taxis o upa ia o le au kiriva meli ia ma so stava le fila foi o lo e mafuta mai ai ma e felwa ia nga luenga ia no le fa manatu tu pelo sa ngole mu ina ia fa mo pea
a o e whenga ye fo i ngā luenga i lunga le wala. Mālo wha mālo losi di tātou te nuu, mālo fo le mafuta mai, ia nei mtua tausi tonu ainga, ma so se no whanga o lo o tau mafuta mai ai, mo tau whaanonga mai ai, le tasi ono tesi ma le tasi whamau. Ia, tātou maftanga, tātou te tā ape nā nei le tulai ma nono winga, e alua atua nei le te aris fururua, le wa afaris fururua, pato a tātou tā ape lau fo i se i tulou whaafonga mai, ia i le tūlae lima i le awhia nā nei. Ia, whatalofa inisi o whiro i mai, whatalofa atu le whitainga vai whale, ma lesi waa, ma lo lava le soi whamunia i lau tō wha vai whale, whape fo i sunga wa lele mati, ia, ma lo lava fo i le onsai, ma lo fo i le ngā lulue pe a whape o nai whenga i whiau ma ngā luenga, ia o tiutia fo i tono le ainga, o ai lava lo mafuta mai i tono le ainga ni taimi, ia le au kuka ma le au no whale, ia o lo nafa ma nei mātua tausi, o nei mātua tausi, ia e wha malo atu nei taimi. O ai lava fo e malama le tātou ngana o le tautua le nere si fonga la mua musika o le auli, ia i whaafia so i filoi, ia ai pisi fo i le awala le taimi, ia o lo fai fo i mata uru maiti munga ia i mātou nei Wellingtone, ma se fo i le awala, ia o nis taimi o lo va ai le mata le la, ia o suinga la fo i numa le tūlanga nā lo ia li tau ia i mātou, ia i nei Wellingtone, e manatu, o lo solonga manuia, ia ngā luenga fuafuanga le tātou atunu le taimi, a le tātou wha ngā soroloa ma tātou wanga i atu, ia i musika o le nei auli, ma lo le mawhata mai, ma lo fo i whaafonga mai, ia le tātou tautua ma whaafia fianga, ia o le nei fo i taimi raso. Vivinga la fianga o sapu nawa, i whale alili, ma le sunga atu i loma saua, ia po saua, mua ava. A mua ava, a via whaatili. Sai ai a o sapuna o na valei o o chiuai wala wilo o mai Sāmoa no wilo le o man Sāmoa o lo winga matona bawa mai a mani toa wai na wala o tau tua i tupu o le atunu
si mai ua tutu sa umatei nei le vaai ua solo atoa I tau talinga ua I la mai o sa uma e wha mai le moa e au ma wha apai me amanu Sāmoa a o pula wha mai ana mua o le tamaki tai ei tulua ia e sa walifa ai te pea e uia tu ia u ene ene awa e te leo ma lama I unga o le teine o sa uma e wha mai le moa e au ma wha apai me amanu Sāmoa a o pula wha mai ana mua o le tamaki tai ei tulua ia e sa walifa ai te pea e uia tu ia u ene ene awa e te leo ma lama I unga o le teine Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Ia fa pepo ina te tono fale fai ngā luenga ua mai a po nai fo ile iei sau tau mawhitanga o le uli ia me te le wha o ngā mai tātou pese e tō te tivasi ma talo whatu sunga ia wha lele mana la tau fai ngā luenga o lo mafuta mai I o le fale fale luenga malo lava le onsai fale moenga o isole ia mafuta mai au kilani si vaenga le ia lofti le atu tatu proklame ia musika le oli ia tau tuar si fonga lau mua ia tu sunga valele mal fai ngā luenga fa aftai tele lo fo fa ngā mel tau tuar si fonga lau mua tau te mafuta mai fa talo fo le sunga ia talofa ia apinelu peli ia lo mafuta mai lunga le tātou YouTube neni time fa pe foi le fal tua au le leila valeo ana moli e sau mai moteri sala fai ia malo lava fo le on sa I malo le mafuta mai le tātou tau tua ia tu nei lunga fa ngal tātou pese ai uli lesi ai sa lesi Vivinga le fianga o ngata I vai fa talo fa te fo I tama leo tari vui po fese fale o ai
Ya mili mai, mili, se mili pe afa pe le se lunch. Ya o yai mal auto spepa la to lunch ya pe moni mawina mai. Le sunga ya veta arona ya o te ofu fo ya le la mai ya ine ya tu no mo le tu spepa. Ah, wo ai me ai tu spepa la. Ya le se me ya wa o meta ya tongi. Tu sa pe tu spepa ya tongi. Ia, me ta lo fai nai tama ia tu pe pala tu lunch. Ia wa me la le tupu. Ave umal finele card. Anu fai fa ta uma ia ai le se lunch ne. Ia malo la ma fta mai. Ia mo wa fia ia ole ali si me silin taua. Fa fta tele la ma fta mai. Le la fa pe fa fia nga pe se. Ia e ye le tato pokala me i le tu lai lua. A fa pe mo wa so ta inga ma Sāmoa. Ia stasi fo i le wa uma ona so tai. Ia ani lei mai la le fsota inga mai Sāmoa le tu lai lua ona fa au le tato fatalanoanga na ia ai fua i le lei mai o le fsota inga mai Sāmoa i ol mo te sala fai to se fulona minuta na tale o le tu la tasi fa fianga musika o le nei auli ia ai malo lava le on sai malo fo fa malosi ia inga luenga fo i o le nei fo nei fo taimi le auli mai se la tu le fianga i manga luenga ia malo lava ia fa fo mai pe tato musika ia ole tu langa le o lo fanga solo te musika mana ia matare pese o vi o fio anga mani moteri sala fai to va lele ia tare vi o fo lele o se fio anga i poru se el moteri sala fai se e mai nei u poru i u poru pa penal fainga te va pese sori ese ale li le ta sir fa au ye nu isa va i man no fo mata mai vi nei ole u matare vi ole nu isa va i ta tu le vi o fio anga i poru mana ia le lau tatu se mai do uma tunga tai vai ala wo se mai i sales Mili patia mai alor vivinga o le fianga salesi tatu wolo isina pese fa longo e vai foi to a mata foi leo tatu vivinga Tamalo
Whawhianga mo le whaipese le vai o le tama ia mai o ia maile ia mai whawhianga le taimi o le aoli ina ua toi ni nei se kone o na tāloa leo le tu le tasi manatu na fwila a toi amata ngā luenga ia sivaenga lea na malolo i malolo pupu o le sfurulua ia se ipa ia le tu la tasi ia lea la toi anga ila tau ia ngā lulue ia mana fwila ia o le tolu ia malo atu le tātua tunuu ia le nei taimi ia malolo fo ile on sai fo ia ngā luenga mai se fo ila tau lo fa o pe ngā luenga ele i malolo mai la fo italu mai na le la na ona i simoko fo ie pon nai malolo pufu ina le tais fulu minute ia toi amata fo ile ngā luenga lo no winga a va ngā le na malolo mo sfulua ia manatu le o mai au tau malolo fo ia wa fo itau maftanga sa fenga yai mtari ngā sua ia nai fa malo stino fo ia ona toi amata fo ile ngā luenga mani wi toi anga ia tu ngā luenga fai matala le leila ngā luenga i te u toi fa le tonu la fo ia lau ngā luenga le nei taimi pupu le la atu le tua ia le tonu ia toi fa le tonu a ona o se vai ngoi le te li ma fo wina me le matala fo ita toi tau fa ai unga fo il vai aso e me se ngā luenga ia e me se la tau le ole a mana vai le tu la tolu le o toi lua i tu la ia ona mana va fo ile o vai na ia ai o le whaamanatu mo le vaenga na malanga i Sāmoa, a pia le te malanga i New Zealand i Sāmoa, malanga i Australia i Sāmoa, malanga i Amerika i Sāmoa, Hawaii i Sāmoa, mso se atinu o lalangi, mana tua le lei, ia whaailonga le lei lau ato. Pea ona watu nafi, tau tua nā, ia whaailonga le lei lau ato. Vifse, se mea fuide le whaailonga le lei ai, ia pe tusi whaamata te lei lau ingoa, ia pe vifo te li pine po se fasi ia foi le se turou ia fatele ia matuano no le ia mau ia tu sa fa apeto e tu se male ngoi tono le ia na e foi le i fase se peni tu si foi po se nomen mak matua tu si ile ngol ta ma poltina ia po ai la foi la malanga i Sāmoa fa tu foi no le uta to mai tawina ko ta si le mai nga o le o tele na foi le wa nga o ia tangata ato tangata i lau te malanga fatas ti nga ona vai atu le osana atu ai tango lava ia pe ata unu pe ata unu i ol mala le fale olo tau tu na la wa ia tanga ta fa pe na vulele e watu ele ni me ave ia inga ai watu su e me nga i ol mala le ia tau tu na la ta tu le amalanga ia wa wole misiale fa malanga ta tu tunu le aso mala aso i Sāmoa ai tau tu na fa i longa le se me fa i longa le lau ato ina ia malupuipuia ia mai alu atu fai o le mele ta amilo tu ai piki ela watu ia la ta tia mai la watu te fo alu atu alu masis ia ona fa asisi fo ila ia fa mai o le etutusa atu ia ele ai le fa tu sana atu wata sina mai wa ta tu va ai la ia le mi o le wa tu la mai le ta tu tu wo ai mai va le le fa nga malanga ia wo ai ta mai ai su ai me nga tu na la mata tu la malanga ia fela vale tu no la malanga ai nga i Sāmoa ia a fa pe na te fa fonga mai e te malanga fa ingol vai aso matua tusi le lero ngoa ia ma vifo se vaenga po se ala fo se vaenga fa ilonga ila watu ina ia fa ngo fie ile pikin mlai va lele ia i fa leolo le tatu tunu e manu ia fa nga malanga 2 minuto te ni le tu la tasi fa watu fa fia fianga nei taimi ia wala fo fa fonga mai le tatu tunu ia manu ia fo i fe inga ilonga wala ma fo fanga lo fenga ia nei taimi Didi ngola fianga fa le ula Si pasela mga pesala fo iyo se ngana apo iliwa nga ofia fianga
Vinga funga ai fale ula.
atua o manu ia e tele Nala panga e tapa au Mamaru mai langa aia Aliu mai leu so taua Maletino manusina O oio la ulu pele a safa alelele Tulima ae tu elele Ainga e masio ulu pele mai lea My dear, my darling, you see left the apaponga. I say you're talano, you're umomoonga. Late your time, tala solomona. Pero le otio le fatu sole aloma. Wa abea bea la wa fionga. Mabaila awanga ilo uneyola. Wa abea lava oe. Matumu no ufa amoe moe Le forma ia le tamanu salu pepe La foia I pongaba atele Malue oe mole malo meleke Ai o pasanga lepe au la tele Ole tula fono leke o meteri To esele tutusa lele tutusa Afaya to ese atu pai mai ele tutusa Wasini la ona faa uma Na umalanga na luto atasi Na lutia ipea o
dear my darling, nei vai ngo tatu fa fianga sui filoi ina ua se fulu malefitu minute ua te ai nei le tu la tasi tau tua si fonga la mua ilungo le ala leo le tasi ono te si ma le tasi fa mo ia fa pe fo ilungo tatu upenga te fa ilangi o le Facebook mo le tatu YouTube ia o le fa manatu masani lava ia tau tua la ulang fo ina le tatu le tio mo le tatu unanga nei share tato Facebook ya subscribe ane le tato YouTube na ya matau ai mantou fatu mumuna le mo matau le ya uli fa ilo ma yai lo fia tele ya malo lofa tele matau ya malo la fo le on sai malo fo le mafuta mai le tato au nanga nei ya mo le tato tau tua fa au pea se ia pa ia la fo le tulai lima i le fia na nei mana ia fa popo mai se tasi tamale na matala no tua na nei lava o tatu pese ia mo ila to fo le fa manatu mo ila to malanga Sāmoa sta mama tua le na wala au mai le fa to afo i mai fo yo Sāmoa fa mai la na mai tau ia le mlava le fa le olo e ia fo ia tanga ta fo ia lo ta mi milo so lo i tonu te mi tau nu o tuai ia malanga i fafo le u fa taliva ia aina o mas na lu malanga Sāmoa adwane si ona tali e fa tali e mlava le ia la lai toso atula ato masiona tali i o la taavale le na li fosiona tali i fa tali lau au te ile le fa apea me tangata le na mua atu la luma ia tatala ne lole ia le fa tol taavale le pu tol taavale ia ola ua nei wo vai le si pe ma sani le ile e fa mai tal ia ona tatala lole o le pu tol taavale ia tango mai le si atu ton ai le ma se si ola ua ilo tasi na vai ngolo su e tupe tangata i o mle vale le la o mai tau ia i le tau sanga te ni no wa loi fo tati te ia fa mai ia talane le putel ta vale talane le faitol ta vale ia ai a la i tangata fo le na mai fa tari o malang ia se vai le ia tasi na vai ngai e le loi atu la o le talale si ta mama tu le na mala mai ia tasi na vai ngolo tupu fo i Sāmoa ai mala na i fo i mai tau le na dasina o lesi vaenga na o su e tupe tangata lai tono vai vale le vai hule le fewa i so le fainga nuenga ma fa ta tali va AFP ya le o te fa ta lintanga tola to ai ai le ai o le ta mi milo i so lo tono ina ya o se o tu le ato piki ya mai ta tasina vaenga ma na fo ile fa mana tu mesta malia ya mata i tu ya tangata fa pena ya o lo fo le o fewa i so lo ma ai ia me se lava pe ata no watu ta ia malanga tu mla vale le fale olo ana ia telele fa manatu mai sta mama tu le fa tu ata no mai lana fa nga malanga mai Sāmoa ia ala na ia na mai tau yai ia manatu na fo e sil fiel ta tu no ia vai nga lo o ye Sāmoa te mi ne ia me se o le wa sauni le ta tu no ia taringa malo te tele le langi ia le o a fa tu ina ta tu no le tau sanga fo ile masin fo ia malo la fo le ma fa mai talo fa tu tamale o antene liva ya uma moltin finet Facebook ya haru dunga le YouTube sawai mata mai ai patala fat fo ile sunga por tu asesi dia yese ya malola fo ile mafuta mai tatu programa nei taimi fa wot pe ana fa fianga nei ya ma tu ina tu fo inisio o vai nga ta u longo pu ya di fo tatu tunu ya il tu lango ya nei vai ta u tau sanga ya ai me fo ile tatu nga ya tu ya il fa ingol ni tau sanga ya vai nga ta u mod atu ya ai me fo ia ila tu lo malanga pea ia malanga pea ma fa wau pea fa nga malanga isi o tatu o tunu u Sāmoa wa toe a wolus furtasi minute o te nei ia le tu la e tasi fa fianga vivingo la fianga mangiangi ia mai le moto o polu fa mnia tu fo ile sana tau sanga o le una kapia sorry fa sawatu le kalapu la kapia maroons le mata watu ia ole so le fa amna tuai ia le se lauta usanga ia ole kalapu la kapia maroons i Sāmoa oka wa umatu ia avele tamatuai se lauta usanga umatu e fo koriso Sāmoa fa sa mai o sesi se lauta usanga umatu ia le malisi se lauta usanga umatu vayala ula le se lauta usanga le so mai ia apia maroons so le ma lo lava ia tasi fo ile a kalapu e se fo to tele tama fa na o tatu tunu ia na ta alo tatu a wala manu Sāmoa tau sanga mai ia le lo fa o mai bel temile nei ia le kalapu le
a pia Maroons i Sāmoa whamni atu fo tātou tautua nei le atoanga o le se lau tausanga o le kalapu laka pi awa atu fo i le fo ua le uma fo ina umusa le lātou sā fautasi lona inga na fua le mo le lātou se lau tausanga le aua whamna tuina i le nei fo i vai aso Luas 10 minute o te ene le tulai tasi si fonga la mo Wellington vivi inga o le fianga o Mangiangi. Hatala vai fo le sunga manu fo le o pepe fa aftai ma afta mai tauranga. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ua
Pelea te face o simi atanga nofo te millionaire hot fire oh my tafia te lo fire te oi favorau I tani te solo yo lo mata be I te fana 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 savali te yo wala lei tu ia lo vai se ma la valuta alunga luta e afuia soma etita otilo uto au na oe mau e forever answer live so mali I to for eu ona ei o se vai vai a tu mama e te inuai ia so uma e te si la valuta alunga luta e afuia suma e te ta otilo uto au na oe mau e forever e te si la valuta alunga luta e afuia suma e te ta otilo uto au na oe mau e forever na oe mau e forever na oe mau e forever O te pese nei mawha matala lo ndu upele ilo nganga o oe o le penina o te tiwa ile nei vasa pele tasi oe isa la vai lo ingo te mimitai ua pele tasi oe sa papali ile lo toe susu mai uso ali susu mai uso ali samali e toa ile matua ya mua si ufanua susu mai tole awaluma susu mali e toa o ole tupu na falongo ya e Sāmoa a e fielo aina o se tala moni lau a fioanga o lo tai au ala wilo ya Sāmoana ia mua mai nei a fea ele tala lele sapia ita ua Sāmoa ile fa atua matangi u fea ngai male ata le tai au lena amali e toa le toe tai
tele matai malatolo o tula i mai malolo totoa iti te ua o tau vai tama fai ai ni fua fuanga palele ai o tupulanga awa o le sini ravalea o lo taolanga susu mai so ali samali e toa ile matua ya mamua si ufanua susu mai tole awanuma susu ngamali e toa o ole tupu na falongo ya Sāmoa matangi ufeangai O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia longo fa atutu i la Sāmoa ai se I fai e tula o tala. O tuana I o le laumu, o tua masanga mai ana mu. E si o mia I le pama ane I o sofa I mai se fili lea. Ona I o na tufale, ta I lo lava fo I le nuku o kanana. Si ona e a mawhana whana, pe angi malu mai fisan. Ona ia ufa atoang e pula tufa I o talo e pal na malupule nga amata le ai se fa atu ala ia sauloa o sau malanga I le vai o ali ia te tali tonua o le vai o mali e toa o le vai o ali ilena e a fio ai sa e na susu ai lufa tasanga tui te ale fa amaonga a fio ai utu ta alonga vale male a fu ole ala tawa fetalenga tupa ile sa Toi paloli fa apea mama o te o tupu a mama o tana o te tiua I Sāmoa Male malai tanu mawhili na tanu mia I fili o le taua le na o papa na tau e tupa I mana whanua na I o le ulua I no whawali o mali e toa o le to'o o tui Sāmoa e whango tai e lua o ita o le tumu na mua I malai I tofina o le fue ma le to'o e pui ai o ainga le vai o mali e toa o le vai o ali ilena e a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga tui te ale fa avaonga a fio ai utu ta alonga vale male a fu o le ala tawa fetalenga tua ile sa le vai o mali e toa o le vai o ali ilena e a
afio ai sa e masusu ai lufu tasanga Tuite ale whaabao ma afio ai utu ta'alonga Fale male afu ole ala tawa fitalenga tupa ilesa Fale male afu ole ala tawa fitalenga tupa ilesa Fale male afu ole ala tawa fitalenga tupa ilesa Viving ole fianga o tuanai ya e le vai ngol tato kala me me tau tuar si fonga lau mua e na fu mai atu ma viving ole fianga sa pali vai tu titia umanu o Sāmoa na e mana ya tele to is full 20 minutes na tale ole tu lai lua le tau tuar si fonga lau mua mana tu ya lo so longa manu ya uma foi fu fanga nei foi ya uni le tato tinu ya me se foi la tu lo nga lu le taimi ya fa malo atu ma lo la on sai ma lo fa ma lo si ya mai mua ne ya tana ole tau vanga mi Sāmoa ya le mai tau atu ya manino yo ata ya pe atu foi le pe a sa vali mai ia ta mai tai ma tina ma fine pe le manino le ia ata pe a tu atu ore tu pa ore le wali ia na pu ata ai vai le manino ma na yo ata ia o tau vanga tau sala na to si se matua manino le ia ata o tina ma ta mai tai ia me se la fo ia tau sala ma teine tau va ia le sa tau va ile mi Sāmoa ia pe e olo ata i tama ia pe e fo le pe ni ata o aso la o te ro la wali ia na pu ata tau ata ia le tato wali ia tato fa ngalo po le alme fa pe ia se vai fo la ata ia se vai e manino le fo ringo tina va vai fo la ia ai o mai lo i tama so le te ro la wali ia para me alin fa pe so la wali ia na pu ata to video ya mai mo na ya ita to wata na mata to video sana na ya le la foto fa fia mo pese to ese full 1 minute na tale o le tu la lu le to tu si fonga ani moli ani ana le ya sa pi fa i lunga tangata ya camera le wali ia na puya ta to videos ya ai va vai la mana ya ai lo le ia tua le stinala pi to ai tua vo le ia ta ia na pu ai o lo o mai ia ta mama matama eu te lo para me além ne fa pena ya le wali ia sei uma foi Manuia fo fanga nei au de tatu tunu manuia fo tongi nga pirio fa nga fa tau vai tina va o te lo tina ia e tu ia tama ia vai nga ia le tongi fa tau ia tina o le paketi o se nga fa nga fa nga fa sua fa o le paketi o vai aso vai le leilo lufi me le le leilo lima lufi no tupe ma fa so le ainga ya manuia le vo ile ia fo fanga le fo ia uri na tina o nga ia tongi pili ma fa so ma na fo tu pe Sāmoa ma fa pena to se fu 5 minuti na tane o le tu la lu si fonga la mua fa fia ngo le taimi ma lo la ma fa mai i vinga la fia ngo manase
Susuna si ueva male pale tua Pale tua mataksi ole pantua lena Sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua Ole tautua ile pule Ko ole fa amoe moema Le aumanga Tama ole lilo maiaba Vande ina Tai vale Tai te po ole fa ana Ile tele o fingota Ilona lititai Ile alo ane Alauha Sinai amole tani mafutanga Ea ila mase popole ina ne I emole manapa Aola ne eni sini Tolo moli wila Vai te la usavani Ile oleo tua ili ole sa Ia e ufale se mauta Mota ua ina Si ina vi ina ona ole tau singa le atua Fale tua matausi ole pautua lena Sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua Ole tautua ile kule Ko ole pa amae moema Le amamna Tama ole lilo maiaba Fale tua matausi Ole pautua lena Sa oa matama ita Ipe amalo tia ofanua Ole tautua ile pule O ole pa amoe moena Le amana Tama ole lilo maiaba
Te whang mali o lewe pese le punia la waa ma le pese Rosa nofo tasi maia ia nofo anilo ilunga le la atari lua mo leva na e moe mai lava na le lai le ono le la atoe poa o e moe nofo anilo ilunga na ufa meiti nofo anilo ilunga ina uto hono minu tana tale o le tu lai lua le si whanga la moe wini tona ia pe ona whailo hatu le taimi o whano il tatu whata noanga le tu lai lua i le au li nei le atoe hono minu te ia ona ia le tatu whata noanga ia sa fa pea sa ilma le fuafuanga e whaonga ia lunga upenga te whailangi taimi nei e pe o le Zoom ia e pangalea e whai asi wha le tonu o leina mai le motele sa la whai il whaonga ina o lunga upenga te whailangi na o le vaenga po lele na o le numero le vili sao vili le numero ia o lai tau kilia mai le taimi nei ia ae whaingata ona whailtatu a wha tanuanga i lunga o le Zoom ia ma le sunga foi ia i leo le a whatalanoa ia ona o le tūlanga wha le tonu o laina mai i whoilele i sawai i motele sa la whai ia i te ua alu tātou talanoanga ia ona wha le tonu le ia ma afia i whoile mai moanga whoi ma le whaafonga mai le tātou atunu ia le alala whaonga ia le telefoni talanoa ia e talanoa i le tātou i le whoi le a whatalanoa le tātou poklame nei le tūlai lua le uto 5 minute ona tāloa leo le tūlai lua. Ia, le la awha o te whawhia whianga o pese, ia tāria i fwoi teimi o le tātou whatanoanga, le si whonga nei o le lau mua i Wellington e.
le whawhonga pele tau tuan lea le sifonga la mua e Wellington i na ua 2 minute ua te nei le tu la lua ya e pei ona whaelo atu le taimo whano ia o le tātou whatanoanga i le tu la lua ia o le tātou malo ia mai le motele sa la whai ia ona e taluai ona e pei ona whaelo atu e whaisi whale tonu laina mai le motele ia le ufa leo ngai nai ia wha ia le tātou talanoanga i lunga le sumu upenga te whailangi. Ia leo whaanga i le tātou numera. Ia ona whaiasi whale tono tātou leina mai le motele sara whai. Ia, whatalo whatu le tātou malo wharongia le teimi o le uli. Malo se whamu ia. Ia, Ia, malo whaftai fo i ule whaano fo i lo taimi ia wā fo i se whatanoanga malau sungu fo i. Ia, i le tautuan le arisi whonga lau mua mai Wellington e New Zealand. Ia, manai fo i le amata le ta whatanoanga i lau sunga, ia manai fo i le whaelo lau suafa, ia e mai se fo i ia o le fioanga fo i, ia mani aing fo i o lau sunga i tātou atinu i Sāmoa. Ia, whaftai mo whaftai. Lau sunga o le o lo ingoa o li sara fale vai fa tofe ia o me si uku sala i lua ho i lo ai ia o lo kama o le si uku o lo kinga chau mai li i kuanga o le finge o sa enga i kuanga ia paulio so o ungo makai o leo ke makai e o kawali sala. Ia. Malo whaftai tere lava i lau taringa taua a li Sara whalewa ai whaatuafe. Ia, ua manino fo li tātou atino. Ia ai o loo tau mate li tātou atino upole ale mafu angal tā whaatanoanga. Ia, e mana ia fo i le tu atu o le avanoa. Ia, i lau taringa. Ia e whailoa e fōi po le ale tūlanga lea, ia po le a fōi se tau mawhainga, ia o se pisinisi, ia po o se vaenga fōi, ia ua ia li taimi nei li tātou atinu taua, mare ngang whaaloalo. Ia, whaakai, lau sunga mole. Ia, o le taimingei ia o le ua kakalala au nganga mo le mokele sa la whai, o lau fale fa malo skingo o le gym nga o malanga mai kausanga o ke a como whainga o le mawhau lava i mo le akinga e ngā ainga ia ma se fisosangi fo i le laukele o le kako ako o e fia wha malo skingo ia mo ai le au nganga mo fisosangi awale malo se kingo ia mangisi fo ye wala mfanga wolo ia mo le so songi mo kalonga ma so songi fo i mo le la ko malo si mo wala ia kalonga ia ole ola pisinga ole o fa ngei ole falfa malo stingo le la o kala ia wo au ko ba mai fo ile kelo o ngai kangaka o lo fia whamalo ski o ma whaonga ingala le ngei kaukua. Malo whaftai o lea ua manino mai whaafonga mai le tātou atinu mai la tolo mai mo mai o lea ua watatala ia lawa unanga ia ili motele sa la whai ili whale whaamalo stino ia po le dream. Ai o lea mai tau atu o lea na e saunoa ma e whitalai foi na e malanga atu. O whea sa e alalai, o e te alalai nei, pe te alalai Australia, pe te alalai Amerika. Le wai toi fo i atu Sāmoa. Ia, o sau ngō foi i New Zealand. Sau lunga e au kirangi. Te o whai wha asi lewa o mau i New Zealand. Ia, e whai ama se si mai Sāmoa ngei ma. Wawa ai fo i ma. Awa ia te a whaingi whaarewera inga ia mafau whaua awa se me o inga makua ia a o sau so songi fo i whaisiaki nga e mole ai
au sa unga fo New Zealand se fast food kaskausanga o unga fo New Zealand malo faafetai o le mai tau atu la o le tangata e citizen i New Zealand wa loa fo'i o e au mau nei New Zealand ia le we toe fo'i atu i Sāmoa le tausanga o le ale mafua anga taua lau fitaringa taua o le ale mafua anga wa e alu atu ai fai lea o unanga e ese mafua anga wa e alu atu ai e vai wa e leo toe pose lilo le tātou atinu le teimi nei le tele o pisinisi e ma o unanga ese le tātou atinu alea mai tau atu pe ese le au unanga le wa e alu atu e a fatuina i le motele sara fai le fioanga ole eise se lu i fo i lele po se vaenga wa elu atu e sila e au ngā mo tangata Sāmoa le unanga lea ia mor sila fia ole kausanga e lua fe sfuru kolu nga maliwa ili mako kinga ole mako kinga e ngofo maui Australia nga maliula makinga e manga ol makinga e au mai o ye ka o ko mal makama nga mako mai le lua fisu kolule e mai lo mako kinga sa mongi o ke mo ke o mai la le vai kaiminga le lua fisu o fai le por kala mel malo o le sumpa i fa malastino o ke ia la de va veao o i mai le pu le kaeo au si le nai lo so fa me o le sumpa le ale e sa ska kai le ye ma e o ai ka me ki ye ma ka ma o ya ma ko o ai le sumpa o le ma nga ye ro ka la me nga i le tau fi anga sa vai ia i siu sa fa ye ale le sumpa nga le kaeo e lua vai aso o fai le sumpa nga ka alwa i sumpa yang wala kulo le fa ko fa kulo so ese manga yo o po kala mere ya nga ka ma ko ma ka mai ya o ko saula ile lua fe sfulu au sa wale ko fa el po kala me ya o fa kulo lo uso po la me o ko fa me ya o le ya se fa ele sumpa o ko me ki sa ma sanga fa ele sumpa au ai la wo mo me au pe wo kere nga mai kang ka wa ole ko sal malo si pe o me sa ye ya o ko sa bole ile lua fe sul valu ole me a kasi o ba ya o ma fo fa wala ye ise finga fa ye ise nga ya mo wa pele le nga le au nga le fa malo si mo tato ya ko ela kulo le o ko saule ile lua fe suiba ya o kala ngolo i lo so ya que non lua ka usanga saulo ya o mea o ra ko wa ko lo ma o ka la se faina e kom fainga fa ya mo wa sa ba ngo o mai ka fa mar ya den kom fainga o nganga de wa ya kanga kai fia fa mal skimo mo ye e koling ye ma lo fa aftai manino le o me kongwanga nga ke ya ko kaulo ma fo o nga kakai me lo ma fo ke minga le wa fe su kolunga sa fa le su panga sa ma nga ya de ka ya o le ko fa ya ma lo fa aftai ma fala longa tu foi ma fa fo meltatu tinu lau sau noanga a taua e pe foring mai o estanga te fia te fa malustino e te fia tausi lo so i fo maloloina lea la wa e hanga ia tu Sāmoa i le lua fese fulutolu o lo fanga solo po kala mele malo le fa malustino le sumpa e le nga e wa na mutino fo na manino fo i le tausanga le tele Sāmoa a to sa fa ia le sumpa lea alea la wa to atu lua fes fuluono wole o to e faia il to fionga le na lu ye oe ma eva ai fo i ia nai tangata si o to fionga wa fa solo ina ngase lona winga wa tuane ilo ma fo si tulo lona winga wale o to e fa malo stino tangata ia fuele mo we ngase pe o sa nga le ala uftalinga tau ya sa nga ya e mo o nga kai
e lus fulu kolkosanga au ngai New Zealand o le lofali la kapi masangianga o walu wakui isi kumalo ngai ilalo wedding konge ma taranaki ya o ke lofali ya e lusu kolkosanga o fayene ngaranga lofali ya wo makua ya wo le ko lava hol malo si wo fai fo skel va ver kalong ya la langa le ko wo sa ngi lo la sa mo wo fa nga fo lo ma fo le yo ma lo si e ka mo ya ma ka sa wo ko ba ye ka nga ye le au nga mo o ka ku ka nga kai ya ma lo si ora ko kingo o le mafo mo e sa o sa o ka si ke le me o ka longa o no winga ele I fa alu fe sasi a la to e fo I Sāmoa malo mafau o la e alu fa atu le au nanga ia so ani ia o tātou tangata e mai se fo ia lo fio anga ia me se o le tu malo e so ani e tau fa ia to e fo le fa ta ua le koleni ma va ai so fo malo loina e lua sa uma fa mo le spesinis e la pisini ngo sa u kala ngo e lo so ngi o ma fa I me o va fa ngoka ya ke o ye lo le kali o lo so sa lu I me o va go ia le ngo lo fa sa lu I fa fo ngai sa I le kali o lo so nga sa ma sa nga lu va nga sa fa mo I lo ne fiu le o yang ke fa I ma va ya ke ida wo video kulong kama fa mai olonga o ngalo le wo manga o ya fa pa ke ya su ye lo male su me lo male mal po kalame o fa ku lo so ya ni se me ye ku kama ya o lo ka ulanga nga de ai la che ma fo mo se si fa nga po la se si pising se ya makakalanga wala ma se o kali ka wo lo ma o kalame la fa de jim ya ma fo ngala ko ka ya lo ma fa ku ale e rua fe su ko lu lenga o mai ai ne mari wo ki ma ya ma fa ma ku ai lo le ya le au mai lo fa le linge ya wo nga mo mo sa mo ngai kai ma lo fa tai ma na ya tele le sa no nga taua ai ole vai nga fo le o le pisi o le unanga lea e na o e pe yei nisi fo ile o lo lango ya te o ile fainga o le unanga lea o le falkoleni ile nga wa mga yo ko fafi mo so o le pisi ya ma ku ya mga yo so ko fafi yeah ele morango mai ile o yisi ape ma ko ro le fengo pisi nga o se so mi me o ko va finge mo so e lango mai ko fai malo fa tai o le ala wa tatala le pisi nisi ona fan tatala le pisi nisi tau nga kala ile so nga umusan ma ko nga wenga ile so kolkas o kuso yang kalala ile so lua o se temang kalai e o mai la pemingi o lo fa alua e ongo so vai eso kapungi de sa o le la wa fa to tonga uma tonu o le fale ile I masini koleni I moltaimine ya mesisi machine cable machine ma cross trainer ya ma train mill ya ma rolling machine ya le wo ye kongole ole tim malo faftai ole ala se sau va ai ile talia to tangata e watu e fa ngale au nanga le taua o
ngā solo tulu tātou atu nuu fo ia mese mo tiri sala fai. E nisi nuu fo lele wa mata ona watu e whaonga ia le aunanga. Kalan makufale. Mai laku kikipa ole o customer mo muanga le so mo muanga kala ye le sa furi le o mia sa free le so mo mo yang ko kele kang ya tunga sa le ya ole fo ye ya ngai kang mai ya de o le wingo ba ko e au ka Ia. Ai o mai ai maka pe ele se pe maka mori longa le e fo sa ko pe o fo ai pe fa se va pale sa ele ko sa mole al me e algo ai fa kai ya fi pe le si ngai ai si ko ina ye o oi pe fo wa ya fa simo ele fa ngore o le masini sa vali ia o fia la ia o langa ia le misit ka o mala fia mele o mai ma na ia te lono no winga ele ngate tupulanga tala vou au le fo wa nga ia tu na tanga tamama na tina ma tu e fa nga ia masini ia ko ke ngai ko inga ma ko ia wo ngai tina ma ko ia wo o mai fa maraski moi la voi te ngai lungole o le Facebook le gym nga wo ye ia ka ngai ka makua nga sa pa malu sinoi o ina le ngo ese ngo ai lo ai le tata o tunu ia le ngo le au nanga le a tau ai lungo le Facebook ma penga tfailangi e ma la ifo ya nga el tata o tunu e asi ai ia me se le motere sala fai la to fo ye e nga ele motu ia ai ai altai mi amanoa i o atu ina e fa nga ia le au nanga ia wala fo ile fia mo le fa malu stino ia ole ngona le lo ai le gym ole ta noa alea gym e se mafu anga le sof o le ngole o le gym lea tau ia e ole ngol fangua le vai le gym ia ole kala fa sa boa ma sangi ia le fa le ka ko kala ia le ma la ka ngo ia la se e su ngo fiel tatu tunu e me se mo te sala fai pe anga ya tu fia fa ngale unanga le ia fa ngo fia e kuai ka fala wala le gym e o mai ai fa ngo fia nga pe ma le 2 kilomita mai kai le ai le saule nga i ka alu nga kanga e 2 kilomita le mamau mai yuka ia ai kua la ka fala wala le fale la wei fa ma le sai luma sila yain mai lo ai le me ele gym ma lo fa tai o fa nga ina la o masini nei e ni tangata fo ile le wa ye to mai masini nei fa nga ina la tu te fa sino ina nei tangata e fo po la sunga le na fa ma va nga le ya o le wa ye ya la fa nga le ko dua le wa soangi ya o le wa o fa sino ya ya le kanga kai mga mi soangi ko ke le fa ya la ka bo le o mai wo masa o kamai le ya o masangi ai ko ringi pia ya ale masangi masini ya o ma ko ma ko ye ma la fa nga ko lu soangi ya o manga fa sino ele fa ngo masini ma fa ngo o le ya masangi ngai kanga kai ile fa ko ile je dingo masingi mane mal fa po kam la mengo masingi mole kai me fa ma ma lo fa tai ole au nanga fo le wale o to pose li lo le te le mai suka ma le toto mo runga tatu tunu o I tonu ala le ya nga ye le au nanga le a taua
ia nga ia tu tātou tu ia pe fa pe fia fa nga ia le e tu la fono tono ole masini o fale bo mana ta pena ia ila sunga ma fa nga ole kula fongoa sa kamiki la lo sufik o sulima kausanga o le polenga i la vesa kamiki ki i faisi mamafo o mesisi ya pe ke o la vesa kamiki ki masini e faisi sa pe a ia no ia sale ulola salpia sale onga sale ulola ia e ring kula fonga pa me ia saue fa mano kai e ngi kula fonga ele pia kula fonga masangi timu mai i saul ka malanga solo afu ia mo ia fai se vai ele sar se vai koskoso langa ele kauima sing ia sau mal solo afu ia me anga ole fo e mo solo afu e fa kau e nga mana ia tele mai tau atu le uma tua lava ta pena lau sunga ia profita inga tau ele au nanga le mo ele mo tatu atu no tele o lava fia nga ia tu mo tele sala fai ia o lava ta pena lau sunga ele ngata le fatu to nga inga o le fale koleni fale fa malostino ia na fo lava ta pena fo lau sunga mo vai nga fo ia o le pui ngor sa nga le mu tono fa nga ino masini ia fa malo atu tatu proclam mo le tau tua si fonga lau mo Wellington e lau sung fo ia no le e se fo ia le vai nga o e nga ia sa o lau sa no o le tele fo yo vai nga ma pisinisi we mai tau ni Sāmoa le tele yo va fangota ia ale o e nga ia le vai nga le ona ia ilo na taua mo tangata Sāmoa ai mai se ni vai taua tele fa mai ia e taua la fo le fa ma fa fa alusi le tino ma koleni ina ia mo wale soifua malolo ina ia lona winga la le u matala po le lua eva ia so tanu na matala ia o te masalo o le u amata ona nga ia tu masani to tele la u ftaringa taua o le to ia tu mani ia solo fo ile ro te lo to tele na amata na tu ia solo la so bo sa ole le ala sa nga la sunga ole va so bo bua e fucking aulu e vai le fai ko e sa iso solo ma me iso so o va ko ele fa pe fa sali iso solo ngisi ku a wa ala vela belo iso solo le trade mio ya lo inga koso la lo ele mosin ya le o masangala wa aveale le fang pe ma kau longo ye ele se kau ile fa nga li so solo kau sa male malo fa pu isa we koringa ia lo masa ngai ko inga o mai mangai ia no la ko se vai inga na to fa nga li si o fuela ka si fuela ka pil to ina ya so lai o fuana na o to o funa tama foi ele ngata ituli ia ele se me ia wa o fu o le foi le si o to le foi va pu ia ma na yo na wa mata ona foi le ona masani ia male ia sa o sa nga le te mua e pe foi le pe tau foi sina ma foi le ona itanga te mua ia o le la o vai atu ia lo na winga o le alumia foi ia fa se vai sports shoes na Sāmoa il fa ta winga se vai wa ta o foi sports shoes vai nga le o fa kolen me voy a la que le coupe lo la ola ori e fa cola se vai malo va tai ya taro yo no ta tai mi la utalenga taua ya e mo le atu fa aftai tele lava i la sunga fo i mole mo fa va no lo taimi ya ele u mai fo il tatu tal noa e se foi taimi ona tu fo ile wata o le tatu fa le koleni lungo le Facebook al si fonga la mua ya ai e sisi vaenga te fia sauno ia i o lo fa fonga fo tatu tunu mai mo mai ia ma tatu o nanga o le fare koleni ia o nga mo ila to ia ma ai me sai la to fo ne pinko mai ia le siaso e tau le si pinko i le siaso ia ma na ia na le fa ma misi le pinko ia nga i tatu o nanga dia ia fa isi na fa lusi fo le ma na i fa malostino lo futani tau pe sisi vaenga te fia sauno ia e sisi me ale moria kwal fa ka kele lo sunga male malwala ko au nganga mole aba ngo fa kala ngo ai ngi au nganga fa ka upa ya ile
Pawale le mea ya nga Mali. Mo se nga ni o nga mo. Ka ko ko. Ya. Ta ko fo lo. Fai si ma fo kingo ma. Ia mea ka ua iao ngā. Mali. Whaka kere lau sunga male. Malo lo koupo. Ni kio mo le awa ngoa. Ma waise whakanangoanga male nge au nganga whakaua. Ia, ole paule ole se me wa foinga mo le au nganga wale malo kako ku. Karu si ia. Ma o se awa ngoa e anga i mai e le mamalu ka ko uma whao ngā ia awaro la ko so i fua maro loi ia mo o se ngā mo alum whanga o lo fia ka alonga mo sisi olimpeka ka waku al waku si kuma kiki al waku na koringe e te me represent Sāmoa i olimpeka Mali ai fa kele na mo le ama mo kai mo fa ko ngolo ko sana me wa sa kana mo ya Malo whaftai la whtalenga taua Alisara whalewa ai whatuafe ia molo wa vanoa ia mai le fionga le lipule ma le whainga luenga le si ufonga le lau mua i Wellington i New Zealand e mole toile ngā whaftai tele ona u whaavanoa fwilo taime u la fwilo lo pisi taime nei ia au whaavanoa la fwo i wa ta ua fwile au nanga mo tātou tangata ia e mese la whaila tau ia pe ona tā ua wa tele le whaamai nei taime o le tātou maualunga ma le maisuka ia au leo umana ia au leo e sila mamau wa le aunga na e pe ona mai tau atu lau sila foi wa sila mamau so i fo malo loina ele ngata o tangata o lo fio anga e mese le tu malo ma le al motele sala faia ma Sāmoa uma ia ona o le whaatau tau on whaatau so i fo malo loina ia ua pesi mai na foi ma tele whaamai nei taimi ia whaaftai lau au nanga tāua ia msalo o leo le a ngai fo le toa tele o tātou o tinu ia e whao ngā ia pe ai loa tonu le vaenga o lo tu wele tātou whalikoleni lea ia ili motele sala fai le fionga si utu sala ilua i au tafole wala ia ia manuia lava le anga ia tu le whaingo le vaiaso lau ftalenga taua ia manuia foi ia sapati o lo lumanai ia tātou whero e pia masalo sisi tātou whaatanoanga ia ole ale leia i leina mai le motele sala fai ia ona mai mo lo le ilungo o le tātou sum ia ma whairoa i foi ia le tutonu o le whalikoleni ia i masini fo i o loo whaongaina ia e mai le laumua nei Wellingtone ma le tātou o nanga si whonga laumua ia mātou te whātou whawha so i fua i lau wtaringa taua ma le ainga ia whaftai lava so wha so i fua ia so i fua ia o le nau whaafunga mai le tātou te nuu le whātanong fo i ma le wtaringa ia taua li Sara whalewha ai whaatuafe ia o lana au nanga i le motele sara fai le fale koleni po le fale whaamanostino le ufa atuina i le fiango si utu sala ilua ia hanga ia i fo i tātou e whaonga ia e saore le ia o tātou o se mea fuile le fou ia pe ia le anga fuile le tau te maa e fuile le whapea sole o te ruatu nei mala o fua vai puu lea tari e mai le vai angalani ia le laua le walu le lua vai aso le la alu tolu vai aso ia lau maasani e uma se langa e maasani se fo i tamai tisa vai i le oma sio di fare koleni ia al tātou whaatanoanga na o lea ua whatonu lava le itu lai lua si whonga la mua Wellingtone ia tātou mafuta pēr ia se ipa ila fo i le itu lai lima i le whiawhiana nei o le toi kuata le wha o le toi tu nātu leo tātou a talafou matala mai Sāmoa ia mwhao fo i le tātou pukalame o le apfoe whaatini ia se ipa ila le itu lai lima ia ai manuia lava ia fo whangone nei fo iaso
tau sami ulu pua manisi me ai e te mawai ini wa ileana ai tu anga tau sami ile apu ole moli mante malo si ai no fatu noi mali mai sole awala ba e tu pole e no no si se va ile musica fa malo si mai yo wa malima malima ole lava ole noi ele a faina noi mali mai sole awala ba e tu pole e no no si se va ile musica fa malo si mai yo wa malima malima ole lava ole noi ele a faina Soy se fa amaro lo si mai tu la tele malanga mama ole ala na ui mai ai tele o pai na ta fa fita uni sa fa penai lo so tu na fa amaro si mai o so muli muli la vai toyo se mai ai ile fa tua be ona valo ia mai o yesu ole ala tu pe amala au mai o lau ave ma o ia e mai tau ole taua ia whai uina no whaiva o ta mamatina pape fo ilo au aina ua na o Yesu tatou te malo no si ai tu ese le wha pala pala ai soli le wha vai vai o le wha lave lave o lo tu toi te patua e o langa tuai le no ti ai ta ua o se a gariso o le tangata fona vaia o a whai ngata ai maua pe lo fia fia o vao so songa o mai leilea ale fili tu mau le titalo ma pia tu pele lii lana fia kamana le pelu lea ale ngana le whao mai o le fili mana whaingatau wha ale ana tau o le taua ia whai uina lo whaiva o ta mamatina whape fo ilo au aina ua na o Yesu tatou te maro lo si ai tu ese le wha pala pala ai soli le wha vai vai e sili o le toa na te pulelo na loto Male usta I le nga o le mamo I lolo Male loto mama Na te iloa tu le tua So I ale wha vai vai Ai fina male filina Oso nei wale anga Leo so ya matala Tu masa vali vai Tu ese le fai fai anga Io loto katasi Fina nga le tama I le langi Uso I wha malo si mai Ua la tama I le matai Tau o le taua Ia whai uina lo whaiva O ta mamatina Pape fo I lo au aina Ua na o Yesu Tatou te malo lo si ai Tu ese le wha pala pala Ai soli le wha vai vai
Sila ilama tosiva Ewinga eselona fainga Pati pesona nanati Ai muala vaile siva saufai Sila sila ia itanga le teineo le vaela ala Faamane ene eta fiti fiti solo tene teneo so so
Wali fua fua ilo matua La a ilo mafa anua Tau tau anga vale tau tau anga vale Oka oka no fai mea vale La a ilo matoi la a itua Oso oso vai fa anua La a ilo matoi la a itua Pasa oro pa patua Oso vai kasi fa ta a mino mino Manue lue mai no tino Aweka ino Fauna a ilupa Toi fauna i tua Lima ilupa toi lima ilanu fa Di oro pa patua Sabali fa ta a mino mino Fa a vai vai fo ino tino Panava itu tonu panava Fa fo pano Ua umma ole aso Somebody go down, I'm the man, 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 go down,
One
Whawhiwhenga mai le pese ia ale papa o sina ina ua toi se 40 minuti ona tālea o le tu lai tolu. Ia e fwere manatu le taimini nei o pisi fwere a wana o le wanga i to telo le atinu a mesia nei mātua. E piki nei whana wa onga ia ma piki atua i manisi fwere rau whai ngā luenga. Ia i le nei fwere taimi. Ia malo fwere wha malo atu ia i la tau sa ngā lulue mai le tau na li la. Ia ona manatu na ua mai atu ngā luenga. Ia na ua ta pena lau masini pole vang fwere nati whai ngā luenga ai. Ia tautua nā wai fo isi ngā luenga e a mata i la tau li tolu. Ia ona mana fo ile le sifutasi nā nei, ia pia whape ini ngā luenga whape nā. Ia o tau fo ila sauni ngā luenga le fiafi. Manuia lava ngā luenga o le awhenga i mautou. Ia wha malo atu fo ia i la tau sa ngā lue mai anani la. Ia leo mai a ngā luenga leo tu 10 minute ona tā loa leo le itu la tolu. Pisi la fo le taimi ia i lunga le awala wa fo ile wa anga ia te fo ia e piki mai nei whanau a onga ia na wha manatu atu pea ia le sao whatunanga ina ia i luma o awala ia e meise fo i kolosi ia i luma o whale a onga nei whanau o le a kolosi ai i ofia fia ta mo i ta avale ia o lo whaatari mei ei nei mātua i o le taimi e paka i ta avale ia ai ia ta meti fo i le o le atua i le vaai lea i le anga vale malita matau ia na wha manatu pea ia i la tau o lo o anga ia tui mga ala o lo ia o ngare ni taimi te tuanga ia kolosi ia ina ia whaasau ina fo ina i whanau ia i nga i o ia latu ta vale ia lena mo tu nei matu e piki ai ia ai le la fa o te pea ia nei fa fia fianga fo ia o le toi kwata i tu lai fa na tu ina tu le fo ta tu telefon ma tala mai Sāmoa ia nei minute ia ona toi sui atu le o le tatu Facebook ia langa ia la fo tu la fono o vaenga nei mo mea tau o upenga tawhailangi mai se ia unanga le Facebook ia toa lo le valu i tū la ia ona toi sui fo ilea ia ele o te maut le la tare tolu ia ona toi sui atu fo ilea o le tātou Facebook ia wa fo i whaafonga mai male mai mo mai a ila tau lo whaonga mai lungo tātou upenga tawhailangi ia o nai mātua mālola fo ile tāpo i mai malo fo ile on sai malo te talo wha o pea ia whaafiafianga nei taimi ina ua toi iwa minute ona talo leo le tula tau si fonga la mo Wellington ana fa fianga ni taimi raso Siva maya ole tau sala ai ole ya te oni tama e ole te ne atapa e mase te polo la doga Siva maya ole tau sala ai ole ya te oni tama e ole te ne atapa e mase te polo la doga e mana ya telepo i le vai i se tama i tai e siva e vavai ai atu pa malo Wapa ale como vai ore po E mana ia telefo i le vai I se te maita e si vai vai Ai atu fa malo Wapa ale como vai ore po Se tau salala
susi na lafo mai o upulava e o soai malo ufe ai o le masaninga ua whaamutaina ai o le whaaponga i o lau toe a ina taulo uloto i wa ai atu ai ua e whaangalo mai au Alelei Amerika i laua ai Tamatutu i laua whaangalo mai Ai ui i lea wa umatu o umana onga Tau ina ia manu ia o lou ola Re ula ua motu sia ina le asoa Re lupe ua lele atu ia o te aroa Taulo uloto i wa ai atu Ai ua e whaangalo mai au Alelei ni usila i laua ai Tama Sāmoa ua whaangalo mai Tama Sāmoa ua whaangalo mai
Whawhiawhiang nei taimi e o leo uli ina ua 3 minute ua te nei leitu la tolu ai tu ua loa manai whanau a onga ia ai tau nua tu loa ia ma to ina ia ma papa mama ia tau nua tu loa fo ia manai mātua e piki nei whanau ona matua fia ila wana fo ilea o nei tamaiti ia ua vaai ia tama ina ua manawai fo inga luenga ia mana ia se me fo ilele ai tau nu fatasi ta mama tina ai tu ua mai malfanau o fatasi ta vale mtal no ata mai ta maiti ia mai ya onga ne yaso o ka se mana ia le na vai ia ai si fo ta maiti ta ma te ia fo ilele ia lau ngā ruenga le yaso ia fa matala fo ilele ta ma ia la ngā ruenga le yaso ia fa ia te ia wo fale Ioi, mana ia tele. Ia ila tau mala foi. Ua whaafonga mai leitei mo tātou poklame. Ia lofa tele atu tātou tau tua mo tau mala foi. Ia lela wha pia nei whaafia fianga nei. Ia awala foi whaafonga mai tātou atu no. Ti fonga lau moe Wellingtone. Ma lo lava le mafuta mai. Ia, eifo ia ila tau foi le fia i pese le vai. Tangata foi o matu tua ai toi mana o ai pese foi ele vai pese tu pula kata vo tu fasili sili lo tope ai se a patu ina ye mana o mai pese ai vai
sa nai ta fe na o ya mai mo e mai mo le a ya tu male Sila the man, ja, maar de pesse, chef the man, chef the man posi, chef, ja, the man, we vinga la fianga tu fulele, ja, luas fultor minuto te enele tu la fa, ja, me te watu tato videos ye mingol tato Facebook, mole tu boka semana, yol manino ato le Sāmoa, ja, isui tau va sa tau va, ja, mese ele umina tu ele au po video, ja, po ila uafo isa nafa male a foino tato cameras, ya ma nei o manino ata o teini o Sāmoa ale umi fo ona tu iai ya tato opo ata o me po ata ia i teini o Sāmoa lena ma ya tu tawanga ane tin o ka se manino le ata ya fa malo fo ia ila o fo ina nafa male vaenga ya me se o le umi tele o le umi ma nei o le umi o le tu una o le tu ina tu ya o tato wata ya matato me po ata itenya Sāmoa le fo a pe fo le vanga shane ni le ta si le wat fo le tato wata i lunga na tu te mai mo mai vai le mana ya Luas for 5 minutos te ene le tula te si fonga la mo Wellington fa talo fa tu ya tiresa ene fa pe fo ese moe ya malo fo le mafuta mai malo on sai ya i fo le fiafi ya ole wa tato wanga inga ya tu fo ya ele
Ta le fa ya ona va tu ya on to kuata le tu la fa na va tu le tatu telefone tara mai Sāmoa ya tatu mafuta ro le pukula muli le fa tini le fonga la mua ya mai mo mai pe tatu wata au le leina ya lo manino mai ya tatu mai tai na o lo mua mai luma ya ta vanga mi Sāmoa le no matu wa ni mana le te le tama le wali ia na pu ina tatu videos ya ole umina tu o kermo isi nei tatu uso fa fine ya mai se fo ia tene tauva ya maloa Talofa fo isi utina matua ya la wina si umangele talofa lava tina ya naturo mo pe oele so ifo la le nei taimi ya fa after ifo le mafuta mai ya il tato proclame ya mane tautua fa opea ale si fonga la mua I Wellington.
Fia fia ma oli oli. Fia ma oli oli. Ua mai foi wai ma oli oli. Wai fiki fia mai lo puke. Se ke o foi lo le fe. Se ke o foi lo le fe. Ma lo walu mo I. Se lo mai foi e fa ama I. Oi oi oi. Ua pale o mo kamba. Oi oi oi. Te te se nga o langa. Oi oi oi. Bi I mau le po. Ai fa sa o le fusi po mo. Oi oi oi. Ua pale o mo kamba. Oi oi oi. Te te se nga o langa. Oi oi oi. Bi I mau le po. Ai fa sa o le fusi po mo. Se soia. Io lau mo kui mafia fia. Soia le kau fao so. O e lava o le ki apolo. Se o le gonga o Camilo. Camilo milo ma au kilo kilo. Mai kau waku ngai au mea. Sau e mare fale kekea. Oi oi oi. Ua pale o mo kamba. Oi oi oi. Te te se nga o langa. Oi oi oi. Bi I mau le po. Ai fa sa o le fusi po mo. Timu ma ama a fai malanga lo le pea. Su e se la au e fua tele na una. Mua mua ta milo milo. Ai mule mule tau tau. E upele vai e tasi ai fa e tole lau lau. Timu ma ama a fai malanga lo le pea. Su e se la au e fua tele na una. Mua mua ta milo milo. Ai mule mule tau tau. E upele vai e tasi ai fa e tole lau lau. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Time
toi whātalo whātua le whaupoponga o talafou mo le nei vaenga o le awauli. Ua li potia le tio New Zealand le aso, le whaamaoni ai o se tasi o whaipule le Labour, le awhionga le maunga liri aso sene i le kāne sau le susu, ma ole a malolo le tū mau mai le palemene i le vai aso fau, o so sene na manu malo i le pālota maangele i le tausanga taluai, ma ole a whai aso na tautonga o na malolo ai lea pe o na tā ua le so upo le Labour. Olo o langolango ina malosi e le taitai o le Labour Chris Hipkins, ma le vaenga wha upu whai le whaipule a o whianga iai matonga fitinga. O Jantineti o le a avea mafofonga o le vaenga wha upu whai mo mata upu tau le lotoi whale, e sui tūlanga ai I mata whai o ia so sene, ai o le sui langolango ia kāmeo se puloni, na te whiriwhini o mata whai o I langolango e au whia I tangata Pasifika a tina e lau tele mga luenga. O le isi taitai o le Greens Marama Davidson, o lo o malolo mai le palemene, ina ua whaamaonia I le kānisa o le susu, I le amatanga o le tausanga. Ua tatalaina se polo ke tifou e whaatatau I le atina inga o tā linia tupulanga talavou, ua whaingoina le polo ke ti o le lumanai, o lea whaamoemoe na whaavaina I le Miss Whaafawhine a Sāmoa, Annie Kayo, ma olo o taulai I lea awa onga o tupulanga Sāmoa, I o latou tofi ma whaalau I loa tūmaanga whaalanga nuu ma whaafiafianga, e whaamana tuai o latou whaasinomanga. O le lumanai na mamanuina e whaalau I loa ilo I tau ese, o lo o wheangai ma Whaafawhine ta ito atasi, whaapea tupulanga talavou, ma whaatupuina le malamalama atili, ma lo latou sao tāua I Sāmoa. Whaalia Kayo, o le whaatuputupula I o le numera o au siwa Sāmoa I au kilani, nauna ia e whaavai se au siwa I Hawke's Bay, le ua whaingoa ina le Lumanai Siwa Academy, na whaalawi loa le vai aso taluai le apolo keti, ma na lolofia tuai le mamalo le atunu o lo ononofo mau I Hawke's Bay, e moli mauina le matango fio tau mawhainga kai o whaapea le whaatawa ina o le sao whaafawhine. O le siwaenga o le porkalame na tūlanga ese, o se tala na whaalawi loa matusia e se tasi o alo mawhanau o le Lumanai, na whaaulu talaina o le Weaving Love, po o le lalanga alofa. E lawi loa Annie Kayo, I ana tālini ese, ai mai sei le taalonga o le volipolo, o ia fo'i o le taitai o le au nanga lango a le mapu maia, I le ofisa I Hawke's Bay, o lona tali tonunga, e avea tālini I le musika o pese masiva, e whaima vai fofo I mawhatianga o le soifua maloloina o le mafaufau, le mental health I tupulanga talavou, o lo o lango malosi I le mapu maia, le National Pacifica Mental Health, ma Addiction Services, le apolo keti I Hawke's Bay. E te leina no nofo whaatasi whanau tupulanga talavou ma o latou mātua peitai, e ono avea ma se mea matua I taunga tā tele mō mātua mātutua, pe ona whaalia se tasi o le uwhaito wha, mō mata upua tangata e malolo li taia, o le numero ainga e ai whanau mātutua, ua whaatuputupula ia I le silia ma le selau wa whetalo mai le luafe ma le wha, ma ua whaavasenga ina numero e wa ai, po le ase whaupoponga I pili mō ainga. E mawhaiona whaupopo le whaitau wa whetala I le tausanga, mai I pili matupe whaalua le ainga, pe ano nofo mawhanau ua matutua I le whale tasi. O whaamaumaunga mai le suesuenga o le tamau ainga a le ainga, o lo whailo mai ai, o ainga o lo iai na o le urunga lii, e whaalu le lua se lau walu se fuluta lai le vai aso I tau mafa. Whaatusa I le whase lau ma le 5 ta la mo urunga lii, e iai whanau to alua. E tele whanau matutua e no nofo maolato matua, e tau se whele tupe a wale whaataunga o se whale. O nisi o lo ono nofo mamatua, ai le manana au e tutongi ni boards, lea e mafua I le tele o tupe whaalu a matua matutua, e whaonga ai penisione maisi a lato whaamanuyanga. O lo ta uaile o whaito wha, e tatawi matua o nauna ia malosi a lato whanau matutua, ina ia whaamalolosi e atia e lava o lato a inga, e whaamama a vengai foe ia e lato, e ititie le pili o le moli, pili o le vai, whaapea whaataunga maasani o le vai aso. Ua whaalawe loe le whamek se vai la au fōu e whesosoani I le ADHD, ma ole ave seo a la fua I le whaafounga o isi fua la au, ole a whesosoani ma manu iai le tusama le sifurutolu afe o tangata I tutonu o le 5 tausanga. O lo sa ilia ni whaamatalanga I le whaatupenga o le vai la au, o le lisdexamphetamine, ua ta ua fo'i o le vai vance. Ma ia solo ia le whaafounga mō vai la au e whaatupuina le maalosi, lea e whaonga aina I tonga fitinga o le ADHD e o atu I le aso mua o te sema. Whaalia le whaatonusili o whautuanga mai loilonga Dr. David Hughes, e siria maleono a whetangata o le awha manuaina I le tausanga mua.
O vaila au lo vava ai e whaafauta i ala, e au fia ele methylphenidate, dexamphetamine, male modafinil, le ana whaonga ina uma mole narcolepsy, e mo mia e tangata e maua le ADHD, le fesosoani a se foma i whaapitua i tau sangata i lua, ina ia mawhai e ona whaau le whaatupenga o neiva i la au mo i la tau. Mō tamaiti, la tau te mo mia le asiasi la tau foma i whaatasi le tau sanga, e whaau wawona mawai le avanoa. O le wala awina ia whaasata mai tila loi fo le tai se fulu ono tau sanga o na whaonga upeng office o ta inga po o social media. O le a le fofo i nai whaafitau limoni o lo ofea ngai matupulanga tala vowi lungo le initaneti e tu sai mawhamatalanga a le net safe. Na tau tinol pale mio au se tālia i sana whaasana launga whaalawa i tele ua fuafua e tau fiata mai tila loi fo le tai se fulu ono tau sanga mai le whaonganga o upeng office o ta inga na whailoa le pale mio New Zealand Christopher Luxon o le awa awa ai New Zealand i se fuafuanga whaapea peitai na ta ua le pulesili o le net safe Brent Carey o le tau fio le whaonganga i tamaiti o le social media o le awa atuputupula i ai whaafitauli i tupulanga talavou la iti. A whaapea mawhai ona tātou tu ua tātou whanau ta e se fulu whātau sanga e wa aia o lātou te la iti pe tu ufo ina o lātou i le whale e te tau fo i ona whaatanga o na whaonga upeng o fiso o ta inga e tala noa ma fiso o ta iai ma lātou wō. Sāmoa Carey, o le amatanga o le tausanga lea na amata whaamamalu nai le tau fia o le whaonganga e whanawa onga o telefoni a onga e le aisea onga i tamaiti a onga o na ola o maua pea lewa noa e whaonga a isi kome piu ta whaateko no losi. O le whaafita uli moni pe o na whaalie Carey o mata upu e whaonga ai te kono losi. O le waawa ai a tātou mata upu tau lea awa onga e au mai ai i tu tonua awa onga tau te kono losi. E whaau Sofia i le tupulanga e mawhau loto e winga i o lātou awa noa ma vaenga o lo lātou awai ai. E le ngatai lea o whaafitau li i a mionga o le ase mea tātou te manana o e wa ai ai a tātou tupulanga talavou mo le lumanai na whaalia isu esu inga na whaia mua i le net safe. O lo o matua i le lei lava le whaonganga i tamaiti o le initaneti ma upenga office o ta inga. E tā awai mātua le malamalama i upenga office o ta inga ese o lo o whaonga ina i tamaiti e ai le Snapchat, Facebook, po le Meta, Instagram, maisi o le itu le lei ina ia tau mawhai mātua e tapu e mai i whanau ma malamalama i le whaonganga o upenga office o ta inga whaona po nei. Na langolango ina i le taitai o le Labour Chris Hipkins lea fofuanga a au se tālia. I pe pofa matalanga na whaalia ai, sa longo ina le whainga malo i le te leo leo ngā o le porkalame o le ka ora ka ako i whanawa onga i māsina na whai ai le whai unga o le a whai titi le pāketi mo le porkalame e mawafua i e whanawa onga tau mawhai a onga e ino fuanga e to a tele a inga e maula lalo tupe maua. Na maua i wha maunga i se suenga na whaia ua whaalelea fo i unga suenga ma alu i luma le tau mawhai o tamaiti a onga talu na whaia lea porkalame pe o na whaavae na le Labour. Sa te tau ona whaalawi loa i ungo suenga i a iuni pei tai o lo tau fiofi pea pe o na lipotia le liti o New Zealand. Na ta ua se whaatala noanga mai i loilonga mua na maua le whaalelea o le soifua malolo ina ma whaatupuina le fia i tamaiti a onga ai mai se i tamaiti e mai a inga matitiva. O le porkalame o le free lunch na whawhangaina ma o atu i tamaiti e tu sama le lua se lautonu 5 afe po o le lua 7% o tamaiti a onga uma ono se 10% o tamaiti o lo tau iwi ma whaingatai tutono a inga ma le ono 7% o tamaiti mai i a inga matitiva ma le tango 5. O loo le whale mai au ki lani se tau lea lea o loo se tūlanga tinga ina i aso e tolu tālua na a matana maua i aunga o le fulu e iai le tinga o le ulu, fiva ma le vai o le tino. E tolu ono tau sanga le matua o Niraj Ramachandran na malanga i initi e tau silo na tamama e iai ulai a ina watoita liu mai na a matau na whaalongo ina pe ua maua i le fulu. Na ave iai e lana fo mai fuala au e tonga fiti ai siya ma le wha i peitai e le i maua se mapusanga mai le i fesosoani foi i aunga. O le luwa i aso mulumuliane na whaanatinati atuai o ia le whale mai tele i North Shore ma tuuina i le potu tinga ina o lo oia i lava i le taimi nei. Na whaalia le usola i titi o Niraj
o lona uso se tangata malosi mai sea lava mawai se mai sa le ia se mafaufau e ono faata otolia le fale mai ona o aunga na faapeo le fulu masani i se lipotia fo mai o lo tauai o lo mawale tau le alea i le faa mai o le hemophagocytic lymphohistiocytosis po o le HLH o se mai e sea lava mawai tangata mai te leina whanau ai soifua nisi e faa mao ni o mawai e mafua mai pe a tele cells inga o si le tino. Tala fōia mai le si fofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Fatalo fatu lau whaafonga le whai ungo le vaiaso ma le whaau pōponga o telefon mai Sāmoa usi mai ai lau whaafonga. O tali mai le teitei fono le soa komiti o lo whengai ma le tāpenei no tau mawhitanga mo le fontanga teitai o malo le tau pulenga le masino fau. E valu i tu malo lea ua o lato fesoa swani mai e ala e lato ua e sele selenga o le ao lato sapaleia le tūlanga o tau mawhai ei le talo wala au fai sua ma wala au tau mawhamata, au niso i tu malo i a ano manu whapea fo i le ia, ai o se tupele lei fo i le mo i lantou, au whenga iei le atunoo, ma le tari ngā malo i fontanga, ma ua whamautu mai le teitei fono le asoa komiti, o le a le aise tūlanga le atu e whapapole i nai, wa lava tāpena fo i le vaenga o le tari ngā malo. O le mata au po lau fitotoa i ai le autusitana, ma le teitei fono le soa komiti o vaenga tau le whaasa le launga ma le autusitana Sāmoa, le whaoli i unutoa au i lua fonti, na toe tala tala wha manino e le sunga le whailau tusi o le kāpeneta, anga fili tō mai mano shem leo, i atu ngā lunga le autusitana Sāmoa, i le manatu ua loka lo lātou sa o le tonga, e whaasa le lau wai vaenga mo mia i lātou, mai fale ma mau te itasi walau togia, o le au sui ai fono te itasi le aso e tasi, na whae lue unutoa au elua. E le rekomendina whaonga ina o lau taavani la goia personal ka, a wai la tumlau personal ka, i e toi whaafo i mai o ele i manu le manu, wai lai whai e puingo tangata e whewa i atu tai, a wa vatur fa mama avengal na i ma fa ngo fi fo tato nga wenga o mea le fa ya tumo oto e al uma ya midi so sia tunu e o tulanga na e ya ma fuanga ai le fa pe o sele mana o se si tote access tato tulanga ye pe ona ya o se fa ngaule mali le autu stala ile tao fiere o lo lato pu e no ata ile aso te tala lo i ele fontanga fa pena foi lonta puninga peitai e au SS e le finangalo o le whailutusi al kāpeneta, ma le taitei fono o le soa komiti o le autus tala. Na whaelofo il tō whaanga whili, o tai ala uma o lo lima taite ina ili ngā ruenga mo le whaafoe ina o le fontanga o le au suia. O lo munmulta ia lava tai ala o lo whaatatia mai tu la fono, wa oma o na tu whaatasia malo le tau pulenga i fontanga whapenei, le wata o le blueprint. Ai pe o le whamamanga atili o le whinanga lo teitai fono nafi. O ai inga i o lo lima teitai nai i le tāpenanga Sāmoa o ai inga ua whaatūlanga e le li o leo malo tau pulenga. Ia ma o ai inga foina e le sala ese sa tātou tāpenanga. Ina ia whaamauti no le leiva enga ia. Ia e peila on tau whamamlama nafi. E ia vaenga e determine e le tātou host podcaster ina ia lima taita ina i le whātinonga o mau vaenga ia whapea foila tātou accreditation na matailinga ia a me se foila o le whātūlanga ese o vaenga ia o le a ngārulu e ai ia le au whasalalau e le ngata i le au whasalalau mo se o tātou lama tunu po tātou local media personnel ia whapena foila ma le international ia e mai foila lato ia ua whaatūlanga e tusa o ia inga o lo whanga yo iai
ia le tūlanga le media and communications e tu sai mata ia la lo ngā lulu e fo isi o tātou tunu e la lo le blue book po le Jokum Commonwealth blue book tu sa o le tātou blueprint lea ia e ta ia la ina i whapea uma fo ila isi committee matailing committee of transportation, committee of venue, committee of security ia ia vaenga o lo lima taitai nai ia vaenga SSI o le ngā ruenga. E la fiafia nafi na usuia e se fontanga whātope, a nisi o le autu stala, whale televise, maleitio whaasala laulea tunu. E toi momoli e se whinaua i le mata aupu lava le nei, a ngai i le taitai o le malo. E le tusi na tu i nātu le peristene o le asosi le autu stala i le tunu, langi keresoma, a ngai le tamai tai pāle mie whaatatau le mata aupu lava lea, e taane le se furma le lua, e le Italiane lava. Wa te enalo fisasili o le matanga luengo soifua maloloina ai ono eleke ke Roma, manatu wa whaadi e lunga o penga te wha ilangi e nisi, a ngai se tasi o saunoanga a le sunga le fomai a Dr. Ben Matalavea, e le o iai se tātou fomai wha pito mo le wha ata, e lo tātou mautanga se ngasi tele i ulu moto tua. O le tasi ne o onanga e tāua tele i le atunoo, ona e mo o mia tele le au onanga mo ngā se ngase, wa mo o mia le whaatino le whaata, e wha wa waisa i li ngā fomai, e lotonu ai le wha le tonu se ngase. Peita ina sau no ai ono, e le wha mao nia ia tu singa, ona o loonga lue se fomai mai seina e le teimile nei mo tua, e le matata lea o loo wata ua. Peita i o le hawa noa wa mai a foe o na whaasala lau whaalawa i tele, ma o loo feu tanga i foe i le komisi o tangata whai ngā ruenga le malo, ma le whaatala no inga o ilantou watu si tāno sanga. E nā o le toatasi le fo mai a lea tunoo, sa anga lue le au o nanga lea, peita i wa wha mawai i lona tūlanga tau soifua malolo ina. Wa ripotia le ofiso numera wha mawina lea tunoo, le si tio le tupe mawele tunoo i le tausanga wha le tupe lua whelua toru lua whelua se fulmane wha, wa wha mawina i le o atu le tasi tesi ma le tasi biliona tā la, wa maua mai le la fonga wha au popo i uloa ma au nanga, ma la fonga wha au popo i tupe maua mama, ma fe whata wa inga wha wao ma lo, o i wa si itia i le se le ni maua le atunoo, i le tausanga wha le tupe lua whelua tolu, ma le lua whelua se fulmane wha. O tala fōia le wha i unga le neva yaso, manua tele lo tātou wa tunoo, wha soi foia. Be
Le whawhianga mai le whapesha le tātiana ina ua 5 minuta te nei le tūlai wha. Ia na ua mai atu fo i le toi whaasalawina o tātou telefou. O le nei fo i aso pe o na whaina le tamaita ia ana whaasolo. Ia mai se o tātou talamai Sāmoa. Ia ntu ina mai le sunga ia tā sesa le Sam. Ia mo le fo i whaaftai tele tātou whai news mo tātou telefou ma talamai Sāmoa le nei fo i vai aso. Toi mo le whaaponga i le tūlai valu i le tai au le asunga fua le vai aso fau. Ya ole o tātou iei le i tū la muli o le tautua le siufonga lau mua. Ma le pukalame muli le pe foi whaatini e foi le ae. Ia i le whenga o le tinu i ngā luenga foi ma whaiva alo filima i le ngāta o le nei vai aso. Ai whaapea foi o le nei foi aso. Ia mo le atoe le whaamalo o ai lava ua mānama ngā luenga o le nei vai aso. Whaamalo atu le tātou tautua ma le pukalame o le foi whaatini ia te utou. Mālo le whaamalo losi, mālo le ona sai. Ia ele fai ngofia le usu le tai au le malulu. Ia e ona o le toa lo loto. Le mafuai ona e usu le tai au le malulu ti munga. Ia ma le savili ma matangi. E te le i wha avai vai ai le ne yaso maila vai le aso ngafua. Se ia pa ia maile ne yaso whaleile. Mo le atoe le wha malo. Ia i la tau sa whea ngai mga aluenga le vai yaso. Ia e wha malo fo i le tāpua inga. Nei mātua mātutua i tono maota malawa. Ai wha apea fo i tono maota ngase. O maota o tangata mātutua. Ia ili lātou fo i whaiva o le tāpua i ma tatalo. Ia awanga i fo i whanau ma a inga i ngā ruenga o le nei fo i vai aso. Le wei mani mani fo i a onga whanau. Ia sāwhianga i fo i. Ia mai lewa lea songa fua se i pa ia mai le nei as freile. Ia mo le eli wha malo ma le wha aftai tele mitua tausi. Ma lo le tāpua i. Ma lo fo i le onasai ma lo le tatalo. Ia e whape fo i ona wha malo atu. Ia i lātou o lo mafuta mai pea. Ia malangolango mai le tātou tautua i polo kalami fo i sa autou whaasoa mai ai le nei vai aso. Ia o lea ua tātou iai le tau i tū la muli o le tautua le sifonga lau mua ma le pe foi whaatini. Ia a tau lo le pe foi whaatini. Ia o whai ngā mea i le tai. Tau loa pe foi. Ia o whai ngā mea i le tai e le o toe po fo i se lilo le sila fia le tātou tunu. Ia o lunga le sami. Ia ta ulola foi fatini foi lona winga la wala ta il tini ia po wala ta foi na e faiva ia ta ulola foi fatini ele foi le mula le ia mo meu foi fatini ta ulola foi fatini ole yep papena tu sai va foi le fa ngese le fatini ngo foi Iwa a mesia la to inga tu unga fo lele la pipi ia lai mua i le tau mua ni siva ia nta vai lole le a fa fatini yep al matua no alo foi al tomalo ia fatalva tu le tumeta ia Filipina Elisa ia la fai mispati malo lava pina ia lo fat foi mo oil male ainga ya me se foi ia le sunga fish malo nga ruel ne yaso falto ya terini fa tele la ta poi mai ya wa vale minuta te nele tu la fale un po kalam le poi fatini ya le Australia ia e umalo fe au mga luenga alu sa olo le fale wala fe fu le fale olis ma le tupo i fu o le tele o le ngasu ma le tu lo fa fonga mai le tinu ma le tele i fu o le o me tupu alu sa o lo fale pe mana va on matua mana ia a lo wafe fu la le fale olesi ai tele i fa mo te afe ia ia tele fu isi mau mata upu mai isi ngao sa ia tu le mai ai mana ia le mana va tu wata maiti o sa o le fale ia fai foi le ole afia fale ainga mtal no ma fsiri ia tama maiti a mai la onga ia pe fsiri fu maiti ma tu a mai luanga luenga le yaso wa ila mana ia ia mo fia on me pito sili na ta ua ia mawar fia ainga malava ne fiafi au tata wanga ia tuai ia i le fai ungon ni foi vaso tele foi ta longa le le mai mo ina foi lungo o ala televise foi fai ngon vai mai se la ta longa tata au le manu Sāmoa i semi-finals ia semi-finals la ua fiti ma au America al semi-finals ile va o kanata ma le manu Sāmoa o tai au le fiafi le tu la lima te ai le ono le afia fitai au afia fio restaurant ia ai o le semi final na ia o ile au malo ia le me ilo e fatali mai ia se au malo le au fiti ia male au America ia ona su e lola ia o champagne
ia o le tafaono le al Pasifika le iai ia Japani, Amerika, Kanata, Fiti, Tonga, ma Samoa. Fala au ia wa angwa fo ilunga semifinal. Ia le fa tonu ina ta yao. Ia manuia le ala faiva. Tama fa na o se tata o tenu. Ia lo fai masui. Ia ta longa le semifinals mal au Kanata le wata Kanata le sorry fa sawatu. Le au Japani le se au fai ngofi. Ia le au le matua fita to tamo mo o tangata. Ai tino la iti fo. Ia o fitau le fo i maltatu. Au. Ia manuia la ta longa tatu manu Sāmoa le aso ata. Ia mal tua fo le fia na nei. Le ala amata nai quarter finals o le lakapi le ale NRL liki Australia. Ia na nei la le ta aloi ia le au le fia ia la tambo tu fo. O le au Benfast Penrith Benfast ia male au ai Roosters le fia na nei ia o le quarter finals mo na o le o ta alonga e fa ia o le a fanga solo le fa ingol va so nei ia ona su e lole ia ole au le ama no malo a fa pe e malolo ia le au le Penrith nga na nei ia e yelo na no e to ta alo le vai so fo ia e fa pe na fo ila le au le Roosters pe to e mo le no Roosters e to e wow au e fa pe to ngale la ta alo na nei ia ole Melbourne o le Roosters ma le aulea le Penrith le fia na nei ia tele ata longa ia me se fo i o le sa ia i le fiafi ia le ala lu ia le tato o Liona a Wellington ia le aulea Marcos i la lo le motu sauti nai Plymouth Blenheim io le ole man tu fo le na se i mai le au Marcos ia le kitarita mai a Hawksville version teni o le la pui la to pui nga mua la le la ta aloi male au Wellington ia ile sa le fia le sa ia po le uli fo le sa nei wala ni MCL ta longa na ta ole amato fa ngata fo ta longa ia manisi ta longa le NBC le fo fanga so na nei ta longa ia ma ta yao ia ma le sa la le ta aloi ta to ole Wellington ile ta male au le ala lo le Marcos ia motu sauti ia ngole tele au sta longa nai mai mo ina fo ngole TV ia fa pe fo yo nai le mai fo ita longa fa nau ia na fa manata tu pe tu ala lo atu ta tu proclame le fo fatini ia mata ngu ta tu pe fa pe nai le uma ia ta longa isi fa nau ta tu ia mata po ile ta longa nai tamaiti pe o le so ata yao mo le fa ngol va yaso Sfulu minuta te nili tu la fa tata wo se fa fianga le nei ia ma le sunga fa fianga le ma le sunga aswa Felice Mikaele o musika o le fiafi ia on tatu tel no fo ile pole ase va nga tatu tel no ia ma va tu fo ina fa manatu ta ua wa fo ile nga ia tu le fa ngol va yaso le tatu te lu fa ta lo fa tu le sunga le ti akono to ina ya Hans le no mayava leo mafuta mai malo voi ya malo voi nga lu le yaso Hans te tele lava le mafuta mai ya i le tatu to tu ne ya fia fis full 20 minuta te ne le fa fia fianga mo oe
Sa o mata ina oe, ina ua lua se fulu lua minute o te enei le tulai whaal puklame o le a pwai whaatina le si whonga lau mua. Ea, mo le nei fo yaso ai mai se fo o le nei va yaso. Ia mo le atoe le wha malo, ma le wha aftai le tātou atunu. Wha aftai la fo le mafuta mai le nei taimi. Ia ma wha whafonga mai fo inisi dunga le ala leo nei. Le tasi ono te si, ma le tasi wha mo, a o anga ia tuai lau ta avale lau whale, po lau maota, po lau lawa. Whaaftai lawa fo il mafuta mai maki mai lau le tio whaalongolongo. Ia e whaafengo fi fo ia mesi oil nawa e le la vawa e vai mai ngā luenga. Ia e pa o loa la le tio i tono lau ta avale. Ki wha leo tele, au so na whai leo tele ina. Ia e whaafonga mai ai. Ia ma alualu maali ia la ia lau ta avale fo ilele. Ia ma fau upol pese. Wai au ngā fo upol pese whaala ia u mata se tu lou. Au e anga ia tua i lou vai mai ngā luenga o le nei aso. Ma lor wha malosi ngā luenga. Ma lo fo le mafuta mai, ma lo fo le faasoa mai. E wa a ele tala no mai fo i ma failo mai so fina ngalo lungo tatu penga te failangi. Ya ma tu te lo fo i lo fia po mena te po la fo i se meo e fina ngalo. Yai o talo fa tu Erika mo ai wa vela se kuka Erika Moe, yo e wa Erika Moe le tai misi ia se kuka fa tali le tama le ainga mal fa nau. Le tele tina le ya tina le Erika Moe. Talo foi le fatua Rachel Sifa ya oisole ya la mata ya Rachel o i America le debate foi le sa fai nafi e potala tu nafi ya le tele Rachel ya po mo mai me na fa talo foi le sunga solo malanga ma fa tai foi le mafuta mai malo foi le tapuai luas for 5 minutes te nei le tu la fa o le to va to va ngale ona le sa fisi mai tato tu no le ma fa tanoanga ma le sunga por fitalenga ya taua li sara faleva ai fatoafe ya ilana o nangale fai le moteli sala fai le pitonu o si utu sala ilua lana fale koleni fale fale fa malostino ya ona ngalo na fisi ya ile tutongi ya aleana to e vili mai le sunga ya al ftaringa ya taua ya ona le safi sili mai tatu tunu pe fiel tongi ile aso e te alu te koleni ai mai fa malostino ai lona fal koleni lawa te tala len tala verso nei ya verso nei le sa tala nai le unanga le sunga ya ftaringa ya taua ya le la sa au mai to fa ro mai e lima tala e te tongi le aso yo lima tala ile aso te foi te whaangai nai ia masini mar falkoleni io ia alen fa manino mai e sau ale tai a volele fa yo fa malostino si mai koleni mai tamo e lungo le lingo le masini le tamo e tanga foi lele la lingo le masini te ta mai auto masini le tamo e mo e foi lele lunga trade ole trade meals e pole ia la sa ole masini na o toi masanin tamo ai ya fa pete sauta ya o fa nga ia le fale koleni fale si ia ma fale fa malostino te tongi la lima tala ya e pule ala o pe uma e to ya lu le fale e to sau sistemi o le uli ia e to ya lu le fale pe uma koleni ngale uli e to sau le fiafi ia fa nga e lima tala le to tongi le aso taungo fie a fa mai la tanga nga taua e tolu masina ia le fa tamo el va ngale taungo fie yo lima tala ile aso o le matua taungo fie fua ne la i wa fa koleni le sunga ia taua tanga taua o e pe fa koleni nei yo masini la yai ia mo tu sale ia fa koleni nei fa malo i ta pe masini o le fa nga masini no i ta tau lima tala ile aso ai pulea o pulea le taimi te whaangai nai saua ma le tae au e o le fiafi ia mo ila tau ia na fasini mai ia o le tauri na lima tala ile aso le aso atoa ia umana fai ko le ni tae au alu fai au fi au alu fai popo fai lau saka ia sui au povi ia to e fai le umu ia to e sau le oli to e whaanga ia uma e to e alu ia e alu i talo manga fai mei fafie fai le lafo ma totia pula le fiafi e to e sau e to e afe i le fale koleni aina o le lima tala i le aso ia mo ila tau ia na fisili mai ia ni mafata nonga o nesa pa uia tea o le fisili na
Lua se full fitu minute, wa te nei le tu lai fa, le si fonga la mwe Wellington, ma lo lava le mafuta mai, ma lo ngā lue, oila foi o wha o ngā lue, e tātou whai ngā lue ngā whaatas, tātou mānawa whaatasi, pe wha pete mānawa vai de lima. Ia, tātou mānawa vai lea, tātou wofie fie le whale. Ia, na. Whaote nei wha fie fiara le taimi, ia o nei wha manatu māsani la foi lunga la wala, ia i le whiwa i foi o tātou o tinu, o le misi la foi se aso, o se vai aso. Ia, tutupu wha lave lave i lunga o wala, ia ona o le whaatamala i la tau o lo whafuhina ta vale. Me lea na tutu atu pe o tafa le whamanatu, tau tua nāri saunga le mōlunga la wala. Ia, awa fo i la tau o lo whemalanga. Iai, le si whanga la mō Wellington, e lua sifuru vale minuta te ene le tu lai wha, whafia fianga le taimi o le fiafi, ia e mālola fo i mafuta mai. O le ale kuka le fiafi, le ale kuka le fiafi lea wa whai tātou, o le kuka maa nei a le fiafi, o le isa la elu, ai whalai le eleni. Adu no lama le leisa ia wa uma upu le tama va vel na Israelu fala Israelu mal eleni fala ele eleni le malea leisa ya tama va vel na na ikuka na le fiafi ola ikuka na tera tu lo fai le matangi mai sae no foi le tau fiafi o tau le foi mal ne fiafi sila ne tatu wata le nai lunga tatu Facebook mal YouTube pete ilo atu ele tu no ya valmana ya Visit your very own. So you just on and now, the lalo langi maona tuina now. Apai ulo taola, le asole olo taua pamasilonga. Opua now le lana, ile fainga tau mea umalava. Sa matroe mo atu e pe o le laia sa matroe mo atu a pea e le saola tonga e mapui ai whainga tau le polonga na o le langi lo tanu moni te pepese ai ma oli oli fia na o le nei lalo langi me mai e iu malawa i le papi ai whai mai foi o le pocho na mea uma ole aia le matangi so ye te sone nau le lalo langi maana tuina nau a whai ulo taola le asone olo taua pamasinona Vanai pola pola ina a meio na lausi la pia the tata pasale tu sipa ia e matuale ana e una ole ne olana ile pa chua ole changata le malama ile pula mai rana fiona Talia ya chamo monga ya la chule i chala sana ya so maule ne olana pia na ole ne la lani me mai e u malava ile le papi ai pai mai mo yo le pocho ona me u maule ai
te sona na nau, le lava langi maona tuina nau. La paie kulo taola, te aso le olo te opa masinonga. Le whawhianga le waipesa le matangi mai sa sae whawhianga le fiafia le sifonga lau mua Wellington e lana tautua whaopea. Tālo le lima mai ale tātou tautua le ne yaso. Ia manatu, wana. Tau nuu fo ia inga le toatele le tātou tunu sa whianga i whea mga luenga se mai se lava ni usila nei le o tele manava ngā luenga le tolu. Ia si vaenga le Australia ese taimi. Wa tu sa le ua te ale afo le lua isi stete Australia. Ia o Amerika, masalo o pongisa, taimi nei Amerika, manisi atunu o lalolangi, ia o New Zealand, ia le ua te ale afa le whare a fiafini nei o le aso wharaile, o le aso se fulmari tolu o le masino, se tema lua afe, lua wha. Ia, o le alawa le taimi o le atunu o lo e iai, wa e maasani e lava oe. Ia, matou nei New Zealand, matou maasani wha e nei, umalo fo i manama ngā luenga alu saa o ale whale, tangata fo lele le whale to o lua mara whanau, alu saa o ale whale. Ia, oe fo i lele le tausu esta o lua e lisi whanau. Alu sa ole ainga fatalo fatu le sunga ya pule i tu atoa tu alaina ya Filippo va taitele lava le mafta mai ya me se foi Erika mai woi fe le kuka Erika falai ama talo tao se tu lo male kalemoa awo ya wo upu talo fa foi nga tu risi Sāmoa ya malo va taitele lava le mafta mai manuia foi fo fanga mga luenga ya o tiute foi ma fai volo fianga i tatu o tunu nei taimi ia au le tautua ne si fonga lau mua ia o lo fa wau ina pea ia se ipa ia le tulai lima tatou lulu lima lom fa to fa ia tatou ta ape ia o mai al tautua le ne yaso ta tali tulai lima to duas friono minuto tali tulai lima mo ila to u malava le afa i poipo le fa ingole nei va yaso le afia finei ta yao malasa o ai lava le afa i poipo ia nai fa nau fo le atu fa ta sia sa kala meta pa ia fa i poiponga alofa te rea tu mfa manu yatu di tautua di fonga lau mua ya te uto umala fo i o le a fa ipo le fa ingon leva yaso ya fa avai a inga uma i le tua mama i le alofa i le tau lia telefo i le mama fo i le ta i yafe ma tupu le fa mau le lima oe o le mama ta ua o le mama i le alofa mana ia mama i le alofa le mama pito sili nan ta ua mao nga ya ia manuia lava a inga fo manuia fo i fa moe o le afeanga iai ma a inga na lua ia au foi vivesi au tātou la ia foi lele wala au lia fai poiponga tai au por esta po na nei au te alu fu le fai poiponga a inga pe fa pele so tu si wala ia wa tasi le mafuai ona le lava ia ta penanga fo ia a inga na lua ona ola ta umai le wala au lia na te lua se lau ai o tu yo oka to titi fa lo ina to titi fa se lau ia tangata le tono le holi taimo le inga Ioi, me fo nana tu alalo e pule a oi. Ioi. Amanu lua tuai. Ioi, a ua lea ia so wala aulia pena to lua tamama tina na wala aulia. Io na na ua. Na ia mana ia fo ia le ia na ia inga fo i lo nafa ma fai poiponga ma so fa nau. Ia nga te fo no so fa nau fa pitoa. Ia po ni maliu fo ia na. Ai mo ila to umana wala a fai poipo tai ao po le sa po na nei le fiafi. Manuia lava fai poiponga, fa amni atu tautua te fonga lau mua ya te uto umala foi, ia meise nai whanau, ia mo teimo mo leo le a fai poipoi. Ia pe na fo ato e fa faulua fai poiponga ma tinao le ainga. Ia e ula fo ina tuli so tinao le ainga lu ainga te le fiaru, ona o lo walofa. Ia lea lau fa tina na nei, ia to e fa lu fai poiponga. Manuia ainga fau, alofa te le atu, ia le tato poklame lea foi fa tini, ma le tautua te fonga lau mua. Ia le pesera nei. Ia walo fa tuai fa manu ya tuai o to waso fia i le fa unga le vai aso. Manatu le mafutanga o emau o emana
tua maita o tu mawita I lo fatu Boma ta te tala no ai Momo sao se haso ta toi fia vai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o lau fusi I amana tua Jos, ta tofi ma le pese le tu wina oe. Tu sono na uma na washer ai nga fo pese le fa pe mai lo matanga ma le fe au. Wa ye tanga ta wa ta fina vai pe pong. Ya. Woni tu fa yel men na ta fa pe pong ai le se me le yo e. Ta ofi pe a mo, ai fa pe le mo. Ye le se me la ta ofi fo. To e se full 1 minute na ta le o le tu la se full le tu la lima. Le foi fatina si fonga la mo fa tal vatu ya sunga fa fenga ya va weli tal va ma lo va weli eu tene eu tu si
So mo nga luanga mle sunga aswa Felice Mikaele ne vai ngore tau tua si fonga la mua tau se full 5 minutes na tale o le lima ya ele o to telefone start Jamie ai ma lo lava vai atu le to tele lava ila to ma futa mai ngore tato YouTube mo Facebook le Jamie ya me se foi la to lo mai mo mai tua to le pa se tu lo ata lo tua to le pa ta foi le le mata mai foi le tanga o mi ya ele ma lo lava fa tai ta lo fa tu sunga pana panu motiva ma lu ia foi fa ngol vai aso fa tai lava le ma futa mai ya ai ile foi le ele fe aule mai pesele ya mo tatu tama a fonga ye
Se fo malia te matai a Teresa Milford malipese a tamu o Eva o Lofiso Soani e le o Sao Polonga e oe. O le whau tāwana mo tātou tamal whai ungar vaiaso o tina o Lofiso Soani e le o Sao Faisaka e le o Sao Fuluipu ia e nofo ilu mal TV le ai o Lofiso Soani. Whau tāua mo tātou tama o te tama te au upo le pese. Matalawati anu tina Keith Paul Warren ya whaftai tele lava le mawhata mai tai fo ile le mai mai ya mai fo ia le faltua ia po le tamaitai po le sunga ia sorry ia Selina Miti manuia fo le fai ngona measo ia man lo le tatu tunu o lo mafuta mai le nei taimi o pokalame si fonga la mua Wellington i le ofisa autu lima se fulma tasi man kia veni po le lua mo le pokalame muli le ape foi faatini to 20 minuti ona tale o le tu lai lima tale lima tu mai o tau atu matou lima tātou lulu lima mfato fa o mai al tātou tau tua o le nei aso ia o le whaatawhiti leo le tātou tau tua o le whaiwhai aso Serenaded Pawhianga mai le whaiwhai aso Serenade ina ua toe 5 minute o Natalia o le tūlai lima ia Sāmoa le tunu wha pele le loto.
Mole atu le whaafetai tele le tātou maftanga e le ngata o le nei aso mai le taiana le lali tūlai fitu se pa ia mai le taimi le tūlai 5. Ai mai se ai o le tātou maftanga i le vai aso atoa mai lawa le asonga fua se pa ia mai le nei taimi o le tātou poklame le o whamai na ai. Mātou te whaafetai atu i lau lango ia o lau talia pia fo le tātou tautua i dungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha moi tono lau maota ma lau lawa ia e whaapea fo i tono so o ngā luenga. Ia mai se fo i lungo tātou pinga te whailangi o lo mai mua mai eile to telo le tātou o tino ia e whaafetai atu ma lo whaasoa le neia vai aso ma nei e whaasoa ua ma nei e fo le tātou tautua tele fo i o whingalo ma nei o le tātou o tino ia sa whaalia i polkalame tu inatu o le nei vai aso mai lawa le asonga fua se ia pa ia mai nei fo i aso le asfraile ia e le asa lava se whaiva ma se mau a ua sala le ngana mātou te le manatu ia sa iai fo i mātou whaale tonu le tautua o le nei vai aso ia e mātou te matua atu Sāmoa, whawhatupu, whatamali, ia e māngalo aiso mātou whaale tonu, ia manuia lawa le anga ia to le atenoi, malolonga fo i le whaingon vai aso, ia whamanuia le atua i vaenga umalama fo i o le awhewa ia i le tātou atenoi, ia iso o se tafa le lalulangi o lo e whaafonga iai, whamanuia le atua i fo whango le nei whaingon le vai aso. Tātou te whailoa i le vai aso fau, i le asonga fua le vai aso fau le tūlai 5 i le afiafi. Ia ai mai le fionga le pule ma le au whainga luenga le si fonga le lau mua i Wellington i le tuuru whasao atu tātou whasara launga i nei le 5 sifurutasi man Kevin i Polirua i Wellington ma tau te whatou whawhasoi fua whamanu ia tele le atua le tātou o te nuu whasoi fua ia. Sāmoa